tana ete uma upea oile ya mama ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatana ofolinga etuma pele mafai eletimu ona tafi esea oa wanga tausa afia lo ala fa ufa atumia la mepa esse suluvea le ai sena te avesea oh na 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 ole rosa que uma lucio loco ole rosa que uma lucio loco ole rosa sa o swing Ole rosa que uma lucio loco Ole rosa que uma lucio loco Ole la na momo ai e masina que uma lucio loco Ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatana ofolinga etuma pele mafai eletimu ona tafi esea wanga tausa afia lo ala fa ufa atumia la mepa esse suluvea 25 on the beat le ai sena te avese ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imatana ofolinga etuma pele mafai eletimu ona tafi esea oa wanga tausa afia lo ala fa ufa atumia Right Production. la mepa esse suluvea le ai sena te avesea Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia e whaola mai a te o ono lo swafa. Le tuai e whaafonga mai lau te talo. Ia le liu mai o whafonga i upu o lo ngutu. O te abatu taulanga i ante oe e whaifua i lo loto. Le li ie o te vi atu lo swafa waile lei. Vi ia oe lo mātua tua o le tai au sengsengi ma le tai au manino o le asa fau ua e au mai. Ua mātou alangaina lau sirisiri ese, ua mātou pese, whaafetai ua manu malo, lau alofa ua mātou mahu aile nei tai au. Ua mātou wifo i uluma le nei tai au fau, mātou whapeatu e pa ia lava oe le atua sirisiri ese mana matautia, le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo uma i ai o meana e whaia, o le atua e pule au i mea malava, e le ai lava ma se e tusama oe. E tō te tūli tu te vai, tau tau nau whaiva uma o e lava o le tupu ma le lii o lii. O le atua oe so i fua ma le vavau e o lava le wha vavau, o le atua e malia i mana o i me le lei o malava. O le alefa ma le o meka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le muli, o lo walofa ma lo wha maoni ma lo wanga le lei e tu mau e le li liu e o ngata anga o me o malava. O le atua oe la eile vi ingon ma malo o le atua oe pulupuru li matanga o fi. Whaftai tere lava ta mai lau me alofa o le ola faua mātua maua nei tae au. Whaftai na walofa o e whapopol nea sa fau, whaita wino aso da sui fōle tino umara mātua wala, mātua au lia i fōi le nei aso lua o luas futoru i aso September o le wholaunga nei fōi tausanga. O mea umawa e whaia mo i mātou lo mātua tua lau pule lea. Mātou malangona nei aso fau, le ai lava se tasi mātou te maluai wana o oe fōi le tua mātou te mauai whamunianga. Wa mātou tu ina tua i o ao ta maa whamunamone se i e tau tai mai i le wholaunga o whai nei. Ia, manuia, whaiwala e whengai mana tino, i le nei aso fau ua e au mai, mātou te talo, ia, mana tua fōi le mātua tino pele i Samoa, manuia te tai o le tino, whamanuia, ta maa, ma o fōi o lo mātua whatasi New Zealand nei, ia, ma le whionga le palemia, te tai o le tino, le sunga la uli ma le toa, le utea polata i vau Forsi Schmidt.
Ia no nisi fo'i o vaenga ia o lolo soifua maloloina siaki tonu ni usara nei o le talo e lau whaamalolonga ma ia whaafoisia lona malosi i le tino se te siri lenganga ia wale tautuaina o le atunu o lo mātua tua pe ona tofi ai matusi au iai le atunu ale bia o le atunu mo le siri matausanga o lo manai nai o mātua ainga oma manai o mātua tangata i Samoa ma le lala ma le papa awaiso se tafora nei kelope mātua wala au ia whaasafua lo walofa mau whaamanianga lo mātua tua e lato uma whaamania fo le nea tunu New Zealand lo mātua nofo ma mawai ia whapena fo ia tunu uma o le nei lano langi. Le mwhai lawana ngalo le tapo inga ma le talo ma le tuimalu mulpanga na ia mātua mātua tua sina na tunu i malu maota malawana na yaso tai tolu waina la tolu mawhanawhana lo walofa whaafoisia pero lato se fua lauri le tino siri lava i le nganga o me uma lava o la whaina mātu whaia ni yaso lo mātu tua o te ngata malana whai ia mātu whaia lava i nei fo atu vi inga ia te oe tama wha manuia mai e le tautua rida sa mora ni yaso atoa ua mātu wole pa mātu te talo i nei me malava e ala le swafa manu maro Yesu ke riso lo mātu ali mara mātu whaala Amen.
la lunga mai le fa pese ala kolisi fa au piula le tau mo le radio Samoa for lima e va toru a mo tatonu e le tu lai ono. In this update, senior doctors and dentists have walked off the job after negotiations failed to resolve a year-long dispute with Health New Zealand. They don't return until 11:59 tomorrow night. Nearly 6,000 union members will picket outside MPs' offices and public hospitals nationwide over the next 2 days. Courtney Winter reports. The Association of Salaried Medical Specialists rejected Health NZ's latest pay offer of $160 million over a 16-month term. Health NZ says almost 13,000 people are expected to have their healthcare delayed this week due to the strike. It's urging people to only use EDs for emergencies. Health NZ believes all bargaining options have been exhausted and has applied to the Employment Relations Authority to fix the terms and conditions of a collective agreement. There's grave concern over vaccine access, with 3 deaths from meningitis reported in New Zealand in the past 5 weeks, the most recent over the weekend. The Meningitis Foundation says 1 was from pneumococcal meningitis and the other 2 from meningococcal meningitis. Both are vaccine preventable. It's calling on the government to expand access to vaccines. 2 high-profile murder trials are drawing to a close. The defence is closing its case in the High Court in Wellington today in the month-long trial of the man accused of lighting the fatal Loafers Lodge fire. A 50-year-old's charged with 5 murders and 2 arson charges for the 2023 blaze. And the fate of Ha Gung Lee, the woman accused of murdering her 2 children in 2018, is about to be in the hands of the jury. A lot of the country's in for a wet start to school holidays. A plume of moisture's moving out of the subtropics, bringing downpours to most of the North Island. A second front is moving slowly over the central South Island. The Duchess of York's been removed as patron of 4 charities. An email from 2011 has emerged in which she called sex offender Jeffrey Epstein her supreme friend. That's news. In sport, former Formula One team principal Christian Horner has officially left Red Bull after being ousted from his role in July. He's reportedly received a $184 million settlement. The 51-year-old had remained an employee until now, despite being released from operational duties. Horner can return to the Formula One paddock next season. 4 races and 4 ticks for New Zealand on the second day of the Rowing World Championships in Shanghai. Logan Ulrich booked his spot in the quarterfinals, with second in his single sculls heat. The men's double sculls and coxless 4 also came second in their opening races to earn semi-final berths. The women's coxless 4 are straight into Friday's final after winning their heat. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa maramalolo tātori whaolo yusu ke riso mo mono whātalo wha mo whawhialoa mo whāturi mai fōi le amatele lava ma le whaaloalo sa mono watinu pele e le paihia ma malolo whāwhunga ngara nei tai housing sengi malolo sui fua manuia. Wha malo fō le tunu whalau o mai ese o tātu panapatia le ngara nei siri ese o le tātu matai siri le langi. Lona lofo o nei o tātu o ria fōre ni yaso o le aso o whaia le tua tātu ti ori ma tātu fia iai. Patia le anga lei o le tātu tupu siri le langi o le fo o mori malu tō sui fua mora mātu malosi ia ma tātu siri whaia e manua le o malala nei fo i tai o fau o ai e alo tātu wola ua na o Yesu lava le wa lofa mai ma tātu mawai le nei fo i tai o fau o lofa mai le tātu o tua tau tai tātu fo launga o le nei fo yaso ma tātu fo lau le lao lona lofa o tātu iei le nei fo i yaso lua ua lua se fulu ma le tolu e yaso September o le tātu fo launga o le lua fe lua se fulu ma le lima o smaila wha whonga le pō kalame malu al tai hao Radio Samoa Sfalima iwa tolu a mo to ona nei ta mai meni so son me fo insinio le tātu Facebook ma le YouTube o Radio Samoa se rata si patea ma le whianga pesta al chelo le sio ia wale tau tuaino lo tupa ia mo tupa malu ia se ia pa ia fo le tulaiva i le tai hao nei a lola wale on sa i le tunu le tātu fo launga lo fai nei o tele meo le tupu le nei lalo langi ia ai tātu ave pere bi inga le tātu o tua le tua Israelu o le tua e whapena o nei fo o ma iai tangata o ma le nei lalo langi o lo na lofa o lo leo leo ina malu ti ailo tōsi fua ma le mātua wala
ia o whaawau le tātou whanau o le nei fo i te sanga. Lima o te ale tulai ono, smaila mai mōmana whaafonga o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. E tā ua le taimi nei. Today is important. Mā taio, luas fulu ma le whā, a olona foi upu e tolus fulu ma le ono. A o lea aso, ma lea I tū aso. E lei loa e se tasi. E lei loa lava e angelu. E lei loa fo'i e le atali, ua nā o le tamā lava. E tā ua le taimi nei. Today is important. O le isi le nei o fesili tali ngatā, I to tonu o le tusi pa ia. Ua tū fesili sili tangata ia Yesu. Se I au mai lava sina whaailonga. E iloa ai. Le taimi, le aso, male I tū aso, e toe a fio whaalua mai ai. Po o le I unga, o le lalolangi. Ai ese le manino, e ese le malama lama, e ese le whaingo fie o le tali a Yesu. Whai mai Yesu I le tali lea. E le ai se tangata I lalo le la na te iloa ina, le I unga o le lalolangi. E lei loa e angelu. E lei loa fo'i e Yesu. Whai mai Yesu. Ua nā o le atua. Na te sila fia. Le taimi, le aso, ma le I tū aso. O le I unga lea, o le lalolangi. O le anganga a toa o Yesu I le nefesidi. So ia tātou te whaatāua, po o a whea. Po le a le aso, a o le a le I tū aso. E mana o Yesu, ia avela tātou whaatāua, I le taimi nei, I le aso nei. O le lumanai, e manuia, pe a le lei le aso nei. O le anganga lea o Yesu, e manao, ia tātou mātaala. Ma o tātou ngā lulue, ma fai mea le lei, I le nei aso. A uma o tātou aso. A ua tātou whaia mea le lei mō le atua. O le mea au pito I siri lea, o na tāua. Sā mō ai. O le I unga o le lalolangi, ma le toe a fio whaalua mai o Yesu. Ua lea I lava se tasi na te sila fia. E o a I angelu, ua o a I a Yesu. Ua nā o le atua. E ana le pule ma le mana. Na te sila fia le aso, ma le tū aso. Whai mai Yesu. E o mai. E pei o le sau a le ngaoi I le pō. Sā mō ai. E tā ua I le nei vai tau, o lou so I fua ma lo tātou wola. Le taimi nei. Fai nei se mea le lei, mō lou mālo. Fai nei se mea le lei, mō lau e kālesia. Fai nei se mea le lei, mō o mātua. Fai nei se mea le lei, mō lau whānau. Sā mō ai, e mana o Yesu, ia avelo tātou whaatāua, I le aso nei,
i le taimi nei. Aia, pe a se i e whaia ia, se mea le lei le nei aso, o le mea tā ua lea, i lo tātou o atu, mō le lumanai, tātou te tālo. Lea tua mamanai, whawhetai ua e loi i mātou, ia avela mātou whaata ua, i le taimi nei, i le aso nei, mātou te whaatino ai mea e lelei. Fesoso ani mai a mātou fe au mga luenga o le nei aso, e tonu ma lelei ai mea uma. Lou lava suafa i Yesu lo mātou ali i ma le whaaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amene. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love
Brazil anointed praise o te whawhetai. I am thankful. E nei fo I tai a fau le tautua mo oil radio Samoas for lima. E vatolu a mo o lauten no foma o mafau fau. O whawhetai le sungai Reverend Soninga wha. O le message o le nei tai ao. Ma le lui tau mo le aso. Whekau I le leia ma le vai ngana matu tera noia na po o le aso rosfu tolu le nei o te le lopen e maua I se sota inga pe na musumusu atu sisi ate oe pe na wala watu sa wo I ante oe o le aso rosfu tolu walo I e nisi e o maila o langi wa whekau I le leia le message o le tai au ma le lui tau mo le aso ma le vaenga le vevesi solo ai I istangata wa afa peo le tau le aso le wa mai mo tato nei tai hao e o a ia Yesu o na so o angelu e le ai masesina te lo le aso wa na o le tua lava o I le aila o fela o mai I kanga kanga fai le tua mala ko kar kunga o ngei o mai langi a le na o le tua na silfia le aso e fio mai ai lo tato matai ma o mai mana nei la langi ia vai fai nei aso o se aso tātou te ori matato fia iai ina nei te ua e popole o e whapea o kawhi where lalangi o le a umala sorosu koro se te a o ngei kongua o whekau I le leia marelu I tau ia mo le aso mo tātou le nei tai au e se le lei o le atua le ngā ia so umam taimi pese mai le a fia ma le aleluia I le atua ia ma le leo le tua o tātou mau wale nei tai au fau na minute o musika sui whaifiloi le radio Samoa whawhia oe I le nei fwoi tai au fau wha marasi au da tano I le alau siutiu te mga ruenga o le nei fwoi tai au fau te kwata fitu te tau nei o te mana o ia te oe wha apano mai sau taimi ia mo le tātou pakalame a reto o le ola whaile nam tātou ma lua le tai au wha nganga ia mo le nei fwoi asa fau o tātou iai te pena mai le sunga Pastor Lafayette Kopa Today in History tātou bavai bari mena tupuna sa rosu futolo September I le telo tau sanga bavai o le taina fitu I le tai o nei mo le whaponga tata fau I le ngal protania pe tātou fitu o tātou pakalame na e a matai ia le tai au ia se mo bon tātou o se atu po o merunga la wala nei fwoi tai au fau o le lipoti amata mai lunga le awala o lau te vavai atu na paule vaenga o le sama mamumu mai wana tifia le lea tātou kala coats a lanu me mata mai ia o le winga mkwa ialu ma le akua le imangi masepisi lunga le awala a sama o lai pisi a lai flow le lea e le poloka a mumuloa ia ua full stop tātou ai o lunga le awala nei taimi na o kumewa ngai whenua pai mo tātou ia malanga mai sifo pauna le vaenga o le sama mumu mai nei tai au Lesi vaenga o le sama lau titilo atu State Highway 1 City bound pasi mai papakura ngai takanini a ngai manurewa pauna vaenga laua matona pisi a la flow la mana la flow mai nei tai au North Shore City bound Northern Motorway pasi mai Albany Rosedale pauna vaenga la fo poloka mani nei vaenga tai la poloka la flow la sama mai o isi vaenga mara wala ai bakwa se ki paling ya ka ko nei tai after vale fai ilo fai mele nei tai au matala mai ia ma fa foi ma manino le lei fa tauta le lei no na wala e na ia saunga le mulanga I tute mga ruenga o le nei foi tai au ta tuli poti amata na mai no na wala nei foi tai au fo Tasilima I vatolu amo Radio Samoa Pai ngā mata le talo tau nei fo I tai au fau tamaki makaurau au kilani no whanga Pasalonga Radio Samoa sifulimo I le malulu nei vanga o le tai au o winga wha mawina le tau le leo tafa mai ata o amatan tau malamalama mai whafo lea au le malamalama le leilanga o le suru le mai le la nei tai au o la suru lao le lofo le tua ia langa o punkia iao ye makimu ai o winga le tau le so le whasono pa utimu e mafa timunga nisho taimi nei le tai au Pasoro nangi malosi marisavili mai matui ni so taimi o le nei fo iaso se furbaru. O le maurunga na whaino iai. Le malu o le ea mo au kilani o le nei fo iaso lua se furmat whaelo na mawalalo tai ape au lia la pasoro na awa opa utimu. E le tera baenga au kilani se furuiva. O ika whiwhika I mahanga I fo se furuiva le maurunga na malu o le ea. Aso atai au. O le baenga yon tuatu e awa opa utimu le stofi.
awaolang le leilas for raile el teme pa wa timu awaolang le leilas to na is fruiva fo il maru le eas ko so ai ho mai kama ho mai vai ngo tua tu la so sa pa so na awa pa timu fruiva fo il maru le o ka manga fo ia mala so fo na va yaso e pa timu le chelo vai ngo au kilani fa mo ia la vai tau ele ngata nei ia matai au pe audia ia mai sia so umore na fo I nei va yaso tu sen fa mo ngala vai tau tu na mai ile nei fo tai au fo le atunu o lo ala papa au ni savanga ke lope ile tunu o lo mo ile tau mo tau ni so fo ta tu savalia ba atu to tele ni so lo fa tala fa mai sa mo ya mana tu lo mo ile tau sa mo ni so fo ta tu rio a fanga solo tu tu ile sa mo la fa ta ba ba tu la ile tau tu si va nga du si la fa pena fo tau sa mo mani so va nga o le ke lope radio sa mo spolima iwa tolo a mo mal poklame mal o le tai au ina mo ros futasi wa tele tu la ono puni ala ba sulu ina papa ngana tala ina fa ki fanga radio sa mo na tunu anga tu temu kan ngor tai au fo pese le bo oi mo fa mo ne yaso
lua tolu fa. Lua se fulu male ono le wache ai daily to la. E ono le fa fonga le pork la me man wale tai au radio Samoa Falima e tolu amo. O mai on ngai au fo. O maru ia mai on nei tai au ba ai. Se a before abe ai ana bi inga ile tua wa lo na lo fo tato mo nei tai au fo. E lo tu se fo mara mato wola wa ele mo se ola i se supermarket. Ia po se $2 shop. Ia po se free marketi po fe lava e na ole tua lava o mo wale ola. Lewa o lo tu se fo mara mato ma lo sim tato se fa ye. Manu ia nei fo tai au fo. Fatalo faltaro baklame panga uma lava to tele tanto fatalo fo mai nei tai mara tai au ma lo lava fa tai. Le fa malo si amai nei fo tai au fo se yo ba ia tu oi ba ngal tanto oi ka ko ai ngalo ka ko ba fo karngi ka pali isina. Lems le pali good morning. Malo si fo Maria nei tai au fo po tu pola malo si fo Ben and Maria Schmidt Taala malo la fatu nei tai au malo le ngalu le tu malo fingalo pray for Israel. Ni ile lo fole tua nei tai au shalom mona mato tia ma lo si fo Maria ile nei tai au fo fa tet fatalo fa mai fia lu petia tia alo vi ile lo fole tua nei tai au fo wrong good morning from Safotula Fight asala pa good morning ma lo si fo ni sina pa angalo fa fo mai Samoa Caroline Tuala Marongi efu sis o maritai au ma lo la si fu manuel nei tai au sa e fa pena fo to filau so le fa ese fi mes paya good morning alo fa tai le fa te smart tara proclame ele nei tai au o ai si va ngalo ki kila ku ai so papa sa pedi male ma ya si monitor lia ma lo si fu nei tai au ya va ai tino papa good morning alo fa nei tai au Pelena Tete Nicolau Peter Enelico from Ranui and Tasi Feleti uso Ona fa ko ngai kai au fa nana fe ngot sa ona fa tu nei tai au le ali mo ska mi ko ko mo revel ka ko pool masang alo fa tai e fo e ina ba ngolo fa na tu mai amasha le tu lango ile tau mo ta tau ele le pele va tu mo le silfia le anga tele va nga le titu la tona afia tu lango ia ti munga ma savili manolosi mai lava nafia o mai nei so o vaenga o le atunu a e maua mai so se vaenga o New Zealand i le nei tai au a mai sia i le vaenga o le North Island o lau titi lo atu Taranaki Maunga Tararua Rangers to some le se lau ona se fulu millimeters of rain lua se lau lua se fulu millimeters o le tele o le timu e pa ui vaenga ia fa solo mai le tulanga ia Kapiti Coast o nafi fa penama nei te le ia vaenga o timu na pa o para umu le si vaenga a maua mai tantou le si vaenga le titilo Wellington and Marlborough o isi vaenga na le titilo tele timu Marsavili Mount Coco o isi vaenga na so Wairarapa Greytown and Marlborough Sounds o vaenga o mana o New Zealand. Patasi maltelo vaenga o le motu matu o vaenga na o lo lapta ia tulanga ia timunga ia marmalo susavili i le nefo yaso eke tahunu huna le si vaenga sa ia le titulatu na ia firefighters na sana nafi tulanga ia le marolosi o savili fa le tonu maltelo vaenga so o tele io vaenga le fa natu mo tatou North Island e la vem tatou o kilani ni so temelo titilo atu Northland and Auckland o la fa pena na va ia le tele o le timu o le apa uai i le solua o neila le na ia le ola o le vei tatou o lo ia foi vaenga o le motu i saute e le foi le fa natu tulanga le na Lower Bulla Gorge and Puna Keiki o tele na vaenga State Highway i ono i le va Lower Bulla Gorge ma Puna Keiki o vaenga manan tapuni po na po ia ona tulanga i le saunga le mu i le marolosi o timunga ia fa pena foi masavini so State Highway ono numero ono i vaenga mana ia o vaenga na le na tapuni po na po fa pena foi Highway 6 in Greymouth so o famnatu mo tatou i le telo vaenga i o le motu matu la vem tatou e kilani o lo ia lapta inga i le tulanga ia matangi marolosi matimunga mo le nefo yaso le leile no fouta le iai ia manofta pena le iai tatou e nei vaenga na e iai le si vaenga ta ua lo famanatu o nei
o lo so te ai ia for my senior doctors and dentists for my nifo o le whamanatu o le au mai whatua umale lātou solo te ile 11:59 i le a fo i le pōtai au no ringa la o nei al watu e matai au o solo te na fo mai le tari ina lātou tarsanga ele malo si tio lātou tongi ia mal tulango ele mafa fo i o ngā luenga lo whengai malatou o le whamanatu la mo tātou o leo te whanongonongo atu o lapta inga lo mai le sui fua malolo ina a whape o nei le pa o ieilau appointment ele fo mai o le mea mua tauna whai Joy siaki wala au statement nei tai au pe atala ia po tau nuu ia pe o tau nuu ono tulanga lo o sort of te nei ia senior doctors and dentists nei i le asona nei se ia pa ia le 2 minutes fulu dual po atangi au lesi maenga lau titula ato lo whamlatu mai i le sifua maloloina only e mawhai ona e alu le whare mai nei a pe awha pe need emergency e pauna vaenga o lai mana mia only pe fa pe te whanonga atu ua mana mia e le any vaenga tulanga emergency si tono tātou a fa pe ke le o tinga ina tele e alo no winga lai le leilo no fa pe fale o no tulanga e le delay o le ai e le service se fo mano loina uma e tono New Zealand so o manato le leil fa manato nei vaenga ia mo tātou ina nei te iwa fa ina tātou ia pe te malanga fo fa mai e fiu ke ngofo waring fo mai a le wolongo atu mono sirfia nei le tai au e le leila lo to siaki fo fa mo mone ha fa pe on nei ia o le na pa utono e si appointments e bain fo mai e le leil to siaki le lei po l'alta me talai fa mai health line mo fa na ba iai ia po fa la bon fa tonu ia lau appointment mo le so ia no le walu solo te senior doctors and dentists ia pe ona fa mo ina mo nefta o 11:59 tomorrow night ia pe ona maua e di portinate tai au o manatu le ba to nei vaenga ia a fa manatu mo tatou e le nei fo yaso ia le ngato tulanga ia le tau ia fa pena fo ia tatou fo mai ia malato solo te e le nei fo yaso ma uolo tata fatasi au kilane nei ni sera nei malifionga le palmio tata malo i Samoa le fionga la audi male toa le watea polata ba force schmidt ya vi ele lo fo le tua au tata si fa le nei fo vai taimi ia tau ina ia lo fangia le tua ni si fo shaki mo si fo maloloina wa fa fatasi mai mal fal tua i ni sera nei ia lo fale tua ma ia ia fa malolonga ia ma ia fa pena fo solonga lei tong fitinga pe ona fenga ia ma siaki ola fenga ia ia sa stemi to te lu fo ia wale to ina la tuno ia mo pelo si fu la le tino si le nganga talo to foi e na ia fa fo si lo si fu ia wa tu tu si au ia Samoa e ven para bio tata malo mo le si mo tu sanga lo mana i so na banga na mo fa fo ma tuno e le nei tai out once again until fa tala fa panga o mala tata ko kala me tata fa tasi no Facebook ma le YouTube or the Samoa ma lo fa te tele lava ia le fa tasi mai le nei fo tai out fo to to mo le Samoa sfolima e va tolu a mo fa wa tata fa fi fianga le nei fo tai out fo tata sanga lu pona po ma lo lava wa o manga ba vai a wa e la ngora te vai a e malanga fale a wa e afia singa vai nga sanga le mo o e fa singa power nap mo singa 10 minute fa wa o le fa nga malanga ma ya sanga le bulto te le fale le nei fo tai out fo good morning
O e silafia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa lawa, ua mawhai ona au wina atua tātou whasanlaunga o le pālota o le lua awhi lua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prizes, a mata mai i le awhi tā la e o atu le tolu awhi tā la cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 5 Grace South Road Manukau, o le veni i le Obar Selau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. So se fulu malabalu mido jolo jolo talo le tula e fitu mai a whaka mai a waino so mo le senta tuli poti mai luka wala le po tai au ona tu ina toi lo le ta to ma lo tai au fa nganga a reto o le ola le po tai au fo ta pena mai so ya pasta la fa de copa. To jo ba mo sa bos fulima e po tolo abo ba lo si fo mo le tai au fo.
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Lai se vai kamai wala nei taimi hole tai au fou poloka le malanga I le tauranga o Kilani mo tātou le malanga mai sifo le highway sifuluono around Western Springs. Ai le ia o le link o le sifuluono anga I le southbound State Highway 1 whapena whale northbound State Highway 1. Ia mo tātou le malanga mai sifo so ki kilo ako. Oi se vai ngomala samsama. Tu mauna poloka life lowa pisi papakuranga I takanini manurewa le leile va manurewa manu kaula maneia poloka like titi lai slow like titi le Istamaki on ramp city bound papena foi around Highbrook au le yo le tip top corner ya baanga na le poloka mai le mana life lowa pa wana baanga le mumu mai le highways fulono around Western Springs nga taulanga o Kilani ya after vale malolo no sai o la famia de le se after ale se para bla ko pulu la wala makala le mai tatou fa tauta e le malanga dunga la wala le foi tai fo to mo le sama solima I tolu amo e no to se fulu tolu minute o lo to talo le tu la pitu o si mai la fa fonga o le taro kalame areto o le ono le foi tai fo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falawa tatou tinu o mai tatou polkalame o le areto le ola I le yaso o te fia foi fa felo I te oe e o mafai o na fiso tai mai le yaso e tatou polkalame masani o le areto le ola. O le tusia numera luas fulfa fai upo iwa e fa upunga fa pea e le ungol fai upu e manuia le na te fa manuia tu I te oe ai fetu uina le na te fetu uina I te oe. O le upu e whatatau I le nuo Israelu e ia I le tala le perfecta fo I lea wawalo I ngoa ia pala amo na whai ia Israelu e whapea e whaamanuia le tua I e whaamanuia ia Israelu ai whetuina le tua I la tau o e whetuina le nuu le nei. O le upu la mo o e tāua te le nei aso e whapea ta talo mo le file mu o Israelu. A tono se mata upu ma ale le nei mata upu ona le tūlanga o lo tūlai mai nei I le nuu o Israelu ia ma le vā ma le nuu lea Palestina ma nuu Arapi. Ona o le lipoti o lo eva ai lungo news le teimi le nei o le tele o news ia ma atu nuu o lo au mai ai news la tau te le fia I le nuu le nei. O lo lipoti mai ai na o mea fōlinga mai ni mea leanga o lo whaia Israelu I tangata Palestina ai o tua nei lipoti umalava o le manaonga lea o satani pe ava ai le history o le lalolangi ma le amatanga o le nuu le nei o le manaonga lea o satani ina ia ita le lalolangi uma le nuu le nei ma whaasanga tau le lalolangi le nuu le nei ma solo ia le nuu le nei I le lalolangi peitai I tua tu nei mea uma o lo onga yoi le mea lilo a satani awa eva ai le history o le lalolangi le tala anga whaasolo pito o le tūlai mai o le nuu le nei o le tele o taimi na tau mawhai ai ia nuu o le lalolangi e wha umatia le nuu le nei whaatita inga I le amatanga lava ina ua tupu le nuu nei ai kupito ma ua malosi na tau mawhai fai wharao e tape I lalo le nuu le nei le ena whai ai fasioti tama longo vinga fasio kingo kamor kau mawhai inga ia pirioka le tupu o le race le ngai o le nuu le ta ua o Israel le nga fasioki ai le tele o tama ai sao mai ai le tama fo ile o Mose e ai fo ile vai taimi tu lai mai fo ile le nuu fo ile o Persia na iai ia le tangata I longa fo ile o Hamanu le fo inta mawhai e fasiotia tangata saivta umalava I le taimi fo ile na ia ina lave ai fo ile tua ala ile mele na fai ile tua ia e seta o mai fo ile leva tele atu le tatou vai tau lava ile leva ke le fo ia le mena fai e hitila
Hitler fo ile o siamani na ia fasiotia ai ia pea maleono miliona tangata iutaia o le mana onga hiti lai tua tu fo ipe ai le mafu angana fai Hitler melena o longa tau mafai e tape ilalo ia le race le o tangata iutaia fai mai Hitler e ka kauanga solo ia ese tangata nei mai le lalolangi ia o mai fo ile taimi fo ile o le tupu a le presidente o Iran ele leva ke le fo ile presidente sa ia na ia fo ile na fo langa sa faia i lunga le a o so ta inga e fa pea ia te tau ona tape ina le race le nei masolo ia Israelu mai le fa fanua o le lalolangi peita e ke va ai ku fo e iai fo ile mea matautia o lo talitonu ia inisi kerisiano wa iai fo inisi lotu kerisiano e iai le talitonunga e iai le mata upusili ta ole the replacement theory o le replacement theology o le talitonunga le ekalesia na sawa foi ua uma le kaimio Israelu le lalolangi o le taimilenge ua suitulanga ele ekalesia ia Israelu le kuspaia lona winga o folanga uma lo le tuspaia ele mo Israel ai mo le ekalesia ai longa sa ole mea awa eva ai ile amatanga o le tuanga a maka ia Israelu o le tupuanga o le Mesia o tangata Israelu o le teiminga umai le soifua le Mesia toi tu mainga koe kua e Israelu inga ua fio Yesu ile langi nga fio e foi Israelu ile maunga o Kalilaia inga ua koe fio mai foi la Yesu le kako kfatali iai ele fio mai foi sisinu fai mai kala kuspaia e fio mai foi Israelu matu na tulanga ao ilunga o le maunga foi le olive le la ke va e kultas le tala le Sakarias fululua fai upese fulu fai mai tala ile kemia fio mai ya Yesu e fio i fo Israel fai mai eva aya tu fo ila tou na tu ia o ia i ona lima ma ona vai fai mai onga tau fai tangi tu ila ila ko o ile ko fai kangu o tangata Israel fo o Israelu e fio i fo ya Yesu mo le fa ola tanga o Israel ma le fa ola tanga o le lalolangi ato Lela ke lo eta ua le nu le nei fai mai fot kala Paul tu fa Roma le mta pas fukas o lo ye le me lilo wo fai le tua fai mai o le fa longo ta o le nu le nei nga mau ai le vano o ta tonu ese e kalia il fa tanga ina uli liu mai le tua ya te tato ai fai mai kala Paul a to to mai lo le liu mai no ese ona to le liu le tua e fa o la ina lo na nu o Israelu ile taimi munumudi Ela ia ile manatu le ngai skelo e ta ua lo kalo mo le ngu ngai o le polo inga le tua na fai ile tangata fo ile pala amo ina ua mana o pala ako palako e fe tu le nu ngai o Israel ai fe mai kala pala amo fai mai le tua o ki fa manguia le ngu ngai wa fai mai o se fa manguia ia Israel o te fa manguia ia te o se fe tu ina le nu ngai e fe tu ina o le fo ka ko tunu o lota mana onga male nau ta inga ia avesa mo osenu e tatalo mo Israelu maka ku fa manguia ile no ulea awa aka ku fa manguia ya Israel e manuia foi Samoa mai le tua o Israel le tua fa fetai matu ilo le tulanga ese le nei no una e amatai e ke fa manuia so se tasi maso senu e fa manuia ilo no o Israel fa fetai Yesu amen
Fatima Pesele Pese Malafa Pesele Hallelujah Worship Team Little Tom Moderator Samos Falima Iba Tolu Amo Ina Oto Lua Mino Jolo Tora Tale Ole July Fitu Ole Aso Luas Futolo Setema Ani Mena Tumurne Yaso Itau Sanga Bye. Ole Aso Luas Futolo Setema Tu Saima Fama Maunga Ile Tau Sanga Afim Salau Fitu Se Fulu Na Now Sail Company Computer IBM Ile Latu Product 4 System/370 Model 145. Ole la ko computer mo mua na first computer to employ semiconductors. Mole for its main memory. The release of IBM. La soros futolo September to sanga afef sala features follow ole asoros futolo September to sanga afef sala verse follow or the concept mo muli lava reggae legend Bob Marley. In the Tono Stanley Theatre, Pittsburgh, Pennsylvania. Peona yaile tu sanga asoros futolo September to sanga afef sala verse follow ole asoros futolo September afef sala verse follow. Ole aso na fono ina e Saddam Hussein. Ole aia matua I fatu loina, mafata apeina, mafa leanga ina uma Israelu. Saddam says he will destroy Israel. Ole alban tupu nga fiwa lafi lalo leanga mawale leia e fika poko Amerika ya ave fasala leo titono Amerika. Awale fai o nu ole tua ya wa melanga maua. Luas futolo September to sanga ave sala wiva sumaraiva. Ole malanga the Qantas Flight 1. Lakua wale fale tonu le tau alaku pasi male runway o Bangkok fa la ngai no mai ni sabanga valele laki le isi sina mali wai na to telen fa manu alia ele malanga le Qantas Flight 1 ele los futuro September afef sara viva sumaraiva male aso los futuro September to sanga lua fe se furmal balu ole aso no forfalaina i pandemia o intia Narendra Modi ele Modi Care for the free health care program or the 5 miliona tangata tono intia, the world's largest healthcare initiative. Nation Alberta tupu ile aso luas futolo September to tomo rede samos fanima eva toro amo taru telefoning on Protania. In this update, confidence we'll have enough tradies to meet the government's $500 million investment into hospital and school infrastructure. Both projects will see upgrades and maintenance projects for health and education buildings countrywide. The construction sector's been in downturn with the volume of residential building declining 7 times in the past 8 quarters. Construction Industry Council Executive Director Tommy Honey says any stimulus is good for the sector. While some people have gone overseas, there are plenty of people here ready to do this kind of work. This will certainly keep people busy as we wait for things to pick up. Senior doctors are rejecting claims they've acted in bad faith after rejecting their latest pay offer. About 6,000 Association of Salaried Medical Specialists have walked off the job, not due back until 11:59 tomorrow night. Health Minister Simeon Brown claims the union immediately started balloting members for strike action before turning down the deal. Union boss Sarah Dalton says they didn't. We had clear communication going between our advocate and their advocate. They knew what had happened. West Auckland funeral directors are laying to rest more than 700 unclaimed urns containing human remains, some of which have been stored for close to a century. Morrison's Funerals inherited several urns after the closure of other funeral homes and has been looking after some from the 1930s and 40s. The funeral home's asking for ashes to be claimed by December 1st. A tech expert says there's good reason to be sceptical about digital identifications. Digital Services Minister Judith Collins says driver's licences could soon be available on our phones before the end of the year. Digital Identity New Zealand Executive Director Andy Higgs says it has to be done in good faith. In places like Estonia or China, you become a number. Someone was telling me about their trip to the Middle East the other day, and they arrived and they got sick and went to the hospital, and the hospital already knew everything about them. That's news. In sport, Wallabies prop Alan Alatoa is wary of poring over the All Blacks' heaviest defeat to the Springboks for clues on how to beat them this weekend. Australia are chasing their first win over New Zealand at Auckland's Eden Park since 1986 on Saturday.
Ala Alatoa says watching a Wellington rerun would be unwise as a method to sort a game plan. You're going to look at, what the Africans did, but again, like we don't scrum like the Africans, So we scrum completely different. What we do works for us, so we just got to make sure that we always bring it back to us and understand how we're going to impose our own game on their set piece. The New Zealand Golf Open winner will again receive a major bonus next year, direct entry to Britain's 154th Open Championship at Royal Birkdale. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le tai au, lai mana ia le flow, le traffic nei vanga o le tai au, o lai a fui tele na sama-sama. Mano winga lai PC a lai flow a. Wawai atu mo tato lo ilunga le State Highway lose fulu. Malanga mai sifanga i saute lai flow le lei mai a, polo kala i titia le ba Dominion Road anga e Hillsborough. Nei vanga o le tai au, southbound. Pasimano Hillsborough nei tai au lunga wala papala flow le leia, flow le lei fo i le lose fulu a malanga mala ba lele. Amatona PC mai, lai PC a lai flow a, pasimano Massive Road on ramp, pasano mai Puinui Road on ramp. Poloka like Titi Alaba, Lemby Drive on ramp, Ile Yo or the link or the Luas Furuanga, southbound State Highway 1. Paunabanga Lai Mumu Manebanga Tayao, Tato Lo Malaga, State Highway 1 city bound, Pasimai Manurewa on ramp, Fasipoloka like Titia, Pasimai Marukau, Anga Jalanga, Lai Flow the Leia, Lai Pisia, Lai Flow, while Terminal Tayao, Kako Poloka Lava around Ellerslie Pin Rose, Ile Yo Green Lane, Pasiatu Green Lane, Flow the Leilava. Se pa il tauranga e kilani pau na baenga tato malanga mai sifo State Highways Furuono around Western Springs ai le yo tauranga e kilani pau na baenga na mo mai si otherwise seki ka ko runga wala nei tai au after vale ma lo la vole foi ma lo on the side pisil baenga e malanga le baenga on tai au to all time la on the side ya ba o kyo so lunga ti tu anga o ngai ko ka ba ngai sir fe le ya lenga lai ia le ia e te opu ane o se camera o le tulanga na lo i runga wala e le nei vanga o le tai au sa ngone mo fe mananga ingala tino o le nei fo i tai au fo Tasili mo ivo tu amo O le tala le tau I aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Bai ngala tamale nei le tala o le tau nei fai taimi o le tai ola tātou amata mai Samoa, wawai atu Samoa. Se ko mai runga kako screen found mo le lei lua se fulu martasi o le mafan fana le Samoa o te ane palu. Samoa le nei vanga o le tau o te wawai atu le langi le mele tau Samoa ele nei tai au o winga na le tau le atinu o le nei so lua le awhasoro langi le lei pa utimu ini so vaenga o Samoa lua se fulu balu degrees Celsius. Maulunga le pepela le Samoa mo le nei so lua Luis Futolu I lona mawalalo o le maua tāru tala me Samoa le tau le tula e balu I le tai o nei. Ia matue whatalo whatoi pāanga malawa le tātu hatunuu tāru pokalame. Ia lo whaafonga mai Samoa nei fwoi tai au sa inisi whatalo fo mai sa whatula whai. Ia to tele fwoi nisi ale sa ma no lava whaaftaili whatis mai. Le tāru pokalame nei tai au whapena fwoi Amerika Samoa. Ia lo whatu I nei fwoi tai au fau se mai le talo le tau. I toro New Zealand nei. Le lei le whaafonga le mai langa tele vaenga lo o tu maulapta inga mo timu malolosi e tātou o le tātou amata mai motu I saute. Le nei tai au Blenheim o lesi vaenga lo I lapta inga mo timunga rain warning, yellow watch. O la pasono pa o timu e langi le leila o auli a lo tu maupeona ia lapta inga mo timunga malolosi mo tātou Blenheim spuruiva lo runga malu le ea. Lesi vaenga lo I lapta inga Kaikoura rain warning, yellow watch, nei foi tai au la fa solo in Pautimu e il teme langi le yai, futbalo marunga malu le air. Le sibaenga Queenstown, yellow watch, rain warning.
pauji munga fasolo lang le ni so taimi e le nei fo yaso Wanaka rain warning yellow watch ola fa tano pauji mu ma mafati munga ni so taimi lang le ni so taimi fo fana marunga marulu o se banga o mo tu so tem seki ka ko o sport lang le tau mo to lang le timaru e le nei yaso fasolo ina lang le Nelson the Needham langi de leil tamo o tau de nei fo yaso kare stete ma lo la versi fo manuia o mai ka ko ngi kai fo ya langi de leil tau e awa ni so taimi la woli sfruiba ala ma lo ngana ma lo e fa ma wina mo kare stete o neso mo tu matu fa fonga le mai lo telefoi vai ngalo ilap ta inga mo ta mo tu matu Pito la barunga mo tu matu kai taia ma mafati munga ni so taimi sfuru valu mo runga ma lo e fa ma wina mo nei fo yaso le la mo Wellington good morning Olo tu mawana yai lapta inga mo ti munga malolosi orange warning o ti munga ma mafati munga o tala fifia langi de leila o uri mana fia na nes fulima mo runga marulu o Wellington le so ki kilo ko isi pa nga le no ti loto e lapta inga para umu o tu mafona e lapta inga mo ti munga ni Plymouth o le lapta inga mo ti munga malolosi mo to le so Levin o le lapta inga mo ti munga malolosi mo to le so fa pena kiri doa Olo ye fo I lapta inga mo ti munga malolosi mo to le nei fo yaso so I'll tell you bainga ya la fasoro na awa pa timu mo ta to se ban talo tau I le la mua po no fanga fasalonga radio Samoa tama ki makaura o kilani se fulima lo ilma marulu ne bango de tai ao po pe ato le mala mala mai ya le fa maru mala mai tau ma nei le pa ustimu le bango de tai ao e el time pa wa timu ma mafati munga ni so time ma sa video ngi malosi mai ma tu full balu mo lunga maru e fa ma wina mo au kilani le ya so tai au pe au dia la fa so fo awa o pa timu te le bango au kilani se fuiba e al mo lunga le maru e le so tai au ba ngo tu atu pa timu le stoffi lang de leila for ile mala sto lai pa timu le samara so for ba solo mana ia tu pa mo mo mai o tu na mai la wa tau nei time ole tai au e le fa mo la tu o la lampa pa au ni sa bango ke lo pe lo mo ni tau mo tau ele nei aso fo ta tu sabadi talo tau rodi sa mo na tu fa ro al taro company le a fai mo mia ne o tai ni fo fa pi o le tali o le all dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fo fa pi e a fiai le plastic ma le metal dentures Talia wins quotes ma le afterpay e le ai se tutongi o fa tal noanga wala au mai loa le all dentures I o tahu o iva lua li maiva fa tasi Papa toi le o iva, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iva, lima lua fitu lima. Ma lo fa tele tro I lau mai mo lo fa fonga le nei taimi o le tai house fu tasi lo wata nei le tu la fitu. Ya mana to manu mai o le nei tai fo le lo fa malanga le le o ta to matai le langi, nei aso fo ta to o lia. A fai tele to fa le leil po na po ona wa po le o fa mai ni o nei o mai la langi la so tolo se tema ya o le o te al fitu lo fa pele tu mo o ma o le nei tai fo ma ngai ya nai fa ma si au fa nga le na mai le tai o le ngata le lu tau mo le aso e fa pena fo al reto le e oi e ya mo perfecto pe pelo le ma ola le anga ngel lo langi nei ai ele tilo fo I walanga to telo la to nei e tilo I me to po events e fuanga ele la to prediction ia fa pena fo I timing o taimi o lo o tono la fionga le tua ava ai ele mafaiana se sena fionga le tua e o ai le fa ola o angelu ma so ska ngaka po fe e lo poto malo wata mai la langi nei e ai ama se singa ksir fiela so o mai la langi na ole tua to tas so o mela na fa mana se e ke o ele ko fa le po fa po ko fe e ka ki o di ni so fo ale alo fa mai le tua ka ko di ni tai fo e vi ele lo fo le tua e ma lo don sa vai se ki ma na ni tai au io fa ya de ki ma ngai am fi ma taro le tua lo fa mai le li mo don fi le bu mo na lo fa le o nai ta to ni aso o mar case Fingo fia ya le lei o nei vanga na tai au o le afo in o te lo le tasi vaenga o lo o matua I bevesi lo langi le taimine nei ia wa bevesi in a way o le ese o fina ngalo o te tai o te nuu ma latu te nunga o New Zealand
E o mal taimine nei o lo i New York ia le Minster vai fa New Zealand va pasa mana Winston Peters i le fono United Nations General Assembly o lo faia o lo fata tali la masalo po taimine la fiafi fta mo tu le tali New Zealand pe lango ina te le watunu o ile mta upu lea o le abatu o le tulanga le avea o Palestina as a state ia tunu o lewa already woman fai la te fai unga la vema Australia, Britannia, Falani I think isia tunu le na maua nei tai au alto tele umo te tai o tunu ia o lo o te tono New York o le taimine nei o le fono ia po le General Assembly malo o fatasi ona o le tulanga o lo o tilo po o ia tunu umalo langi o le lango ina le tuina tu ia Palestina ole ia vea Mastasio State e pulea ia ma vaenga uma ai o tasi nei o vaenga o lo o tilo matua i te ea ia i Israelu temine nei le ai maselango ina Israelu ma isi foi atunu o laulangi ia le tulanga lo iai so la atato vai atilipea langa pe foringa mai o lo o e le o mautonu laulangi atoa pe lango ina pe le lango ina ia le foi tulanga tasina mata upo lo o le mautonu en langi taimine nei ia ai e la volta tenunga o lo i le tua to tasi ia le pule mana e na te silfia ile mea moni lava tauna iai o lo na nuu o le nuu o Israelu o lo iai foi il fa malunga ma au lo fole tua na te leo ina Israelu ia wa o le vai taimi o le sa o tangata o tatu iai i lo tenunga ma le telefo vaenga na o inai o e kalesia fitu le na faali a Ioane le motu patamo e fitu e kalesia amato ia Efeso se Murana Tuatira ai lo na fitu ai ia lautikaia o lautikaia lo o fa matalaina e le totele o la poto e tuspa ia o lautikaia o le kalesia muri le fitu e kalesia o lo na fa matalaina po lo na winga o le sa o tangata po the right of man o le sa o tangata o te mine malalangi o tatu iai ua sa ko e moska ka ko se ua makua isa o tangata i lonte tununga malona manatu o nga o ia sa o ai ele ai se tonu ma se sa o e na o le tualava na si fiele me tonu ma me sa o nei langi lo tatu iai so o le ale me tonu fa tatu ma na ia pi pe le va ia tu mau pe le tua ia ma ko anga kalo o lo fa mai le tua e tatou o fiti o vai tau ana po e manga ia le tulango ia te mantua fiti left mai atu dei ona tana la to official la to embassy i Israel o makua i ko mumo ko kero ka fiki i vanga le fa mai le tata e the coordinator of the Fiji Women's Crisis Center o le palemia o fiti Sitiveni Rambuka is not on the right side of history. Olona na tel tununga ilona tel tununga ele o lango ina mai fiti. Ia le mele na fai unga al palemia Sitiveni Rambuka e te tala se official embassy fiti tonu o Israel. Ia lona na tel tununga foi le fa mai se le ku ele o sa ole tule tu wai le palemia o fiti. Ia ina o tala ina na to for official embassy fiti tonu o Israel so o le lana awai mai sia tu moto le Pasifika e ono e sia tu moto Pasifika la titilo atu Papua New Guinea ia le vea ma Amerika ma le telo sia tunu la lang ia le wala to io ina tu langa le ma sia vale o Palestina ia male tu ina tu ai ole vaenga na ole vela to o stet o vaenga na fa pe ai fa e tasi ai mali fe langi o le grant ia Palestina a nation ia po se tunu pe ia se tunu umon langi ai ole o la tu tam fai ina ia tu atu vaenga le e alo ile ve Palestina as a state e la babai atili ai male tununga initial tangata poto factor o le atelele a fiai o ele e te mantua fo ila o vaenga nei o lo siliona bata wai Palestina ma Israel o tulanga i ele ia masalava ia Jerusalema
le ai pa ia o vaenga mana ia o na fa mana tu nei vaenga na nei vai tai me mal ka ku sa varinga o se fo ka varinga lo langi la to mo me lo tu ai vai po a fe ai o le be lo langi lo ka ko ia e tu ma wale lo fo le tu le lo ina lo se fo ma lo wala le ka ko mo ne sa fo ia o la to umai e nga muri o vaenga ne fa mai o la solo su tolo se te mo ngei e o mai lo langi ia malo a ia fa ali mai fo ko wa ka mai ma ko poko ni vai kaimi e a sili a fo fanga man poto le tu o lo fa pena na lo fa mai tato vai le ska ko ki manga yo ngia so lumba ka ko fie le tu ile ne so fo wa ya mai ka ko o rim ka ko fie e pe manga yo nga nge ke ole magongi le lau ki ka ya fa pe ko fe o ngi o mai la lang e ke si lo mo ko wa fa fe ro ya ku ya ke ma so ngia ko ka ya ka fe ro ye pe po fe ka fe ro e po le langi po se ori pero sa mos fuli mai tola mos fuli va lo cha nei to la fitu fa vi fianga ta ya fa na Jerome Gray. Good morning. Ta la 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 ta la 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 ta la 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 lei tu malo ta lo fa sa ma pe mo ona e usi o ola mo le ya wa ona nei e fa pe o sola o ua ya se pona o sue I polo ma ele fie ma o se saulo tona ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 asele atu yama posa uanga sala I leva fenga yai ma oto tupulanga I la foi fonga vaa pa sola inu ua mala ai ai ia lofa anga yana tia suleanga ta la la ta la 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 ta la la ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I watolu a mo. Radio Samoa numera tasi I New Zealand. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In recent decades, many people have wanted to know their racial roots and ethnic heritage. Some family reunions are so important that family members travel thousands of miles to meet their relatives. But before we start tracing our family history and roots, we should be prepared to learn that our ancestors were not perfect. As someone said,
Every family tree has some nuts in it. And of course, this is also true of the entire human family. Every member of our human family has done some wrong things, even all the way back to our very first ancestors, Adam and Eve. But we can't blame them for anything, since we've each done our share of mistakes, and not always lived the way we know we should. Sarah McLachlan's hit song, Fallen, tells our story well. Though I've tried, I've fallen. I've sunk so low, I messed up. We all begin with good intent. When we're young, we believe we can change ourselves, and the past can be undone. But we carry on our back the burdens time always reveals. It's one wrong step, and there doesn't seem to be a way back. It reminds me of the amazing true story of rock climber Aron Ralston. In April 2003, he was far out in the desert mountains, climbing alone, when his arm got stuck under a huge 800-pound rock. After 5 days of lying there stuck, Aron knew he would soon die, since there was almost no chance of anyone finding him. He realized the only way to free himself was to use his pocket knife to cut off his arm that was stuck. It was his only way out, so he did. And today, Aron's back home, minus one arm, but thankful his life was saved. You know, we've each gone our own way, and not our Maker's right way. So we've gotten ourselves lost, and sometimes stuck in a real mess. But Jesus came to free us by paying the penalty for all our wrongs and stubborn pride. He's the one way back to the right good life you want. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way? Then ask him to take control of your life every day. So with his help, you can return to your roots of living the free, full life he planned for you in the beginning. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ele mafai ona fama talaina
mai vatolu Amor Radio Samoa. Tasi lima i tu. Amo. Awhataro le July fitu o le taimi o whamonianga o sa whanau o Radio Samoa matala telefoni pe ama whanau whangai na telefoni o nei fwoi tai o whomo moni se whamonianga I se o whamanatu lo na sa whanau e le aso losi fultoro neo se teman whamai ni se o maila no langi ai whai bea tātou whamonianga o sa whanau e la whamai le tua i tātou toru fitu tasi lima I batoru ia le telefoni na mtala mo nei fwoi tai o whou a whani whaongare Meli on air at radiosamoa.co.nz Ja, malu on tātou Facebook, mari YouTube, o rori Samoa. A wala o mana whaina o mai la whamanianga o whanau nei fwoi tai o whou. E le whamanianga lau titi la toro runga tātou I Meli. O le whamanianga nei o la sui fuosi o Angkor po le tamā ia mai lata, le a taua, tau pa u salasolo o te ada tū. O le so ato ia le fitu se furu mara iwa tau sanga o lona sui fua o le vi inga mara wha manu e fo I le lii, e au le pule ma mea umalaba o na lona lofa whai pea mo o le tamā, ia mai sere nei tau sanga wha popo, lo sui fua ua e au lia mai. Mato te talo, ia sanga wha tere ina nis tau sanga wha popo, ia ma ia fo ina pera sui fua lau de rei, ia wau tiu te whai tono la inga o le nuu male e kane sia. O lo whaanga o manam whamanianga e le ngalo mo oe ango mai ia manuia tere lava ia lo waso sui fua le so o lo whaanga nā mai a kenese ma le whanau manuia tere lava ia lo waso sui fua le nefo yaso. So o le whamanianga nā mai tātou I Meli nei tai au se i o wawa atu e se whamanianga runga tātou Facebook mani YouTube le ai. Le lei a whapele ai e lano ingal tāra whamnianga na nei fwoi tai au whau le na mai lungal tātou I Meli e le nei tai au Nika Salavou Bale Binaka Vakalevu Nisan Bula ma lor si fua le lei se I mai tātou bala au le talofa ma lor si fua le fua manbea ja ole Pamanyanga me le se fanda na fin pele ia ni maina Grace Chalalupe o lo o mai I Hamilton ia fatale tu ai sa sanga wa ia la fine o la sone ato ele se fulma I bao na sanga ia o bana I no foanga ona o ai pamanyele tu ele Ito sanga ile ulanga le fine fa amua le tua langi ile ulanga a fai o e fa funga mai ia fa mania le tua talo le tua to suani I me fa ngata ile a onga ia alo fa anga mo o ele a fine pele mai ia tu temba ino ai me se fo Luisa I ente ia fa mania le tua ni yaso fa mania fo le tua lo tiu te vai tai Manai, ia, le lei, manu ia fo ia, le nei tai au. Ia, wharinga mai o tāna whamnianga manao, le nei fo I tai au fau, a tātu awela ia rebi inga man whaftai I le tua, ia mo I lātou ua whamanato lātou asa whanau le nei aso, e le lava se tasi tātou te mau ai le ola ua na o Yesu lava, le ua mau nei tau sanga whapopolo tau si fua, ia maramato malosi, na o tau si aki tasi au tātou I Meli, whapelo e le ai, no inga kakoro nā le nei fo I tai au fau. Ia le lei tia maa o mai I nā pipese o le pese le nei e wha manu ia tuai le pulenga mana whenga renga redi sa moma le tāra pakala mel manu o le tai au ia whapeo nei lo wasa whanau le so losu tolu neo se tema whaftai le tua o celebrate lo wasa whanau le nei aso ai leo le aso nei umanila lo langi peo le tanjanunga nisi happy birthday to e lua se fun mano minu tolo tolo talo le tula valo le whawhonga le pakala mel manu o le tai au redi sa mas whalima iwa tolu a mo lo na losu fun tolu ai nei aso se tema o tāra whona ua lua when lua se funu ma le lima
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Sia tātou ni poti mai ngana wala nei foi taimi o le tai au fau whaasolo in Poloka le tele vai ngana wala nei tai au e lungo State Highway 1 City Bound tātou na malanga tu nei sautia ngal taulanga o Kilani Poloka Manurewa on ramp City Bound whaasolo tuai fia lolo va Manurewa ngai Manukau o atu East Tamaki Road on ramp
po local ne bang ta fa solo try High Brook, fa solo try Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, pasia to Green Lane flow de leila mo ta to langa tu nei saute. Anga to langa kilani on State Highway 1. Filolo mai State Highway lo se fulu ta to malanga mai saute I mini sifo anga mai saute nei. Laile lei na le ba Dominion Road anga Hillsborough lai pisi lai flow wal na banga le taiao lai okay malangan malaba lele faisi pisi o le Massey Road on ramp fasolo mai Puni Road on ramp fasolo tuai Lempi Drive on ramp southbound around Tip Top Corner lai pisi lai flow wal nei banga le taiao ai malanga mai sifo lai flow le lei mai was Kate Royal Road, Lincoln Road, ngaba Lincoln Road anga jara tu amako pisi lai polok lai pisi lai flow ne bang on time off polok ala State Highways fulono ile pasi mai Point Chevelia on ramp pasolanga Western Springs city bound bang up local na ne bang on time out face polok North Shore datolo malanga by North Shore city bound north and motorway Pasimai Albany anga Rosedale anga Wairau Valley, Glenfield, North Coast. O banga pisia na le banga tai au. Pasimai le yo lunga wala papa. La pisia la flow le leia se pa il taunanga yo kilani o le tala mai na ya marba pa ya tu lunga le wala le banga tai au. Le se fa la no polo kai tato le banga tai au. Li poti mana mai le waka ko tahi. Malola par foi malol sit silang. Sa mo le bude le tai au. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. We ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le tae au. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua se fulu lua o se tema. Lua afe lua lima. Matuai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima I vatolu. Ia manuia o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātua e whanau soifua. Tā alofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Faalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo I le kulimi fulunifo mo ni fo tinga, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whesoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numera lua. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e sira fia ma whaina whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sira fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa. Tō mōrwere sa mōs whale me tola mō tōs full farm bino tolo tōra tālo le tū la e valu manato manu ia mai ore nei tae au. Wha moe moe ua velal koko Samoa. Ma whai se kofi ore tae au. Tātou whita I tunga tūte mga ruenga ore tae fō malo le usu. Malo le wha malo le si tūte ma whaiva. Wha mawaenga sa wha I wha whonga mai Christchurch. Good morning. Malo si fō manu ia. Carden City of Christchurch. Yes. Fiorima, Tonu and I, good morning. Christina Tanavasa from Melpone. Malosi from Manuia. Indonesia, buying us half from my Alaska.
Mal taimi wo ilan to aufala ko lunch and bang on tai out. Malosi for me. Good morning. Marketplace. Molly's a singer in the band. There's my sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Takes a trolley to a jewelry store, buys a 20-karat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sing it with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond's sister Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ese fai male alo alo, ese fai male moana. Afai e tapena e tuliatu, tatai ngana o feile mua. Alo e, alo e, tuliatu e fai mau tamatane. Alo e, alo e, tuliatu e fai mau tamatane. Afai e te se male manu, tautai e se e tanga ilingalu. Kei fai mau tatai moe manatu ngatu, fai le nanau ile ai manu manu. Afai e te se male manu, tautai e se e tanga ilingalu. Kei fai mau tatai moe manatu ngatu, fai le nanau ile ai manu manu. Afai e tola tai e tamanu, tautai e lofa mapamanatu. Au tapasimu foi o leo va'a, le atu ai le tatai wa alanga. Atu e, atu e, tuli atu e fai wa tamatane. Atu e, atu e, tuli atu e fai wa tamatane. Afai e te se wale manu, tautai e se e tanga ilingalu. Pei fai wa tatai moe manatu ngatu, fai le nanau ile ai manu manu. Afai e te se wale manu,
Mana tolo so soni musika le tai alfa malo si aula tano fite tunga juja mangar weng hara nei foi tai al fo le tu tuara le samos fali me tolo amonte fitu minuto lo tuara talo le tu la balu taro tala mai samo pe tala balu e le tai nei fa talofa le tano ngalo lu tono tatu fale ainga la tolo fa penana nga se sina to mafa ya mole tano ya mano la vale on sai mano nga sese o le mele loa e matou io atu e fata mai ta mafa nei o la tau nei ala popo le tai au support tai au vai ngā senga ia aku kako e fia ta mafa ma ko fia ai wa levon te pena mail ta mafutanga mo tatou le tai au so tatou umalava wharainga umana tunu lo tau ngāru lu ai ma lo le fita i tunga i tūte fo i mawhaiva ma lo mo ngā senga nei fo i tai au fau au ne ngalo o le laupafonga ata e tō sina mai tangata e whakaua kako uloa po le alawa le lei o le kuka o le tai au ai a whau ur whakau uloa wa kukuri umai mkaka whakau ona le ai lea mo le pisinesi ai a matango fia ta mafa fa popo i mata ata le whata uloa oka ka fefe wa kumuru kako whata uloa i le nei fo i asa fau tala mai sa mo pe tala balu i le tai nei mo le sirifia le tunu fatalofa o ile ne fatalofa mai o Alaska pe au te loa o lupe ma ave alofa te fatalofa mai o Alaska masara o fatu tama fatanga na o di a ya le lei baba ya tuana nafi na fa lo il palmia fa silsila no il palmia ni silama minsta o onga the Right Honourable Christopher Luxon Male Mistawa Onga Erica Stanford Savanga to pay to some advances for $2 million investment in school property upgrades Porvanga to pay Fale ile tele o Onga Olo to Baba to sa I ile Albany Junior High School ile tolu la oli na fi lesa fa le announcement pa fala uloina ole Banga to pay fast allows for $2 million to some limits for $1 million le new funding por to pay le work to top up ya more fa le yo onga so le la to baba ya to pro kiki uma po uma and fire maintenance over the summer holidays but jam summer le wanga ya yai to say mabainga lo fa penana fa menina mai so vanga to put mai pe na fa lo le minstawa onga Erica Stanford limas mo $1 million for operating maintenance work for all schools lo se la limas mo $5 million for internal and external improvements on all isolated small and rural schools representing half of all state schools in New Zealand ya ole tulanga na se la $1 million tan la mo le limito sanga lo manai for urgent and essential infrastructure work o bang o mana le wa fa nga il fa se laus fu $2 million pe on for flying mai e le aso na fi fa moi ola so swani le tulanga tonu wa o nga New Zealand ele ngata fa le ia o potua o nga motamiti ya le telefo isi ba nga fa le tonu mo le ia o nga na fa na ya mo le aso ta yao subsiding il pale New Zealand au yai i le banga le na filen fa Sicil mai banga tu pelea ele tulanga iai i le lango New Zealand mo le aveo Palestino stete o lo tu va to la Natali o le afo e ele o mautino termine nei ona ilona taltanunga o lo minister by fa New Zealand va pasa mana Winston Peters in fono the United Nations Assembly and General Assembly lo fa New York o inala sa o le tali ai le o ye tali ni fsiri se i a maile tala o le mena wa mafuai ona avere minister by fa New Zealand il fono le o faia so o le fatel tali masara po stemi o la o le so temi New Zealand to ai lo ai po Italia New Zealand Australia already avela to lango yes e yo ina le veo Palestino stete pa pena voltelo isi bainga i Britania Farani mai si bainga o malalangi alo fatel New Zealand mai si bainga lalangi pela to Italiana pela lango ina na bainga au su el fono ale United Nations General Assembly e tono o New York ia pona yai ele nei foi yaso so ona vanga nai le manino e New Zealand termine nei ya tasina vanga na fsidi e fengal pa mi o New Zealand na nothing au yai ele tu atu I matu au kilani e le sa na filen fa Sicily fa sa $2 million mo fa leo onga tono New Zealand to mo re samo sfolima e tolu amo fa I forka ko fa mal skingo le se fa mako anga fa mal skingo ke po de fua fa mai o isi o ngai o mai lalangi na so tolo se tema
Se le yani atua malo fa ya tau ko nga fa mal skigo o mo fa mal stilo so tata tala me samo on ne foi tai out ngawar waku O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whātalo fo i lo tātu o tunu o tātu mafuta, whelo ai fo i le nei a sa fou, whapoponga le tautua mai Samoa o si mai alau whafonga. I le whanau e to valu o na matua, o le tama tai o Aileen Danielle Williams Penny, e lona tolu. O na matua e whaile pisini si o le whale ainga ma o tupe mawai, sa to tongi e o lantu pidi a onga mai lo lantu la iti se ia o, ina ulu whale atu nisi o le whanau mātutua i le Universitea o Samoa, e au fia ima le tama tai o Aileen. Ina ua whaatala o le tama tai ina ia whaamatala i le whainga tā, o le whaasoa tau tupe o na matua ina ua ulu whale nisi o i latou, i le Universitea o Samoa, o na e whai si taunga tau le pili. O le itulea na mafuai o na le mwhai o na whaawawla na onga i le se mesalua i le tausanga i luafe se fuluono. A o whea ngai ma o onga i le vasenga le tausanga whaavae, po le foundation ia. I lea motu sia o le na onga na tau mwhai o na matua i nisi awala, se ia o le tausanga i luafe se fuluvadu. A e talia loa lana talo sanga i whaalapitonga visoa soani ia Iapani, le Yasaki Kisuna Foundation, ma maua ilana sikolasipi, na whaatupe ai e lea whaalapitu pitonga anga le lei, le sueina o lona whailonga tikeri. E le umalo o lo semester 2, because e le mawhainga kongi o mākua ia lo upile aonga. And then I went to work at a restaurant, even though lo ke fia aonga e ngā walua o whenga ringa ongo ke mga o support lo mākua. Ia mar ke minga lei, that was the only option that I had, was to work in order to, benga se fia. Benga se lau ka la laka pei de vai ngake. And then ngā walua la iele, e koe su e so awango ke aonga o saurula, koe saurula i lua fe sufiku. Ia le langa o
halui whauma lo bachelor's degree. Ia. O ngō loa I lola I le ke mine whai le enrollment. Ngō vai lola I le o whapi, like the posters at the campus. Ia ma me whapenga. O ngā lalo o ngā ngi ke ukoe whaamuka lo awa o ngā walu ia. Su e mele form whaakumu. Submit ia pe kai o vidi mele ofisa le la o me o ia pangi la o shortlist ia u. Ia ngā whamangu ia ngā ia o le lua fistful bad. So we were one of the first 6 participants. Lenga whamangu ia inga le Yasaki Kisuna Foundation Scholarship. Ia ke mingai over the years ia e wala au mai ia o ke sawe e join I ceremonies ma me whapeng. So kongi la inga Kisuna Foundation lo pidia o ngā mai kausanga ngā akoa. Sa lea. Ngā apalai ia e provide la kole e kolu lei like full-term scholarship I lo degree as long as I met the requirements pole average voice at so now see if waiting le taimina. Ia ngā umalea la lo degree ngā kokongi ele Yasaki Kisuna Foundation Ia ngā umala ia lo degree o whengaruenga o walo whengaruenga le maololo awango le MWTI, so that was my first job. I ole Planning and Urban Management Agency I Puma. Ia, mole tolu tau sanga o whengaruenga I Puma. Ia lela wo si filo I ole Land Transport Authority. O le naunau lava o le alo tamaitai o le atunu e whaauaula na tau I vinga I le o langa awa oina. Na toi talia I foi e le Yasaki Kisuna Foundation, le isi ana talo sanga mo le tasi o na whailonga. Ai ua manui ai malo na to'lua e le fesoasani, ale Yasaki Kisuna Foundation. Given the opportunity nga koe kalia I koe ar koe whaauaula kawa onga o se kualalo foi. I'm very fortunate and grateful ile Yasaki Kisuna Foundation because ile nyavangoa ele ngia o avango le au maungi koe ngā vango whape koe kalusanga ko kalia ele ngā kai le whapopo foi isi avango mo isi foi ngai ka le fia wha lautelina le mamlama ele ngā kai ele whailonga foi se whangane as long as you are passionate e koe whaawalua ele whailonga le maka upo se me whapenga as long as you know your connection to the development of Samoa ia le ngā taile o le o le sosan tele foi ai ia inga lima vai. O le teimi nei o lo ngalua le tamaitai o Eileen le pulenga o wheo inga I le lau ele po le Samoa Land Transport Authority I le vaenga o le pulenga o lea au nanga le malo. O le lui le neiti nā te le vou o se tasi fo I o alu tamaitai o le tunu I whanau I la tau o lo whea ngai ma o onga e le eise mea e whainga tāpe a iai le loto a toa e whina wai le sa ilinga o le poto ma le ata mai. O le maota ngase o Middle Moi au Kilani New Zealand, o lo whaamautu I ai le si ngase, a le teitai o le malo le fionga I le pālemia, le ana tu ua le atunu I le au audio le susana te nei. I se saunanga le fionga I le pālemia, susunga la audio le mali atoa le ua tea pola te Valfosi Smith, I lunga upenga ta whailangi le pōna ia whailo ai, o lo manuia, mai le eise tūlanga e whaapopole I nai le tāpua inga le atunu. O le nei sairinga ngase ma le sairinga tonga fiti ua lewa o na tatau o na whaatinoina. Peitai ia na ie lava le nganga se I whaamai a le leita ulumanga o tāpenanga. O le tātou whainga malo whiwhiria ma le whaatau tonga. Ia o na whaatau uloa la ia. Mai o le nei whaasisilanga o tu inatu le nganga whaaloalo I lau tāpua I mai Samoa. Ia o loo manuia me umatalu na o taunu umai I le fiafia na nafi. O le mafuaanga ma le whaamoe le lava sa tau talangi e lungo nisi fo whaatal tena noanga mtusitala. Ia ono lo ubae sa afia I tau lumanga lo vau le whaasolongo o tāpenanga o le whainga balota. Peitai elo se mea tele whaapole naisio tātou atunu. Ona o te usiu stai tūlanga o whaamoe ua whautua inaia o e li imata mai tei fo mai. E te tau penu sa e vaisia ki whafo mai pe o tūlangai. Ia, morsi fiela malu le tātou atunuu ina ia mau pelto fi malie ia malenganga e awal whapoleina o leo te manuia. O manatu e watu ai pesa o tautalanga whapenei
I le whale mai o lea o te malo lo mai ai ma whaasolo ai ia siaki ma me uma. Mo lo tau nuu me uma le tūlanga manuia. Ia mai se foli tāpo i mai isu tātua tunu. E mo le tuaile nganga whaaftei tele sa moa, tāpo i ngā mau. Au whainga luenga te tofi e le tua, ai mai se fo i le pa ia o le tātua watunu. Ia ma le tātua whainga malo. Ia, awal whapolea. O malava o na tu matamanga me umal vai aso utonai sa to e fono fa pitoa ka peneta i les Ferreira ono nisi fa fu nga te tau ona fa tulanga ya o manatu ai te tau loa ona fa se etua ngalu mo nei teng ya usa ili tong fiti ina ye mawalo malosi tau a vel fa mo su tatu atunu mo le pala wina wasa mo manatu ai pe tau lava na vatu semi taimi ya ma vatu se update fa penei o lea o te manuia i nei le whale mai middle moa. O lo to ai ma malolo ai i ma wha solo tong fitinga i tūlanga te tau ai pēa i le soi fua malolo ina. Se sau noanga i lunga o penga ta wha ilangi e le fionga i le pālemia. So sunga la audi e le mali e toa le ua tea pola tai vāo Fosi Smet mai le mauta ngase o middle moa i Aukilani New Zealand. Ai se pepo wha asara lunga mai le malo i le amatanga o le nei vai aso. Ua whailo ai o whainga whaavaya le maloe anga waa le pālemia i siaki matonga fitinga whaafo mai i New Zealand. Mai whaatu peina a toa e le malo. Peitai, ona ole tūlanga lo i ei nei vai ngā tupe le malo i le 25% o le tala whaatau o le tupe o lo whaatino ma whaangai o iai ngā lue ngā le malo. O whina ngalo ai le pālemia e whaatupe lava ilo na ainga pasese o valele le tau o tonga fitinga i New Zealand ma pitanga mo le pālemia mo le teiminei. O lo malanga whaatasi le fionga i le pālemia ma lona whaletua. O le fionga i le minstao ngā ruenga te tele o ia fōi o le tasi o sui pālemia. Le fionga i ato e lupe mao i au tele poumuri nuku o ne semo. O lo taita ia le usunga whono sa moa e le tau au fianga lo na valu se fulu. O le whono wha le tau sanga malo au whaatasi o lo usui e le ai o New York i Amerika. O le vai o sunei o lo whanga solo ai lea whono whaavao malo, ma o lo au fia le usu ngā whono, le ofisa siri o le mta ngā ruenga o le vai whafo ma wha whaatau inga, le fionga pestano mea simi, ma le ofisa siri lango o lea mta ngā ruenga, le wharetua o Miriama Pifem Maria lea ngoi. O lo iei fwoi na wha moe pe o na whailo mai, e le ofisa so upo le malo i se pepa o wha asara launga, o le a waia ne ai ma le ampasa o Samoa i Amerika, o ia foi o le sui o Samoa i malo o fatasi. Le fionga fatu manava upolu le tolu, Dr. Pao le leilu teru. Au to e se ai le fionga i le pālemia ma le sui pālemia ma le tātu utano o le tamaita i min stau tupe, le fionga muripola ana rosa ale mori o lo tau veina tiute o le pālemia. O le asonga fua le neiva yaso na amata sui ei le whaamasinonga maua lunga i mulino. Mori anga e lua le whaio se awala sori tū la fono, na saini wha malo si ele suafo se leo sinia, i le wha moe wha mao ni aise no ngā tupe, e silia le lua se lau tausu li maafeta la, mai le wha alabu butonga le wha putu ngā tupe, mo le lumana i manui o tangata le nupi wha. O vise sio Anthony Sitani Silao, o lo ia te ena mo rianga e lua o le fraud, ma o se tasi sanga lua o se leo le malo i le teimi, na tāro sanga ai le lano no ngā tupe malona to lua. Ma whapeo na ia tāpa aile a veo na nai vani vai, ma se tasi e wha maonia lana no ngā tupe. Peitai, o le mōli mau le na tangi na ia matuate e na ailo na seini i pepa, e a vea ai ma se tangata e wha maonia le ei tā lafu po se karentoa. Na wha ia le mōli mau na nai, o ia sa malanga i whafo, i se teibele te usanga i lua awherua lua, i ni whono tanga wha le malo, ma le sa a vea ma pāle mi o le atunu, awa o ia na teita ia le vaenga o leo, sa whea ngai ma le vai o le saunga le mua le pāle mia i lea taimi. Sa tu ina tua i e le tua leo, le wha mao ninga o le tō e seo le leo sinia ma Samoa, e ala i se pepolo o wha ilo ai aso ma le masina o lea whai ngā malanga. Na i oe le na wha uruina le tangi le na mōri mau, na tā pāla na whesoa soani e leo u molia, mō le wha mao ni o le eita lafu. Pei ta ina wha utua i ai e wha tali, se i fo i mai le malanga, o na whaatino leo tūlanga uma mo le seini o lona suafa, o ia o se tasi e wha mao nia le na nonga tupe. Pei ta ina wha iloe le mōri mau na te ina ua fo i mai,
ai siaki atu ana wha maunga o ana sao whanga ma ai tā lafu le nupi wha. O loo wha ilo ai leo wha inga, o le no ngā tupe, ma le avea i o ia o se tasi, wa uma o na saini avea o se karentoa, po le tangata e wha maonia. E to tolu isi tangata na saini la to te wha maonia le no ngā tupe. E tolu mōni maua leo leo, ai lua mōni maua le tua leo lo mōlia, o lo su e nei luma o le nā fionga, i le wha masino sili. Wheroa ia tae au mo se wha poponga, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti loza mai lunga na wala nei taimi o le tai au fau malo lava lona sai malo le sita sila malo le foia ta vale nei vanga le tai au lo tu mo saunga le mo me o mane se fana lave se vanga na ua whasoro na pisi le tero vanga a wala nei tai au. Ta tolo malanga mai sifuanga mai sau te nei lunga o State Highway rose fulu. O lo tu mau na PCI flow de lei after a poloka lava ile pasi mai o Puinui Road on ramp southbound. Pa solo mai lava poloka Lampi Drive on ramp around Rainbow's End. Ma le link o le rose fulu anga de southbound State Highway 1 poloka le nevanga o tai au. Fai first poloka tele o le State Highway 1 citybound. A live flow de leilai pisi alva o Drury in Papakura, pisi fo in Papakura, takanini a live flow wa. Na po takanini a Manurewa, poloka lai titi lava Manurewa on ramp. Manaya lai pisi a flow fo ba Manurewa ngai Manukau. O atu East Tamaki Road on ramp, fasola tuai Hyde Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, fasola tuai Green Lane, poloka i le nemanga tai. Pasilo Green Lane, flow de leia se pa il tauna ngai o Kilani. Poloka mai tatou i sifo. Pasi mai te ara tu on-ramp, whasolo mai Rose Bank, Points of Elia, Western Springs, Poloka, mo le city-bound State Highways Furuono, o vaenga Poloka nao na wala nei vaenga o le tai au, ia le se whalo lave, tātou malanga mai North Shore, kau whilolo mai le vā Wairau Valley anga i Takapuna, Esmond Road, Poloka, ia le vā au le iorunga la wala papa, the city-bound, o vaenga o mana o loo, whaaria mai le nei fo i vaenga o le tai au. Ia, o le tala whiawhia le se whalo lave pau au lea, o tau fa yusu o mo le tunu i tuta mga ruenga nei fo i tai au a o tūlanga na lo e runga la wala nei vaenga o tai au to o le sit sila fa tau ta tau afta vale mai atu maun saunga le mulanga i tuta mga ruenga nei tai au fa pena fo i malanga inga nei tai au fo a whaio fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika a whio ane loa i le la lao le R-Dash Travel i le tasi malu lima Great South Road i Marirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura ma ua pase se pa u wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o po o le o iwa tolu iwa lua o whā o le R-Dash Travel Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le tala i le tau i aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai e le whale whai nifo o le All Dentures. Vai ngala tamai le talo le tau nei taimi o le tai au fau lua se fulu ma le wha leo te wapai atu o i le bebela o le ea i Samoa. Ina wa tele i Samoa e nei foi aso lua se futolo e aso September o tara folonga nei foi te sanga tu mawinga langi le leo le tau i Samoa. E le vaenga Samoa pa o timu whaina o le lua se fulu ma le valu degrees Celsius ma runga le bebela le e Samoa. E le nei aso lua se fulu ma le tolu i lona mawalalo panga o malawal tara proklame so se vaenga le tunu pele Samoa fa pena foi America Samoa. Ala mai mo fa fonga mai le proklame nei vaenga le tai au maro lava e ala soi fua maruia. Tara wa taulo i Australia. Le aso fo good day mate. O mai tato nei tai au fa tala fatu panga o mal tara proklame. So spainga Australia o le maru dure lo moi Canberra so le fai ingar kako Canberra Raiders ma le maru dure kako a -1.8. O le maru dure ne vanga le tai au o le fa so pua o a wa o le tau le so fitu. Ma runga le maru lu -1 lona ma walalo.
tutusa le malulua Canberra ma Hobart for fitu marunga le malulua Awaoa te lo vainga Hobart le so fa pena fo tutusa ma Adelaide for fitu marunga le malulu fa so fo Awaoa le tau le so le se vainga malulu me le Pones for balu marunga le malulu le so le matene Awaoa le tau il ne fo yaso as fruiva marunga le malulu le mo sini Australia le matene fo Awaoa le tau il ne yaso la fesi malulu le kiki au ne tau balu olo yeli ne bangara tau awol pole ole a fa pena na o atu fruiva marunga le malulu le mo to Brisbane Australia good morning fuloro lo el malulu ne bangara tau ole fa sono sul matanga o fire la bebe la yole mo to lus fuli mai lona maulunga Perth Australia futolo lo el malulu ne bangara tau sul matanga o fire fo la lus ful balu marunga le malulu fa mawina mo ne so luam sul matanga o fire la bebe la yole ai Darwin todos fuli ma degrees Celsius marunga le bebe lo o vainga mana Australia male tulanga ile tau ya mo nei foi asa forward time to rio se mari talo tau no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makaura o kilani le leo pa ukimu wa ba ai awa pa utimu ya le lei ila fo wa kau ki aku timu ya wa ma se o mai mal awala ne vanga tai au o tu mawing o le tau le so pa utimu ma mafa timu ngani so taimi nei le tai au fa solo nangi malosi mar sa vili mai matu ma se lava le tu Auckland City sepuluh balu ala malunga na malu le mo okilani ele nei foi aso tai pa audia la fa solo fon pa utimu tena vai o okilani tu sa le malu le nei tai aso sepuluh balu lo na malunga fa solo pa utimu la stoffi fa solo langi le lei pa utimu ni so vai o okilani la for raile lang le lei foi la sto nai pa utimu ni so taimi ma nei ma fan la sto nai ka polo sepuluh ba Babaya tu la sala pa utimu fa pena foi la so fua so o winga na tau le neva yaso baba ya tu pa utimu la tele la pa utimu i au kilani o le tulanga foi na lo il tele o isi vai ngonu sila lo i vai ngonu lapta i tulanga i le ngata matangi malolosi ya al mamafa fo timunga mornei aso fo le le no fo tele o tatou ia ma fa mo bola ma tilo tu si foi au lo fo tatu tu o tatu il fo longo nei fo yaso lua o lua so mal tori ia yaso se tema o le bainga la tomane na ele tala o tau o na to fa longa al taro company le a whaia mo mia ne utai ni fufa pi o le tali o le Old Dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni fufa pi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaital noanga. Wala au mai loa le Old Dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa i le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Lua se fulu lewa tia nele tu lai valu a whaina emisia tātu tala mai Samoa, peona whaafonga rei foi tai au fau, o la whaina tu whaasalawina mo e pia tale tu lai se fulu male lua le aule le so, male fitu le puana nei o le si whaafonga o tātu tala mai Samoa le tala valu e le tai au a tai au. Nau e whaafonga mo whanalonga wa isi le fia wa loa mea nao lo tupu i Samoa. Ia, peona ta ua fo i mantua le tātu talo le devotion nei le tai au, e le singa ngase le fionga te tai o tātu malo, le fionga le paramia, la aule le male toa, le watea, ola te vau fo shishmet, ia, ye le lofo le tua, mola na wha malolonga, ia wa fo le toe wha fo si o sui fua lau le lei, ia o le i toe taliu fo i Samoa, ia wa wha o wina, o le vala wina, ia peo na tusi au i Samoa, na whenga palota le tu sanga, paramia o le tātu malo, ia o tātu whatasi ai au ki lani nei. Ola tau video maneo whanau pe o na whaafonga atu iai, o le vaenga le lei tele le vaenga lea e whaifo i manu tau mō tamaiti. Onga, whaamararosi, aua le fiu ngō fie, aua le whaavaivai, ia ai finau manosi, saunia lava le tua me le lei, a wal whaalau te leina lo tō ola o oina, ia ma ia tu mau le whaamahone whai mea onga le tasi nā vaenga tā ua mō tātou, so o nei vaenga nā peo na ripu te mai Samoa, hile nei foi tai fo to tomo re Samoa for lima tona mo lua se fulu ma le lua le o te nei ia le tu la evalu ia o se mena fa fonga o le fa ponga tato mo fa Samoa o le nei foi tai E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso,
mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua uma ona e tofi le la au mai pulotu. O le la au na tātuu e whai ai le tā whesila whai, o li masao whauli o li tō ma le whaamate ngā tau, e mafua ai le upu. O le upu e whai ini mea ua uma ona tofi, ma whaamaoti. E whaamalof dalai, ma ua uma ona e tofi le la au nei pulotu I pa ia ma la velave o le vausa, lea ua epa I le mauta. Ua uma ona e tofi le la au nei pulotu, manuia lau whaazau saunga. O le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu la o pepa palota I le whale whaatali no whaafi, pe a walo te whainga wenga. O le atu la o palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a la o whanau. Wa whaingo fia nei le whainga o lau palonta I palota pitonua au kilani. Wa mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whale o loa, no whanga lau telem whemalanga inga, ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. Mana tua e palota malipoto. O lo suita vale o manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se funu male oro, mai le pasina mbule masina o mea o le tausanga nei. O se tangata e toa le loto ma lofa I tangata. Palota malipoto, palota mo manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu I le palota le local board si au ki lani. O le nei whasala launga o whatanga ina mai le susunga e manochku ma, tu atu si se funu valu Masters Place Favona. Talofa Samoa.
O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Le Mangere Dental Centre, le fale wha imifo wha amoemoina mo oe malau aina. A whaiu wha le tonu o loa, vige le Mangere Dental Centre, mo se wha talanoanga. E te mawai le au whainga luenga lau whafonga fia, e visosoani mo oe. Tau mō fia tonga fitika, la tau te tāpena ina quotes ala wins ma le ACC, whaia fua whaatalanoanga mō le whanau la iti, a ngā is full value tau sanga. Vile mai loa le Mangere Dental Centre, o iwa, lua fitu lima wha. O iwa, lua fitu lima wha. Pesa Joane te tono le Mangere Town Centre, i le tua le McDonald's. Hey, oh! Whakiako tai ao mai le fitu lima o
o le moni o felava e talia mai tu tuara with some more nei tai o e lava le moni le tara pokalame ma lo fa ftai talia mai o tu tua aso lua vai aste tasi o no fo o mo el ta tu pokalame nei tara no tuai le fionga sa o soli le fionga o pito to su to fa so o William Seal fa so fo ilon finanga lo telo mata upu e au ona fa fo ile tunu mo lo tu si fia foi a tono ni so vaenga e le o e lo malama le o fo lo si fia ya fa so mai finanga fo le fionga sa o soli la fa so tele le mo ta to pe nei vai aste tasi ya fio mai pokalame nei ta lo fionga pito malole so fo mo nui ya so fo mo nui te vai ma lo fo ila vale ngā lue mai se fo ile tapo inga fo e se tātou atunu pa ia lau whainga luanga le atua tupu mai e o tātou atunu i on tūlanga maulunga mo on tūlanga wha lup te pina ia ai mai se fo i wō masangi mālo lava le folau whārenga mai e le i ke ala wale mālulua kā kouse sa o le le sau noanga moni le sau noanga o le tau male mālulu o le kimu ia kā ku onga sa ia tono le to mau mai se mafanga le mo ka ko ma le mai tau e ma lo fa tai e le mo sta felo inga na ba so ma bai la nga le sa tu le no se e si la fo i ma mata mata si mi o fo na tuno o tu langa i ia sauninga fa to fo i fa to ina yo tatu fainga malo fo mo sui umal parlamento pe ona yai ya tele ni si satara no yai o ni si sa yai le time o sauninga ia le le mai pe o le ala si sila te lom to ai mata ina ma mata ngo fi me umal na fo i mai so ma bai o kai o ka le alwa se me ale ila nga so ila nga fo ia se i maka le ma ai fo ia kula ma me ia ma nga ia e wia langa laenga langa fai ile fale lea o ngo la baile i mai ia le fa fo wingo le o le mau ka fo fai la banga luenga nga ia ai la ka ika vai nga ia na ia la fo ia le saunwanga ale li palmia ia na fa tai ma o ila to ia pe ia sanga fa tai ko ma na ia la ka faru ngaku i le ka fai nga ko ele le fa mo popole atunu i longa mga ia fo i lava. O le ngaluenga fo ia kua a singa uka oko mai kia sa finga winga o kuko. Kasi mga solo mai aile au ngā kupuranga fo i sawe. Se o mai lava i le lako fo i paya i. Ka ua i o mau ese i longa i fo i komwhainga wha mau popole le akumura ngā ke sila fia le i lava le ia vesinga fo i lava ma langonga le kumu e vesinga so le ka o fo i langa le sa kelele e ka ko fa longo aku fo i finga wa inga fo i lava mai le kuanga ai la o ia mai si fo i malako fa la kusi i kulanga ole ai le o sofa inga mala le o ile mau ko fongo ia la o mau popo mai so ia ka ikala ko ia fa kai o le ua mai ale vai ia vai ke u fa pe mai ia nisi fo i mafai ki o mai i le mele nga mo molia ko i le fa malo al parmia ni sila man sta vai ka fo pe na ko fa malo langa o nge ya ku wa ma san malo al palo ka Wai loa fōringa i e kere kaumake. Wai loa fōringa i ia momoli loa. Langa o ingei ia. Wa masangi le melea. O a ungei. O oe ngei. Ia o a ukai au. Le winga la ukala ia. Wa masangi. Koe whakarikali le si kolu po le 5 kausanga i Australia. Koe whaivo i le fingo. Ia la ka ika fo i mai kau aku i le mela o iei Samoa. E fisi ke le o le whakungonga ta le mawal mela mga on. Ia le la uka ko vavaiak. Ia nga le valu ia kangi ia nga mawhainga whauru le kai ni whakapula amas. Ia a okala ia nga whaia ele i o le kai. Pamai o le a rua se furu mongkupu. Ia pe ua ngau e koe whaile pāloka. Ia o ngā mea. E re mawai se kofi le mue i loa i fo i re mala malama i le nganga la kou ia whakem kalasi. Te o le nganga nga ka whawhekai o le ua mai a le mai. Ia se ka ko whakarikali la
maka ko vava ia ku foi e kaunga ku le vangoa e le malo fo e kaunga fai e le whakingonga la ko ngaluenga a le vaenga le ku ngai ka penga mo le si whainga palo ba o la uva ai o swinga ngai nga amaka mai le lua felusu kasi o ke karikongo uia o le avangoa nga va ai ele ku ngu ufape o umi le ngofo inga ngai ele chapipi umi le kai minga ele pare mia ya tui ka kia ia nga luenga lele a le va inga nga e ta fa kuskusa fo ika ko me ngi sila o le la o mau le avangoa e fai ese swinga ma maka ku ele ku ngu po hangi lele o le akula mai ia o ke karikongo uia a fa le kongu lo le ku ngai va le kulanga le ai e ve singa ia ka ke mai ka wa ku ai i kulanga kai mai si kofinga po e ku mau pe o le asui o le mai kaule ku uia pro le ai se aka mangaia o se aka fo e kula mai a faila vai le suinga le aka o e lo karikonga la ko uia e uma fo ele si lima ka usanga o iluma a faia ve si fa pe e ku mau la suinga nge Paul me ka ke lo iloa po le ala folding o swinga la ia ile si fainga pa lo ko nunca ia fa kai o le wai ur fainga pa lo ko mal manguia wai ele fainga malo fo o mai al fa ka konga le la ka ko ma kai ulo ma va ai ma ka pua po le a folding manga fo e malo fo ai o me u ka ko va ia ko le amakama ma ia folding Manua le wai sau no el vaenga o fōlinga. Au telo e maenga le ipu e inel to telo le tu o le lanu. O le lanu le taimi na whatino le sau ninga. Wa e lava lalo si le whiritu langa le pia si le sile la langi antoa. E pale mene fo e isi malo la langi. E isi vaenga I mean, na pu e lau si le sile le vaenga o le. Ia, pea ne, uka kova vai hakua lang mumu. Ia, e kakere ki o fo ia I maana mea fo I e alu wengi sila. O le langu muaia leipa langwanga I o le nesto. Ai, o le mea fo ele ua langa le ua mai la pare por kiki ko kongo le pare menge. O ngiu sila. Ai ai le kaimi. Nga mali lia I lo le komiki e whaafoinga nga luenga le pare menge. O le komiki le al malo ma le kuangai. Ua maua ilo le la koui unga I le kua lalo fo el fong se kalai. E whaasa loa nga ko e whaalingi langu. Mankua ke le lopenga I sisilenga I kai mi awa kusu e leipa. Ue ala ko pusa mumu, ma pusering o leipa. O ku fo isui o neso e ko pusa langwanga, ma le ngō neso whapenga fo I vaenga le New Zealand First. Ma whaasa lo na ia, ma whaasa na ia, onga le manga. O le pale menge. O le pare menge o le mau ka fongo fai kula fongo le akumu. E re ingi vaenga whau fai. Nga le malo masui o wa avea masui o le akumu. Wa fai fo le whakau konga. E ke le whakau ko o se sui o se paki. A o e whakau ko o sui o le pare menge. E vea masui o le fongo fai kula fongo. Ia, o le mea la nga. Ia, ka ko maka I ku ia po le al kulanga la ai pe la alu pe ha fai ar ko nginga ia va nga fau fai pe o la ai se la ngonga fo I ala ko ia va le nga kofi ai la sole le komiki fa fo inga le parmen ia o le ai le paremia o le fong se kalai ma sui fong se kalai ia I ku le epa ma fieme o inga la swala pule ai ia le ngaluenga al mau ka fongo ma swala pule fo I fesili makali swala pule fo I wa umanga yoinga e kaunga fai kongo parme ia se kako ilo se kako vava aila pe ia se suinga pe la alua ia langmu muma langwanga ma langme maka sap malo fafte tele ta foi mai nei New Zealand o le ma ua solo te fo mai ia ma fo mai nifo after uma 1159 po taiao a fia il tele nga singa se toro New Zealand o le alo si le fia o le alme o mafuai ona o le ma faia o nga le o mai fo mai tu langa il fina wina sa po na tu tongi pe a apita io o la ko kongi ai ele nga kaile o le fa le kongu wa ia o le lava le o fenga wango wa ka ofi ia soswangi fo isa ave ile kom fainga ia lava le o fenga wango ia mankuala
o ngei fa au whenga luanga, e le fa peanga ngai la kwa e piki mai rikanga ka mai la wala, mai la wala keki. O le au whenga luanga ia mo mia o le wha o le ongu kausanga i kolengi ai fo mai, ia ha peanga fo i kai kukusa fo ia kausanga mo le au kausi mai isi lava fo mai fa o mo mia. Ai aka ko kilo la i whaingo mela i wa mai wa ova male ongo afe ia la au kausi mai wa malanga i fafo i le koe fo i mai. Papenga ia pisingisi wa fale kongu i le kulanga u fale kongu pisingisi wa kapungi ia le au fai fo ila o ila kou ua le mela va kau kupe la kou ia o le wa mai le kala kupe la kou ia we are now under walela ko alu le si recession ia ka le recession o se kulanga wale alu wale lava kupe fa ka milo ko kongo o le akungu o fale kongu pisingisi fale kongu ngaluenga o le fe combination na ngeme uma wa kele aile le fale kongu i makanga luenga so fo marolo inga fa pe fo i makanga luenga wa uma o vaenga langa le ke va ia koi wa ki e mai i le lea mga ia la ko le al malo le ofale mai i kulango la ko kongi le e kali aku le au whenga luenga o ku mau pea la ko kupe mau le la ko ngaluenga ma kiu ka kau avea wa pe wa fa lua inga le mamafa o avea ma wa le saunga le mua i fo ilan fa ki ngonga la ko ngaluenga va a fai wa le lavan malo longa man ku ho e o ngenga luenga e fai sifi lava 24/7 ia e la vea i le emergency ia a fai la wa fa lua inga pe fa ko luinga le fainga la ko kiuke ai ku mau pe ngaluenga ia nga le mai mari ka male le o le fa ki ngonga ngaluenga safa i la ko ia e mo mira o pe la kulanga nga o le kula mai ia mai mafu o mange me pe a ko fa fonga fo i kala al kai ele ku ngai la ko ia mafu mange me la ngai esele mele ave ele fa mo al fainga malo o le mele ave fa mo al fainga malo o me o la fonga fa pa mo au fa pisingisi le mo ala ma ia la ko ia mo landlords la ko ia la ko fale o ia ke le pa ma kupe maua ma fai maua la ko ia i kai mi fai la ko la fonga i lo le aku kele le fo se senga ma le me vo ile la o ia sa mo ba a ko sisila i mo folfolanga sa fai fa pa la fonga la o fai pisingisi ai alu kupe i me lai ave il fa mo ia le fesili la fa pefela fa kupe menga fa penga fo ila ngai ua ka kipi kupe mai makanga luenga o lo o faida au nganga mo le kulau kele ai ave ia manguia i se vaenga ko la iki ia o le fesili la o fela la mbau mele kupe fa kingo ai mengi le kamia ko ila ufainga luenga le malo kamia ko i fo mai kamia ko ia onga ia o kulanga la nga le ufa le kongo ia ale mela le fel malo le kua ia i le central bank i le treasury o le kua ia treasury ia le u kari mai le treasury ia le ai le o ma ko le se le ko fa vai malo fa tai tata no local elections lo fanga solo local boards no fifili lo fianga le sa usoli so sana me la valo sil fil tulanga le o te fa no fa no longo manatu to tele watona sui pun no aukilani e ai sui na wai mai tata pokalame fa tata no ina pela Karen Leone mai si banga tele non sil fia ma tele fo ila vision mo le sil sil lo mana fo le ala lo sil fia o tawana tilo tata sa mo ma pasifika e se pule no o tawana ven pule no aukilani le ko inga le o Wayne Brown e ke mai ka wale ke le kupela fa ngalang campaign i ke leo nga signs le fai ma pisingisi e fa pi ia nga elo foi la ia o la foi avela nga ia fa mo mua ia la ko wa la mangui ai i se ia inga i pongole ngai mangkola ka ko umange ngo foi pongo au kilang si ole ko kongi ka ko la fonga ai mese be a fai o e onga le fali
o le ko kongi e le rights ia ai ke le fo ia isi me le ko kongi ai o le pidi o le vai o pidi o la pisi la ko ia kupe umanga ka ko le ava ku le council nga pule mai le council la ko ia a fa le kongu la ka ko kai kai fa penga fo fa le kongu ia kulanga o ia ka ko sit o ia wo fa sa o el kamalo ke le lango lango winga malo o fa sa o el kamalo o la kon fa inge e fa ia sa so o ia o nge lango lango winga nga ia ia nga fa ia ma mi sai le si a fi nga ma voi ka longa la kapi ai wa e ka nga fa kanu mai ngai kula i mai o kere mai ia we e sau au nga o faia i mako ka maki kala vo mama pomia ia nga fefela nga kaimi po ai i sui vo ia la politiki nga ka u i singo ali si vanga ia ai pe ka yang ele o la fo e u ia ele fifia ia la la ngola ngo ia a u la ia o le o wa makal ngo maskenge o le ni Karen Leone ia o le kamai ka e fo sa o luinga la kala ia o le kamai te mauri o la mai nei ai sa kasilonga termi kongo le council na o mangingoa le aka ke ba ia ku ia i winga ma foringa ia i pe pure kukul kamalo a se feli si vai se va nga vo ia ka ko sui ia nge o Josephine ma Alf ma lotula ko ia pe o la ko nga le fai ma ka ko le ko kongo le mau ko fongo le ia pe la le nga kai ia le la avel wa ulango ia iskenge na ko ia o e fou ma e ala fo inka ua mo le sau o sui fou ma kai fou e mo moli mai fo se va inga ese mai le me ua masanga ile ko va ko inga le e fia ke le fa ali mai long le fia pe fa ya ku kala ka ia e kango vo le fa mai nga pausini ma lau mai le fa ma le o isi kanga ka e foringa mai kali konga ia nga ia la sa o nga ia kali konga Malo mafte. Apito manuale o palo atu sa no i South Auckland. Na maua i palota ia local elections o mai. Al mawala loi o palota tatou le nei i South Auckland. Au nei le te leo tatu tangata Samoa ma Pasifika o le asa o tumalalo fo le ile fai o palota fai le palota. Te vai o ka wo fie ka sanga o ka ma o le ka PCR nge PCR. Mali. Ia manko ia e ka pungi na so skukasi o topa o le ua la ko umai o le skala ile fenga paloka o la ua maua ku pe paloka e lafo aku i le kwa kusi por me o lo fie wai. Ia ngale o fa como ko fa fo ia mo kale lo se si kala tavai a kongo o le me fo nga a muri ange o fai mai fa se a ile me male me o kale popole ia o kale ia la ko ia le me la la ko ia e ka kaunga fa ma sangi ka ko ngu ai mai se kupulanga la lo vawa e vara mereng fai la fa nga u nga mai mama ko pe papa no pa ka ngoa ma kali ku vesili ia nga fai lo la ia mala bu au kasial ma ko pa lo ka va sa fa makala ko ia ile me o ke lango ile ka ka ma me ka ke le lango is ia u fia u maran ma ko ai nga ko ku kusa u mama ko pe papa lo ka la ai o le me nga ko lengi mai o se o kama mai ia ka sanga e nga o re ke me pa lo fa makala mai ko inga ia ka ko ri ia ka ko ai nga pa lo ka le o le me foi la nga e fa nga ai le leipa e isi vai nga le ka vai lo ko pari le a o isi vai nga le fa nga le pangala nga makufanga le pa mai lo fo i vai kai nga maka mai ai inga ia fa fa ngo fia ile kumu o nga sila fia va enga ia ka va ava o le masangi ai lo ko katne e la lafi mai ku isi paki ese i ngoa ia fa nga le si vai ia kasi ia le ko ala lo lava la ko ia se au ka ke fa kamala ia fa o le wa vea au kilangi makako ngofanga ku maubo au te roa makako ngofanga ku mau kako ia kako mala malama lai kula fongo ma meo fa sa linga maka upu ngai inga ia malosi ai se ka ko sao ia i upu fai ma kongo fai kongo ngai kongo lo fa pito fa malo fa te tele lava mole por clamel nei foi tai fo ia la ta filo foi le va so pa audio wala le vai ma muia la fa te lava se foi la fa sa usole le fa pito tol su solo to fa so o volum sio
Mana tana noanga nei foi tai fo ina mo toe balu minuto lo tole talo le tu la e bona fa fonga po kalame manual tai al reda samos for lima betolo amo mai fa fanga man penino je fa ul tatu li poti fa mai wala wala ya fa ma tafi fo tu mo ora nei tai off ai lau kaiva e la te asoa o la te ula lilo la mama sue tu pe lau te uli o le ala pai le mana mea he la o la sui puai Tuai moana tuai moana tuai moana tuai moana tatu Betuai moana, betuai manu, sawi au pele, sau masinai kuai manu, seinu ane amoi, ita maolenu. Bolo payo manole babeao, ke pia fala. Ya eti ene la upasika ayo suai ena a ila upaima ela te asoa oyola te ula hilo la mama sua tu pela utauli ole ala fai le mana mea ela uo pasu ipuai Tuai moana, tuai moana, tuai moana, tuai moana tatu hata. Ea, ea, mai e sau. E tuai moana, e tuai manu. Sau ia lau pele, sau masinai kuai malu. Betul. Amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le poti fai manungala wala nei foi tai au fau o lo tu mauna poloka i el pasiatu o East Tamaki Road on ramp, the city bound o le State Highway 1. To Mauna Poloka, around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose. Pasia to Ellerslie Penrose, anga Green Lane flow delay. Mota to malanga i Aukilani. Tauranga i Aukilani, mai sauta nei. Whirolo maripisio le State Highways Furuono. Now around Western Springs Lab, Poloka Marineba on the Taiao. Whirolo maripisio le malanga mai North Shore. Around Wairau Valley, Glen Fuel Line, Poloka Nebang on the Taiao, Pona Bang on Poloka Nebang on the Taiao, Lazy Fat of Lave, Malo of Tabale, Malo of Taylor Foy, Ilene Foy Taiao, Folk, Maria Malanga Ingor and Yaso. A whaio fuafua Malanga mo Samoa ma le Pasifika, a whio ane loa le la lao le R-Dash Travel, i le tasi malulima Great South Road i Manirua, pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura, ma wa pase se pau, ma la au loa le R-Dash Travel, i le o lua lua whāwalu o, po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o, le R-Dash Travel. Samola tino pele mai lo awa tino lima tau fatu fa mo nei foi tai au le tamaru le tai fa nganga na mo nei foi aso lua so dos futolo se temo le aso fa mai ni se o malo langi ale ai mo se fu ala le o lo tu se fu mo ma tu mano si le lo fa le tua jan fo pe tala iva man po kala me fi man sunga ti fa le tu ste ti mo le taimi to ora le tamai meni so fu mai malu ya
Flava, telling me out to roa. It's from the sea as I thought, yeah, the man was more. It's soon I allowed the Maria Tolly or Tia Polata of Fossi Schmidt. So to also more the ceremonies, you'll name more of Ting of for mine. Allowed the Maria Tor, I thought out to in the part of me on the Valo Samoy, the Sulu of us on my. You know, my other thing about the to know, less I take the yellow party if I to a toy there to Samo Tassi, in the Manumaro to Sutassin of 4 part, many. Het is hij maar een fatino de malo. Ja, je de paar meer fat pina a to ton stinga o se paar meer etunu fafo. Het is hij maar van te sia de malo. Ono se tu langa pangati o jij tu tu pele tunu o jij nee ile na de lus full impaseno telefare tawol tupe. Maar ile telefare tawol tupe le te sanga o vai. Maar de fa va ton stinga fire. O fa tupe na love el aingo le par mia ilo no singa se mai moto tinga I vai nga al fie passi so valele tu tongyo tong tinga mano fonga ni silo name sata wai le fam talanga o lo malanga fa tasi mai la audio mali to malon fali tu ai tasso le vai aso o le ai ni silo nei ta wai fo yo sui par mia to e lupe ona som a semo o la ai te yero sunga fono sa mo ali to wa fianga a amalo fa tasi New York ya America I vasanei. O lo ngungu pe ele li pare mi New Zealand ko ste fa laxen pe ola mo muli New Zealand e tunu e fa pa anga ile alo I leona mana io se stetio Palestina. Australia Britania makanato walo I neona la tu wa mana io se stetio tanga te Palestina fa vaina. E se ngai oinga ma fu ma ile mo tonu ile to we Gaza. O ise tunu e afia ma farani o ye fa mo muli ai ile va sone ile fon tanga o malo fa tasi I New York.
sa fai tio ina le parmi o Israel ia Benjamin Netanyahu le ngai ui ngai atunu ma ia tua ia ilo la tu langa longo ino whainga whatu wharwe lave ale Hamas ma ia tau tino ai i le tupu mai se state o Palestina e whawaina e o mai le teminei e le o whaia lava se ngai ui ngani sila ai o whaia le whai unga ka penete ai whasolo i eitana noanga le vai aso ma le ngasi senga o soa lau purenga ai whorofolaina se whai unga li to wau fianga malo o whatasi o le limin star vai fafo wa wasa mane Winston Peters wa nga e tune i le te wa fianga o malo o fatasi le ola ia for ina le tulanga e tuwa New Zealand sa fali ai election por Calamity Morning Report ale le Jody Sila sa tala nota ta i New Zealand isi te yulor ke lope winga ia la tu fai unga mata wai o le amone e ino se state o Palestina o se tulanga le na e teimetal fenga yain ma ia ta wai o manatu New Zealand o le fofole luo stete pa wai leo o le awala iluma. Sa se whalongona sa ei tanu mai lava le afe i se lau fas feitu o le melea o le fesili o iei pea ili keimine o tala whenga iai. Sa e whamanino foi o le whawhita o li tenolo iei nei tu sa lava pea mana ia i se stete o Palestina. Ai o le mea ona suia o le whasa alo toina lea le whitawhita whatu wharwa lave a le Hamas o tangata Israel o lo la tu tau fia whamausia. Fatanga Israel ia loli mo sosani e anga yatu i Gaza. Mo tau sisia tula fono whaavau malo mo le pui pui o tangata civili mo le vave tau fia nei loa o le taua. Whari election e le opopole winga i stari foi taua Amerika pe a whailea e amana ia ni usila ia se stete o Palestina. O le soi komisina o leo tau valea tau wai nei Kevin McSkimming sa ia whatunu ina lana o whaingaluinga e whaia swinga isa ngā se senga o iloi longa e whaia i whana ina wo mai anov sota i atu i ai seise masen yain. O lea tangata sa ia longo i ate ia o le a lusilana lai sene o whana pe a whaia e te atu nisi o tongi o whasalanga e tu uiti ai le lei o lana avita vale poli driving demerit point ma lusi ai ma le lai sene avita vale. Sa whaari ai le komisina o leo Richard Chambers sa tilo ia ili te tau lea o na whaia se whai unga mawhaatinonga le lei mase ngā se senga e malosi o se vai linga e Max Skimming ma ua wha maoni ai le pūlenga o le saonga le muola au malosi i alona toi tilo e toi wha solo muni nei swinga sa mua atu whai loa le le Johnny Sila i le whaia ni suenga ia Max Skimming e tusa matua inga i le tala whengai o lana ngā yo inga sa whaia i ngā se senga o iloilonga o laisene whana. Taru mai lea taimi e tele i ni meli sa maua le Johnny Sila ma tustu singa i lalo le tūla whono whaamtalanga alo i eri so tanga mani swinga. E nei whaamtalanga e au fiai ma se i meli sa maua Max Skimming i le asa sumana wha o kuso le tausang taruai ma i se tangata e masani ai le sa mafoi ona suia le tūlanga o laisene whana. O fata oto e tata o le Pasifika e wha leo teleina e wha mua le Pasifika mo le wha tūlangana ma wha tōsina i wha unga whai ar ke lope i le tau awhianga o au malo o wha tasi le vasoneu i New Yorka. O le pāle mi o le ati Solomona ma le te fono le Pasifika i a Jeremiah Manili. O le ate te ilusu ngā fono le i tūlangi le tau awhianga lo na Valsfolo a malo o wha tasi le amata mai le solusu tolu e o le solusu fluiva o le masina ni Setema. O le afso soani a Manila ia ile whailau tusi au au ar whono tai le Pasifika Baron Waka. I au tu e wha mua e whorosia. O ngā yoinga ia e whaia li tau ma whatupenga. Pūlenga le vasa, pui ngō le i tulangi, ma tina e o ngā tonu tangata. O ia i whoi le wha moe e whailoa i tai ma le whailau tusi au au maro o whatasi Antonio Guterres mo le lato whailo inga whare tuksanga. Whaaliere o fiso le whono le Pasifika o le a whono tanga o se ava noa lea mō tai e langa ai wha mua ua ioina e le whono tu sao i le whailau tusi au au a malo o whatasi. I tā longa o le taimi Peter Silo na mawa ele nei leo na o langa atoa i le alo sa mō tongi tifa mamao discus thrower Alex Rose. Ina ua maanu malo mo se uruai pine sa mo i tā longa frite le rolangi Tokyo le World Athletics Championship a le tupawari. I le mai ai o le teimi sa whatatia ili tu vanga mo le lata ili luai tula o no le mamafo timonga. Ma i ua nea ina manu malo ili pine apa mea. I le mamai ono sumare ono te sumari iwa ono mita o na tongi i le whasoronga lima. I le manu malo i le pine apa mea ua vei oia. Ma se tangata ta alo Afrika lo na lua mai le vasa o Oceania e se mai ia Australia ma New Zealand. O manu malo se pine ta alo ngale rangi. O le tau le e tosu toto sanga. Sa whanau i Amerika ina o malanga ti ai lona tamama i sa mori sumarivo tau sanga no matua.
E tōru o rimpeka o tau sinio ai, e iwa i champini sa manu malo, i tālonga o Shana, i le tongi tifu ba mao, hema, ma le tongi puru mamafa. Ai olona manu malo i le pini apa mea i le tālonga le lulangi o e whali ai. O le tempi do sili atu le ona mawa ai luna o lang atoa, i le luas fulo tau sanga o tau wivi mai ai. Sa i tā uai, sa le aima se awa noa sa e se manatu e seiva e manu malo, i se pine, sa wa ai alona asoi no le fua le tanga vai e Samoa, i no manu malo, le pine apa me mea. Ua whaaria ni tamatai over the Silon Moana Pasifika, o laura ka pia le Pasifika o tā penatu mo le tā amere sanga le ruafe ma le lufurono, i le mai ai o ni tala, ua kilia mai le whao ngaina le te tau o ni whātupenga. Sa whairo e Debbie Sorensen, sa le aide mo ni mau e whaamaoni ai, o le ofisa mo fisosani mo ainga mo whanau a le whanau ora. Sa whaatonuina i whātupenga e whaalu e langalonga i le porokala mera o kapi, o lo tongi te amata alo, i por wha profesa. O lea whai unga e moni mai se ilo ilonga tuma oti sa whaia i le tino whaatina o le whaalabaru tonga, a le Pacifica Medical Association Group, i por PMA. E peona tō fia le matanga rungo atina e Māori, le puni kokiri. Whaali e Sorensen, o le lumana e o Moana Pasifika, ua manino mai, le awala o le anga i luma. Mai e tā uai o lo ngā ioi whaatasi mā lātou pāanga, ua whaalau te leina lātou pōr kalame, toi iai si tūlanga lelei, mo le tau tuai mo se vai temi umi. O le teitei whono le lakapia New Zealand, David Kirk, MPE, o sao ni te lia fia le sao le Moana Pasifika, i te tamana sanga le lakapia Pasifika, o le lua afe ma le lufuruono, matu atu. O le iloilonga tu maotia le Pacifica Medical Association Group, sa whātonuina le matanga runga atina e Māori e whaia. E muri mai le ni tua inga li te whili sao noa i whātupenga le malo, i le whau i atu le i whātinonga le kapia le Moana Pasifika. E o whaalia ne Sorensen, i le mālose le langolango o tangata lau tele mani taula i le ola le lei mawa e o tangata Pasifika o le ngata ilungo le malae, whapema whafo le malae, i le Moana Pasifika, wa mita e whai masuyo se ngā uinga, e whaawau o na ausia i ala sang fu i le kapi wha professor. Ia mara au whele lei a whiti le Flying Fijians o toi maua i le ipo le tamara sanga kapi, Pasifika le i le tosu tauti se mare lua fitu, le sa manu malo ia Japani in Malaya le American First Field Salt Lake City, Utah i Amerika. Sara talaina le wheloa inga mana utus tala i se tala lele, morwhaia ongaru Black Scott Robertson, i se tala lele, i tama sa manua, i tama e ta alo afa. Sa wha mua ia Cam Roykant, ma Cortez Ratima, ua wha maunia ina nei le ava noa mo le whiwhinga mo le ta alonga i whai unga le vaso nei, ma le Wallabies Australia. O se tala lele le ua maua ne mai auni vai aso whainga tā mo le leine tua le peoli, ai o le leine luma o fia foi e toi wha whilo ia le huka ia Cody Taylor, ma le loka ia Sa'u Patrick toi palotu. O le manu o Roykart Maratima sa wha malo si ai Robertson, e whifilia ia le afaro na wha, ma le lilo na lima i tālonga le Springboks, tālonga ma le Springboks a Afrika Saute, talui nei. Talana le yaso, maua le tunu le nofi le mu, manu ia le so. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. A whai lua tena nofo masea li e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma whau I mea wa yo luma. Ma e tu atu se polo I lo ua, pe a whai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomali, a wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngalu e whapuapua ngā ia mau olo ai, tu I olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea I le mea wale ai. A wai whaia lava e ia ona pa au e peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wai te ai le mea ai le mataongi, a wafo e te nau I ana mea suomali. A wai pei ona manatu o ia I lona loto, wa whapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe, a ia mainu. Ai le ia te oe lona loto.
e te toi pua i mai le fasi mea ua uma ona ai, ma e wha mau mau au upu malie. A wa te tau talatu i ta linga o le vale, a wa ino o ia le poto au upu. A wana isi ile tua oi o le vabau, a wa fo ine e uia whanua o e matu oti. A wa e maa losi lavaro lato whaola, o ia lawana te whaia lato whinaunga ma oe. Wa i mailo loto i mea o oina, ma o te linga i upu e poto ai. A wane i tau fiele o inga le tama, a wa a whai e te sasa i a te yeise la au, e le oti oia. E te sasa i a te yeise la au, ona e lawe ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali i, a whai e poto lo loto, ona fia i lea o loo nei lava loto. E oli fo i lo manatu, pe a tau talau lau ngutu i mea o tonu. A wale losi lo loto i e angasala, a ia e matau i li le aso atoa. A wā a whai o iai le unga, ona le umalele o lo wha moe moe. Ia e wha longo mailo watali i, ma ia e poto, ma e tai tonu lo loto i le ala. A wana i whai o e masola tau o e nu tele waina, ma e wa ai te tele manu. A wā o le nu tele ma ai tele wha mati waina o ia, ma le fia moe pea, e ofu o ia i ofu masai sai. Ia e wha longo i lo tama, o le na whanaua oe, a o fo ite ino i lo tina, pe a lo matua o ia. Ia e wha tau maile mea moni, a walabara wha tau watu, a to fo i maripoto, ma lea o oina, ma lea tamai. E matua oli labar tama o le wa meo tonu, o le na whanaua le atali poto e fia o ia ia teia. E fia lo tama ma lo tina, e oli lava le na whanaua mai oe. Lo watali ie, au mai alo loto ia tau. Ma ia fia o mata i o wala. A wa alfafine talitane, o le lua maulalo lea, o alfafine ese, o le vai pū i titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le i tusa ma le o whaumea, na te whaatua te leina fo i te ngata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atua tuvale, e o ai ea manu nu afua, e ia te ai ea mata mumu, o e ua whaatua ai i le waina, o e o atua sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a mumu mai, pe a popula mai le ipu e alu sa o i fo ia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e pei o le ngata uongolo na tui, e ba ai o mate e fafine ese, e tau tala fo ilo loto i mea whapio pio. E tusa lava oe ma le o te oto i te tonu le sami, e tusa fo i ma le o te oto i le tumutumu o le whanā. E te whapea na lato fasia au, a au te le tinga ai, na lato tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona auto e sa i lia lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Ersa wadayani kida kau, ersa wadayani kida kau, koira keda nangon, koira keda nangon, ersa wade, ersa wade, ersa wadayani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Topo de lesta lei badua, satau bi mai nau, satau bi. Le walus fu maltasi minuto o tene le tu laiva le ne foi tai o lan salua le utantu wa uli le lofa mole anga le o tatu tapa usida langi aso lua se fu mal tolu le nei e ole nei foi masina o tatu yai wa mai atu le upol poto foi tawina le so pe ona yele tu sel fata auto lo tau pe lua sumar tolu o le taiala foi le porto mua le o tatu proclame le taiao foi tawina le fiong pa ia le tua ina ia tapa sai ma veo se fa manianga mo tatou a o tātou iai o tātou tiu te mga luenga, o tātou whaiwalu flima pe o na tātou ngā rurue lei tai au. O le nganga whiawhia ba le nganga whaafutai le nei fui tai au, o leu mwhai o na tātou whailua i ma tātou tue mafuta i lunga o le tautua, ma le unanga masani le sufonga le Radio Samoa tasirima vitolo a momal po kalamel whiawhia mai, pe o na iei le nei la tai au fau. Ua mai atu le tautua ma le unanga a le sunga leo ia tawai meni ma le tātou po kalamel maru o le tai au, amtari e fui whaasalau le tātou le tio le tātou wala leo, le Radio Samoa tasilima utolo amo pe ona iana po kalame whaanga solo i le nei tai ao le aso lua. Ia maalore folau, maalore onusai, maalore wha maalosi, maalore loto tele, maalore tawatai, iau whaiwa mautiu te masani pe ona e ngaruea i le aso ma le aso. Tai mai e le atua lo to se fuma so wola vai, le ala utatu tue mafuta ma tatu tue fei loai. I le matango fio le atua, lewa ia tāpena ina le nei tai au mana ia mō tātou. Matalo whātu le nei tai au, i le mafuta mai ana ia tātou mātua mātutua, tu asina sina talo whai mā loa, whaafitai a le loto i le atua ono outou, tai le loto i le atua ono la outou tapua inga, la outou no whatatalo, o la outou ana pongi, whaanono manu masa ili i le atua, ina ia tō pēr manu mō tātou tangata, e maiso tātou ainga ma tātou whanau, whawhelo ia tua ili o le pokalame te tia ma le pokalame le marua le tai au, ma le pokalame le whiwhia mai le nei tai au, ia te outou umalava ta mamati nā mātutua. Whelava nai tō te mafuta mai ai, so o se atunu, o so o se maota, se lawa, o te tono whare mai, o whea lava no whanga, whata alofa alo i atu pokalame te tia ia te outou le nei tai au. Whata alofa atu lau whingaluanga tofi le tua pola usale vi. Tama whaasau le langi o tau pa i o tau sam whaingale ni tai au, ia o le anunu atu ia whaatino tau sala, o tau wau iei whaupenga o le tātou atunu, o le nganga whiawhia o le whaatalofa ma le whaawhelo i atu ia tau tau lau whingaluenga le ni tai au, ma lo lava le soifua lau le lei, o tau whaivafo i le selu atu, a wā o tau o lo whianga i tiu te ma whaiva, a langa ino le upo le ola, ma nawa ino le manava le ola mai le langi, a wā ia o tātou tangata, ina ia tele lava ni a nganga, whaamalusia ni loto mo le tua malon whingalo. Whaatalo whatua ila le pokalame nei tai au ia te utou. Whia lava la se whata whaitaulanga. O e maua mai ai le leo le nei tai au whaatalo whatu malenganga whia. Ia ole, whaatalo whamasani i wo ma pahaanga ma tātu ainga u malava le whaatasi mai i so se vaenga. So se atunu, so se wharwhingaluenga, so se nofuanga, whaatalo whatu pokalame ia te utou le nei tai au. Ma alora se fumaruia, se fua lau le lei. Ina ua se mal te bela wati lua se football 5 minutes te elei tu laiva. Se ele sao le nga luenga le Radio Samoa le tai au. Ya ua tatu ia fo ila le tai au fo. Aso lua. Ko kalame fanga solo mo tatu le tai au le to mount tatu so ta ia te fo ile ia ken ai ono i Hawaii. Ya ua fo tatu ripoti mo le tupu malo tele America. Pa solo fo ile oniso tatu fa fianga musika so i filo yo le tai au. Tale tu la fulu to awinatu lo tatu tale vai frua ile to tu danga le fionga ya siuli malau
Ta pena lo pakalama le te pala inga pena masani ta to ya so ruwa ya sta tasi. Ina ia maua se fasilinga malosi ma se fesoa sani to tapu ma fa malosio tatu ainga ina ia maua se ainga manuia se ainga mautu se ainga maua I lunga le tautua mal pakalama sani al fatua ya eti fui mon makafi. Tale tula se fulman tasi to se mai pakalama tatu te tatu telefone ngana Britania. Ia na tatu mafuta tu ilo le na ia vai vanga mana musika tala po tala malie. Tatu maftanga na tatu ole ata maleba. Baba ya tu wingo le taule nei tau na to fa manatu pa kalme fifi mai ya to ina ia awan I se fa le tono lo wanga I rungo la tele. Yo tatu yo lo mafuta ba rungo la awalo fa si masi se wale to ulu fa ti munga le tau nei lo winga o le fautuanga fai la mo fai mali. Awa te so ona alu rungo la tele. Awa te fai meita. Tu le fifi ma le oli lo lote te folau I rungo la awala. Awaia ila tu fe pasia I pisia ne kolosia alu le mu o lunga le awala awa foi te alu le fie lunga le awala aba pe wei se me wa ile fie le tina ya o fo le o le fali o le kama ki sa wa le fa me fa ka o ka ko ma bu ta ya o ka ko pi ka ya ai lo le fa ya ko lo ma ko me ko ko lo ma ko so nga ku pe nga ke lo le ya awa ke fa me I ka ya o le fa ko amaka le so lua pa vi fiaka mo tato le tai au tato tali wa tua ile ya wa ia ke na yono Vio vai maunga kolisio vai maunga mai Samoa Io le tau tua fifia mai mo le tato wa tunu le tai au la solua
Ea, le nei manai al koleisio vai maunga pere whafonga pai nei whawhiawhianga nao le taiao. A whaton nei le tu laiva. Le ua whatsi mai fo i le tātu pakale masani le sunga ya kena i ono i awai. O le amane fo i la tui lau whafonga tūlanga o tātu talonga. Ia monisa pakala me lo tāpena mai sunga ya kena i ono o tātou. Whatalo whatu te John Leo ta malo se fomoni ia. Alo whatu se o tina ia valasi na i Amerika Sierra. Alo whatu moe mam. Lau so ia kelani ma whatu ia levea. Alo whatu mo urua mara inga ina i Brisbane Australia. Ia poe mon mole atu lo faanga o le tina ma whanau mo ulua. Ia le sunga kena i ono lo whatu si mai lunga o le tātu pokala menei tai au whatu alo whatu mo le nganga whalalo. Kena i ono malo se fomoni ia. Malo se fomoni ia i le sunga te tia whatai fo i lau tautua ia mangaluanga fo i tau ave i vasa i tasi i lunga o tātu le tio me se fo i lau kangaluanga le Radio Samoa au ki lani New Zealand. Ia e mo peo na aveli vi inga le whaane tanga le tātu tuo no tātu le me fo i le nei tūlama le nei aso i whaatu roa fo i le sengo whawhengai na taulangi whataulanga i se le atinu e mai se tapo inga malu tamam tina māti tua wa se ai mo a inga ia tunu uma Samoa. Tau tuale nei o tātou le tio tu sa o tu mai yumnan se te omika wā so si le fia me o lo tupu e a fia i Samoa o lo tau te ua ma tau le i Samoa i nei e tinu pe ko upu masani e le tinu ia e mai lava ni te vai i ona spulu a te lava ke tia ia e pe se silifo ia lau fionga ia o ni ta upu ia e mani ia po ina wa sa ngoi tata ronga titi. Le ai whaftai, ole, mi te putanga o le loto le tai au, ai ono o leu atu e maua le tātou whileo inga o le tātou maftanga le tai au, i lunga o le tātou pokalami. Ia la whatu e o a mawhanwhanau te lohe telefoi nei vaenga la whasoa mai le nai tua ki lope mo le tātou watunu, ai mau se le whawhongwhonganga Samoa. Malo ka te lava. E msalo fo ua lepa e li whaiesa tātou tala i tā longa. Ia, tala i tā longa, le sine vaenga tā ua pia lau mua niko tā longa. O atalonga e le ata yo tato i aso ia ata wa talonga e pena talonga a talonga o le o be ngadwenga e ye fo i to tele lava ta pena ina ya me se fo ita le ni fa pitoa i tu langol fa professor ya for professional sports ya a o le university of Hawaii le lo ye se ta sho to mai ta i longa e fo mai to no sa onga ma e o mai ka huku high school i la i Oahu i Hawaii. O ia o le freshman po le tausanga mua lea e ono futu lo na maualunga po lana umi. O le tunanga o le Yale outside hitter o le suafa o le Chalet Reed. Mai matatia po e ona e fo mai o le tausanga mua nei mai sa tau ua po lana ta alo le vaitaini o ngai ka huku high school po le au maulunga i ka huku a o lea ua tūlai mai se tasi o tamaitai ta alo longa e mantua foi o le University of Hawaii le tasi nei o University e masani o nei lunga i le top 10 po o le lona se fulu o le United States ato o lona winga e le na o se baenga o le United States ato ia mai o to telefo o lea onga University ia e piki mai ele to tele na to Santa Alu e te tonu o le Olimpeka ia po le national team bol au ato ala tunu ia le po e sa ia te tasio alo te o le tunu po i Allen e te ufano e ko inisi e o ti e sa tanto riporti te mine e e William tamaita ina Chalet Reed te tasio tamaita ilunga mai awani ngale to e apai o faina e mata mai mo an TV yo se tasina tamaita o te vai e on holan talo ele pa professor malunga tu o impeka ia ole ya batu famalo ke lo mo po on tal no ine lungol tatu Radio Samoa Alex Millie Rose le malo ne tu tolu il World Athletic Championships le sa faya lo faya le masina nei le wo fa du ya eto su ton sa sanga na fana o ye Michigan ya ma na ko si le fia yo lo ntama ya o Samoa su ton nei sa sanga tan faya tu le alo o le tunu ya masalo e
whapengo pino whapea to o le World Athletic Championship. O le ta'alonga ia e tu salona lua lona ta ua i le larolangi ma le Olympics ia so atu lo iei ma le World Athletics POE. E ave whapito iei tangata o le o i track and field. E lau lunga langi pe kon se le fia le ko isa mawai ia manumalo i stasio alo o le tunu i le lua tasanga taluai tausanga i le tunanga o le discus ia pena foi la Alex le ua maua le foi matati a le tunu ia ai pe o le matati mo mo le sa mo e te tonu o le World Athletic Championship so no winga e le tatu wa mano foi o le mo tatu pine e te tonu o le peka le o sa nei e fa tai foi le aro le tunu ia was fu tonu nei tau sanga talo na tau mo fai e ia foi ta longa nei al Pacifica va pena foi malalangi ia le ua mo mai le matati ia mawai ia ole na foto mai tawina wa amata ia le National Football League po le ta longa foi a la kapifa America ia to telefo ia lo la tunu o lo iai salo e fa umatu sisi vai taimi o nei umile lisi aena ona fa peatu ia le amata tu ia le lisi ila tu do ta alo ile tau sanga nei ona ta ye ko le sanga le te o lo yeswa ko ila tu ko lo ta alo pe ko ni si wele o to ia i tonu o le ta longa le e pon si fieto su lua au i tonu ia ona mai lua la ia anta is fu wono i tu e lua ia nanta alo mai ai o le aula man maro mai NFC mai au man maro e CDAO il po umanofo mai AFC ia nanta alo lo le ile Super Bowl pe ma tani ile tau sang fo ole ta o ni shalo samolo ta alo i le Arizona Cardinals o lo ia fo manisi alo tonga sa si ko ile o alo tonga lo ia simi feo ko mai Arizona Cardinals wo sul fitu ne on tau sang sa pa na mai ile ta si vai fitu e ono futu fa isi no na mawalunga ia ni si fo masani imita ia tasi maleiva tonu mita le mawalunga o le mamafa go slau go lima pauna ia e na fu ni sila ma litu yo le Britania salam le dua ia kilograms o na fanda we saw Lake City Utah le state for masani ai le tunu ia na onga Stanford University te sipo ya ngai longa o le aula valea le Buffalo Bills o lo ye ko ia se tasio sa mo AJ Epenesa numero 5 sul fitu o le defensive end o le maulunga po lo mi ono futu ono inisi lo se la ono se fulu pauna fana o ia ile si vai babal no winga o le walwa sul fitu nei na tersanga sa o ia le Iowa University of Iowa mai le taimina draft ai se tasila sa mo ko mawalunga le taimina fitu ele na au tu so le tamisanga lo na lua le wa fedwa sul the piki ai o le numero 5 sul fa el Buffalo io lo ta alo pela il Buffalo Bills ni si fo io lo mai ta mai o Buffalo e le stelle lunga tu o fo io o New York ya o le stelle na o le na Buffalo ya e tutia ai sai i te uma o le malu ya o le sia lo Samoa for your total practice squad, the tight end. La tato si tu tato numero le Miami Dolphins on le sa alo tagwe nei le stoffi tu tango bailoa o le Miami Dolphins numero tasi le numero tasi le na jersey le quarterback ono futu tasi le mawalunga do selau do lima pauna na fana o ia ile tasi vai babal le o su fitu neon tau sanga sa o ia Alabama University of Alabama
mai na piki i le numero 5 o le tamisanga mua round 1 number 5 ele Miami tausanga lua fe lua se fulu mai o lo ta'alo nei sa pano i Hawaii o Miami foi o lo o iai ia se tasi o alo le atunu i se tu lava fa mole la ana o lo wa tau pe mo ia tanto masini le tau baba ia tiai il sua folle alo tanto atunu se foi mai ia tanto pokalame ia ona o tule ia o Jonah sava inaya excuse me tu sai ono futu lima inisi to se la duas fu ono pauna na ongo o Arizona duas sulta sinion te sana na fa na le lua se male fa ole talo ia le guard numero fitu se fu lua ya mai na draft mai o ia ile lua fe duas fu lima ia le level fo ona alo le tonu New England Patriots o lo ia Kyrie Tonga the Tonga Samoa lo ia mawalunga o le ono futu lua inisi to salau to fu lima pauna ana o ia ile pasiva i bono do fu lima ne to sanga ono futu lua to salau to fu lima pauna na onga o ia le Brigham Young University i Utah man draft mai le lua fe lua fu maletas il aula ni England Patriots sa na yeni Samoa ale voto tele Samoa lo ia ya pe foi o le aula na fa ia il talo da si Samoa longa o junior se out le New England Patriots le foi sa alo Tom Brady ya o Monte Mapu il New England numerous futulima linebacker ono fututolu inisi le mawalunga lo sala tolu futu pauna na fana we te siva i vaiva no le wolvos futu lima nem te usana santa alo ia ile polisi Sacramento State University mai na filfilia mai el NFL ile te usana lua fe lua futu mali tolu ile tamisanga la tolu le numero features futu ma lo talo ne ia ta fana ia i Hawthorne California o New England Patriots o le ko ia Jalani Tavai le number fast for value linebacker ai ono futu dua inisi dua selau lima pauna na pana ile tasiva iva ono no inga ole was for value le taksanga mai ole polisi ma university sa ngai University of Hawaii ole na faia na filia po le draft ile te sanga lua fe subiva ile te sanga na lua round 2 a pikile ile numero fast food tolu le Detroit lo tano nei ile New England Patriots ma ole o le bea atono fo i se taimi o lumba i ana tem faileo na taalo tasi fo i alo Samoa o Christian Ellis numero 5 food tolu i New England Patriots lava linebacker ono futu inisi lua inisi ne mawalunga lua sela to tasi pauna na pana o ye tasi vaiva i Highland Ranch i Colorado lua surono nion tsanga masa o ye University of Idaho ma lona fano tsanga talona talo il NFL esa pole male i Jets numero 1 scudu fitu offensive tackle pana o ye i Hayward California ona futu fitu inisi to salau wiva pauna mai sa pano o ye lua se malitasi na ongo ye University of Washington State ko levao o talo ye New York Jets numero 1 skulu o ye le guard ya mai ono futu inisi ono futu ono inisi to salau di masupona pano o ye to sanga tasi vai babal what was from Pitu Neon Tausanga, my Santa Alo, Oia, University of Hawaii, my Tausanga more than a Taluna Ta'alo, Fana Oia, my Aberdeen, il State Washington. Il
il aula vale a New York Jets, Jay Tufele, numero fitus fulvat, le defensive tackle. Ono futu tolu inisi le mawalunga e tolu salau ma le lima pauna le mamafa. Ia ai sa whanau le tisiva iwa le was fuwono neo na tansanga. Ma sa taalo o ia le USC po University of Southern California. Mai na piki o ia e le draft po le whiwhilinga le lua wheru sultasi i le round po tamisanga lona whānu mara selau ma le ono. Ai lo mautino le pe taalo ono o lo la bea o ia. Mai sa whanau i le taulanga o Salt Lake City i le stete o Utah. New York Jets o lo talo e fo tiko mau ingoa numero 5 linebacker. E ona futu lua inisi le mawalunga. Ma mawhai tol salau, lua salau tol sultol pona. Pana o ye le lua te mantolu, ringa le to a lua sulua neon te sanga, a za onga o ye i University of Miami. Na draft benefit filia i te sanga lua te lua sulima le round po i tami sanga lana lima numero salau won sulua, ma lo talo neis. O kiko maungoa sa pana o ye tonela fanga ili Amerika Samoa. Ya o Cole Levau, ya saluna sa watu e Cole Levau stemi wotea. O le practice squad numero 1 sulu o guard i New York Jets. Ono putu ono i misi. Tolo salau di masulpona. Sana o ye ta siva i babalu. Dua sul pitu neam te usanga sa onga o ia. Mata alo Illinois te Hawaii. Te usanga momol nei ta alo ai. Daniel Falele, ta alo ni o ia i Baltimore Ravens. Numero fitu e guard ile possession po tulanga o iai mawalunga e ono futu balu inisi tolu selau fitu full pauna lima mafa whanau o ia ile tasiva iwa lua sulimba neona tafsanga ma sa onga o ia ile University of Minnesota ma ina filfilia ile lua lua il tamisanga lana spa. Ya, mai ole piti ile numero selau sekuntas. Ile Pittsburgh Steelers o lo iei Isaac Seumalo, numero fitus kutolu, guard. Ya, mai ole mawalunga ono futu fa inisi le umi tol selau me le tol pona. Pana oia tasiva i tolu, le o tol sultasi neon tausanga mai sa onga oia il Oregon State University. Sa filia o ia po le draft i lua fe suluono le tamisanga lona tolu mana piki i numera fitu suluiva ile aula Philadelphia a lo talo ni o ia Pittsburgh Steelers te tasi o Troy Fontana o lo talo ni Pittsburgh Steelers numero fitu suluono le offensive tackle awalunga ona futu fa inisi tol sala su fitu pona fa no oye tausanga lua fe lo wo su fa ni tausanga a onga oye University of Washington University of Washington mana filia le draft lua fe wo su fa il tausanga momoa ele numero lua se fulu Daniel Ekwale o lo talo for Pittsburgh Steelers numero iba su ono defensive tackle ma e ona futu tolu inisi mawalunga tolu salau pauna whanau oia tasiva iwa wha leo tolu tasineon tausanga. A ongo oia i le University of Washington State. Fitu nei tausanga talu ona taalo wha professor. Maina whanau oia i pangapango Amerika Samoa. O Tommy Tongia i lo taalo i Houston, Texas. Numero fitu lua defensive tackle. Ono futu lua inisi lua salau iwa suru ono pauna. Pana o ia te siva iwa o sulono neo te msanga, mai sa onga o ia University o Ohio State University, mai na draft benefili lua fe lua sulu tasi. Ia o Henry Toto lo taalo le Texans, numero dos riva, linebacker, ona futu lua inisi, lua salau, lua sulu valpomna, na whana o ia le lua fe mali tasi. Lua sulu whanion te msanga, mai sa onga o ia University o Alabama. Filia le draft le lua fe lua se fulu ma le tolu. Kaimi mana whanau ia Henry Toto i Sacramento, California. Kaimi Fairbairn, ta alo ia Texans,
ona futu se lau va su ton pona fano o ia te si vai fa lo tu ta sino te sanga na o nga UCLA po University of California Los Angeles su ne te sanga tangon ta alo ia mai salo la fa i watina ia tatu ka solong o alum sa mo o lo ta alo ile NFL ni te la fa o wina ia se tatu po kalembo dumbo ono ten ia te tia fa telo fo i mo tu o tatu reportina ni ko ta o fo se po sala ale au ona ia e matua tu la baina ai mo nei tan to fa se fo Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le se i le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele se i asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whavalu, o valu se lau, lua, lima whavalu. Radio Samoa, tasi lima i watolu, amo. Radio Samoa. Tasi lima i watolu, amo. Se la fai e aulele, hey. Lumata ngo fie na wa ilela, be asulu ye na yo la fanua. Le moana ila ile masina. Oh mata ango be dina tawita, filanu lanu wa ipe yo susana. Be o sei a eta oto watu manga. Fire till it tonu yo winga man na suma tama futa o tele pelo ya te ole la fa su e yo tua o ila umasima na automati no u bisia o ya ole ma we papa sa tawo if a man la yo no mutule la fa yo no mutule la vale vale le lo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea if a man la yo se la fai lo mutele la valea vale le lo foga ile ea e ma fo ile fuli malesea hey se la fai e aurele hey o anga I fano malau anga nu o tu mau be fava mau e ma malu lava ono Yesu mole fai ma vai su le ai si tassi falling mata e pele lava oilo fatu fai uangalo ya oile alo fa male lo tuma wala lo sauko ila sau fa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole no fa longo le se fai mai o se upu if a man hey
se la fai e aurele. Hey, 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 hey. Se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka mai ki o mo kele mena kumuri fa alo alo malok mo lalo, ai afai ai esasi, ngwinga lau ka koe fai kui fafu, ai mai o pule o, ko fia i ai le fue marko o kou, o lau lau ngai kosi ai nga mau malai fongo, o mamalu mau pa ia e fa me melo i ai le loko, ka kupala me fa asongo, sa kukula fai merko o ko o nga fui fafu, fa salele anga, la ko pule nga wa Nanga e mau mai le sale aula, vai ko pule malai, u fale nga fulu ma fofo. Nanga I fo mo fa mai e pule sa o lo malai e si o si o mi e fale lo ku vai singango, le ku malo e ku le a sa o lo malai fongo o maki ai u am. Pa solo mai le ku sale nga o le kala mana mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a seka. Palau di sifo, ma palau le fale fai pule palauli. I lo malai fongo I veilo a se ua ako kingo le kama ma au le lei sa la fai e o oenga moe pa I o le kala le lei me mika I le loko e fai ma sei ua sa fala le lei le moku fai me ma fai lau sa la fai e au le lei Eva mai le la le lei o lo mutu lea se la fai o lo mutu fele lava lea va le lea lo foga I le ea le maua fo I le puli ma le sea Eva mai le la le lei o lo mutu lea se la fai o lo mutu Hey, 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 hey. Se la fai e aurele. Hey, hey, hey. E oi, se la fai e aurele pele fa fonga mai disi o tatu fa fia fianga le tai au. Ua fa mai tole tatu so taiga ma sali pe ona I tatu ma Amerika ia po o Hawaii foi. I le tau tupra unanga sunga ya kena I ono ya so luwa ya so teitasi. Fa avitai le tua le afu ilo mau atu nei tatu tale talonga pele fa fonga le tatu wa tunu. So lua minita tale o le tu lai se fulu. O ni ngalo le tatu wa tunu tale tu lai se fulu. O na fa fonga foi lea. I le toi awinatu o tatu tale vai fanua. Ia al fa malo ia te la to umala vole na lo fenga tiu te manga luenga le tai nei. Alo fa malo lo si malo los. E un tatu va ia tu winga le tau le tai au. E fa malo mon mai to uru fe malai ti monga le tai au. Ia o lo tu mau ale lo fo le tu ia te tatu I so se taimi. Io o le tua le lei o le tua fa maoni na te le tu la fo ina ia te tanto taimi umalava patalo vatu ni sol tato watno pa futo bai fole nei tai hao I tono mau tanga ngase tamap tina mat tua e mai se fo lolo le tato watno lo ma futo mai ai ia fa feli atu le afionga I le te tai le tato watno po le te le malo le afionga le palmia le afionga la audio le mali toa Ia le o tea polata I vau fosi pe ona mau fuitala I le singa mai o lo tali mai nei. Ia ai vi ia le ri. Le na whafonga le tatu atu na so na fia masi fuitatu tala mi Samoa. O lo manuia mea umai le lofo le anga maleanga le leo le tua. Pātai lau talo. Tai o le tatu malo. Ia o lo solonga le lei fo manuia. Si ngā se pe o le malanga mai le nei atunu. O le tahua lea mo tātou, o le whamanatu fo I lea wa o vainga le leia. Lea tātou tilo ia I taitai. Ia mai la tū o lo o taitai ia tātou whai ia ma whairisiaki. Pafo mai. O whaila lau telo tātou. Tātou I tono tātou ainga la tau. I le whape tātou te mara losi e pia. Whai ia ma whaisi teimi te alewa ailau fo mai. Yo. Whai ia ma e whaisi teimi te alewa ailau fo mai. E tātālongo pea le tātou pokalami le telo teimi ia maue o le fia. Au fo ina I tu ua whapea o kaso o pisi, o kaso ka pisi, wale se avangoa le ai. E te tau ana whaiso taimi e te halu ai, e wa ai le leilau fo mai. Tau ana e le wa ai lau fo mai, ina ia whaise siaki po so longa le lei, mamanuia mea uma, ia e maise fo I o mai tu mau o lo mau ai tātou, e ala fo ina mau a tātou I mai tu mau, ia ma le telo ngase pe ona iai, ua tātou so ona whai ale o langa. Kakotonga kago fia le tau mawtanga. Tātou nulei tu lai sfuru super whafonga toi whasalawina o tātou tala I vai whanua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tala flava, kalani me out te roa. It's from tonight to see us a faria il mano Samoa. It's sunga il lau le mari tole o te polata I va fosi schmet.
Sa tu ua Samoa le Samoa ni sila nei mo tonga tinga fafo mai. Kola au del maari toa sa fa tau toina le pare mia no valu Samoa le solua le vaso mai. Ino mai al fa nga palo tele tele le tunu le sai te yele parti le fa tu tu ile tu Samoa tasi ile manu malo le tosi tasi no for pare menni. E tu sai mai ingo fa tino le malo. E a ia le pare mia le fa pina a to ton stinga o se pare mia e tu no fafo. Ai tu sai mar fam tana tu sia le malo ono se tulanga pangati o ye tu tupe le tunu o ye nei ile na le lus fulim paseno tala fara tawol tupe mai le tala fara tawol tupe le tu sanga o vai ma le fa va ton ftinga faia o fa tupe na lava le ai ngole li par mia ilo no singa se mai mo ton ftinga I vai nga au fiai passi so valele tu tongio ton ftinga ma no fanga ni sila nei sa ta wai le fam talanga o lo malanga fatasi mai la au le mali to malon falitua le tasso le vai aso o le ai ni sila nei ta wai foi o sui par mia to e lupe ona som a semo o le ai te ielu sunga fono Samoa li to wa fianga ao amalo fatasi New York ya America I le vasanei o lo ngungu pe ele li par mia New Zealand Christopher Luxon pe o le amuni muli ai New Zealand e tunu e fa pa anga ile alo I leona mana io se state o Palestina Australia, Britania, makanata walo I neona la tu wamana ia se state o tangata Palestina fa vaina e se ngai o inga e mafu ma ile le mautonu ile tau e Gaza. O ise tunu e awhi e mafarani o ieri fa moe moe muni muri ai ile va sone ile fono tanga o malo o fatasi I New York. Sa fai ki o ina ile parmi o Israel e Benjamin Netanyahu le ngai o inga ia tunu ma ia tua ia ilo la tu langolongo ino whainga fatu farve lave ale Hamas. Ma ia tau tino ai ile tupu mai se state o Palestina e whawaina. E o mai le teminei, ele o whaia lava se ngai o inga New Zealand. Ai o whaia le whai unga ka penete e wha solo I eitana noanga le vai aso. Ma re ngā se senga so a lau purenga. Ai whorofolaina se whai unga li to wafianga malo o whatasi. O le li min stare vai fafo wa wasa mane o Winston Peters. Wa ngai e tune I le to wafianga o malo o whatasi. Leo la ia whorofolaina I le tūlanga e tuwa New Zealand. Sa whaari ai election at Port Kalamena Morning Report, a le Jody Sila, sa tala nota I tai o New Zealand isi te iulor ke lope winga I latu whai unga. Ma ta wai o le amane e ino se state o Palestina o se tūlanga le na e keimetal whenga iain. Ma ia ta wai o manatu New Zealand, o le fofole luo state e pa wai leo o le awala I luma. Sa se whalongona sa e tanu mai lava le awha I lau fas feitu o le melea, o le fesili o iei pea I le keimine o tala whenga iai. Sa ia whamanino foi, o le whawhitau li tenolo I nei, tu sa lava pe amana ia I se state o Palestina. Ai o le mea ona suia, o le whasalo toina lea le whitawhita whatupu whalawalawe a le Hamas, o tangata Israelu o lo latu tau fia whamausia. Whatanga Israelu ia loli mo fsosani e anga iatu I Gaza. Ma tau sisia tula whono whamalo mo le pui o te civili, ma le vave tau fia nei loa o le taua. Faria Luxon, ele o popole I stari foi tau a Amerika pe a fai lea, e ia New Zealand ia se state o Palestina. O le soi komisina o leo o valea talu I nei, Chairman McSkimming, sa ia whatunuina lana o whai ngārunga e whai e suinga, isa ngā se senga o iloilonga, e whai e whana, ina wo mai anō sota I atu I ai seise masani ain. O lea tangata sa ia longo I ate ia, o le a lusi lana lai sene o whana, pe a whai a te atu nisi o tongi o whasalanga I tu iti aile le leo na avita vale, poli driving demerit point, ma lusi ai, ma le lai sene avita vale. Sa whaali ai le komisina o leo Richard Campus, sa tilo ia ili te tau lea, o na whai se whai unga ma whaatinonga le lei, masa ngā se senga e malosi o se vai linga e Max Skimming. Ma ua wha maoni ai le pūlenga o le saonga le muola au malosi, I alona toi tilo e toi wha solo muni nei swinga. Sa mō atu wha iloa le Johnny Sila, I le whaioni suenga I a Max Skimming, e tusa matua inga I le tala whengai o lana ngā inga sa whaia, I ngā se senga o iloilonga o laisene whana. Taru mai lea taimi e tele I ni meli sa maua le Johnny Sila, ma tustu singa I lalo le tūla whono whaamtalanga alo I e so tanga mani swinga. E nei whaamtalanga I awhi ai ma se email sa maua Max Skimming, I le asa suma wha o kuso le tausang taruai, ma I se tangata e masani ai, le sa mawha ona suia le tūlanga o laisene whana. O whata oto e tātai o le Pasifika e wha leo teleina I wha mua le Pasifika mo le wha tūlangana, ma wha tōsina I wha unga whai ar ke lope, I te tau awhianga o ao malo o wha tasi le vasoneu I New Yorka.
o le pare mi o le Solomona ma le te fono le Pasifika ia Jeremiah Manili o le ate te ilu sunga fono le itulangi le tawa fianga lona Valsfolo a malo o fatasi le amata mai le solusu tolu e o le solusu fluiva o le masina ni setema o le afso soani ia Manila ia ile failo tusi awa o le fono ta le Pasifika Baranwaka i au tu e fa mo e forsia o ngai o inga ia fai le tau mafatupenga pulenga le vasa pui ngore i tulangi matinai o ngā tonu tangata. O iei foi le wha moe e whailoa i tai mani whailau tusi awa o maro o Fatasi Antonio Guterres mo le lato whailo inga whare tuksanga. Whaaliere o fiso le fono le Pasifika o le fono tanga o se ava noa lea mo tai e langa i wha mua ua ioina e le fono tu sao i le whailau tusi awa a malo o Fatasi. I talonga o le taimi Peter Silo na mawa ele nei leo na walanga atoa. I le alo sa mo tongi tifa mamao discus thrower Alex Rose. Ina ua maanu malo mo se ulai pine sa mo i talonga frita le rolangi Tokyo le World Athletics Championship ali tupawari. I le mai ai o le taimi sa whatatia ili tu vanga mo le lata ili luai tula o no le mamafo timonga. Ma i ua nea ina maanu malo ili pine apa mea. I le mamai ono sumare ono tismari iwa ono mita o na tongi i le whasoronga lima. I le manu maloa i le pina apo mea ua vei oia. Ma se tangata ta alo Afrika lo na lua mai le vasar Oceania e se mai ia Australia ma New Zealand. O manu malo i se pina i ta alo ngale rolangi. O lea tau le e tosu tautu sanga. Sa whanau i Amerika ina o malanga ti ai lo na tamama i sa mo le sumarivo tau sanga na matua. E toru olimpeka o tau sinio ai. E iwa i champini sa manu malo i ta alo ngale Oceania i le tongi tifa ba mao, hema, ma le tongi puru mamafa. Ai olona manu malo i le pina apa mea i le talo ngale lulangi o e whali ai. O le tempito silia tule ona mawa ai luna o lang atoa i le luas fulo tau sanga o tau wivi mai ai. Sa i ta uai, sa le aima se ava noa sa e se manatu e feiva e manu malo i se pine. Sa va ai alona asoin o le fua le tanga vai e Samoa i no manu malo le pine apa me mea. Ua whaaria ni tamatai o vise silon moana Pasifika. O la ula kapia le Pasifika o ta penatu mo le ta amere sanga le rua whemare lu furono. I le mai ai o ni tala, ua kilia mai le whaongaina le te tau o ni whaatupenga. Sa whairo e Debbie Sorensen, sa le aide mo ni mau e whaamaoni ai, o le ofisa mo fisosani mo ainga mo whanau a le whanau ora. Sa whaatonuina i whaatupenga e whaalu e langalonga i le poro kalamera alo kapi, o lo tongi tamata alo, i por wha profesa. O lea whai unga e moni mai se ilo ilonga tuma oti sa whaia i le tino whaatinao le whaalabaru tonga, a le Pacifica Medical Association Group, ia por PMA. E peana tō fia le matanga runga atina e Māori, le puni kokiri. Whaali e Sorensen, o le lumana e Romana Pacifica, ua manino mai, le awala o le anga i luma. Mai e tā wai o lo ngā ioi whaatasi mā nātou pāanga, ua whaalau te leina nātou por kalame, toi iai si tūlanga lelei, mo le tau tuai mo se vai temi umi. O le te whono le lakapia New Zealand, David Kirk, MPE, o sa ni te lia fia le sao le mona Pasifika i te amana sanga le kapi Pasifika o le lua afe ma le lufuru ono matu atu o le iloilonga tu maotia le Pacifica Medical Association Group sa whatonuina le matanga runga watina e Māori e whaia e muri mai le ni tua inga le te whili sao noa i whatupenga le malo i le whau i atu le i whatinonga le kapia le mona Pasifika e o whaalia ne Sorensen i le malose le langolango tangata lautele ma le taula i le ola o le lei mawa e o tangata Pasifika o le ngata ilungo le malae e whape ma whafo le malae i le moana Pasifika wa mita e whai masuyo se ngā uinga e whaawau o na ausia i ala sang fu i le kapi wha professor. Ia mara au whea le lei a whitia le Flying Fijians o toi maua i le ipo le tamara sanga kapi Pasifika le i le tosu tautis ma le lua fitu le sa manu malo ia Japani il Malaya al American First Field i Salt Lake City, Utah i Amerika. Sa talaina le wheloa inga manau tustala i se tala lele mo whaia ongaru Black Scott Robertson i se tala lele i tama sa manua i tama e ta alo afa. Sa wha mua ia Cam Roykant ma Cortez Ratima ua wha maunia ina nei le ava no mo le whiwhinga mo le ta alonga i wha unga le vaso nei ma le Wallabies Australia. O se tala le ua maua ne mai auni vai aso whainga tā mo le leinei tua le peuli. Ai o le leinei luma o fia foi e toi wha whiro ia le huka ia Cody Taylor ma le loka ia Sa'u Patrick toi palotu. O le manu o Roykart Marantima sa wha malo si Robertson e whiwhilia ia le aforo na wha ma le lilo na lima i tā longa le Springboks
Taronga Mali Springboks Africa Sote Tolu nei Tala na le yaso mo wala tunu le no file mo mri le so Talo falava o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu le tai au o lo o wina tuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai le telo mta upu o ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso matou manatu e fisosoani lea a wase lumana i manuia o tatou ainga maloto i fale Manatua le por kalame to te pai le ainga fatasi mau eti fui mona McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vetolu a mo. Paftai le alofo le atua o fai fuena mo le nei ava no taua o fai ai ona tatou mafuta ma felo ai o wase fa poponga tatou por kalame o le to te pai le ainga ia ele fa ititia lava le vi inga o lo tatou tamai le langi e wi lava o tatou te whaafitai i lo lava maota i lo ainga ai peta iane o taimi whapene e tatou te o mai ele nei por kalame lungo le nei ala leo ia te ula vai e tau fu o tatou whaafo i pele vi inga i le atua a fea lona mamalu a wa o yena taita i lo tau soifua malo o wola le vai e sa atoa ia le fu tu mo wale ne ya ba no ta we moni e lava ele le lava le li o le nga fa lo tele lava e fa felo ia tuai pa ia ma walunga o lo tata o tunu sa mo yo tu lang fa lupe le au fa nga lu nga tofia le tuai fa tau langa fia pa pe na fu na fa felo ia na le tau tuai tau sanga tele ia o ma lo mai a beta iane o lo va ai lava ma tele tonu wina o lo o tau lango o fisoswani tonu fa te fai tau langa fa fitai fa malo o le pa ia mawalunga o le tātou o tino fa tai tele lava i ainga poto fa pena na iele alofa o le atua fa fitai nai o tātou to asinsina fa felo i atu ma le fa aloalo fa malo o tau lava o lo fa pena o no tau lango sua fa pena no tau iai mo tātou ainga e awala mai e manuia o le ali i au tau fautuanga o lo tau walofa fai pea i te tonu ainga e ta ina ai ia alo ma whanau ma latou whanau ia wala wale manuia o tātou ainga e esa le te leo lo tau ngā luenga i lo lava le loa i te tonu o New Zealand nei pe ona iai le nei por kalame ai pesa iane o tali tonu lo whapena ina fo i nisi atunu mo Samoa fo nei taime whawheloa i male fia ia te utou malama whawheloa i male whaaloalo te lava i nisi tra fio mai New Zealand nei pai malanga mai te tono le nei atunu ia malo malanga manuia o le te talo lava e hui lava ina sui le tau ale mea moni le suia le alofa o le atua o le ai whawhelo i atua i male whaaloalo te le lava whaftai foi whawhelo i atu male whaaloalo i e malava pe lava o na utou silafia o le au whai ngā luenga pisinisi e le mawhaana whaangaloina a wafo o le pokalame to e te pai le ainga o le vaa ai mo le manuia o tātou ainga i tu umalava e tono lo ainga le loto i fale o le manuia o ngā luenga wāti nai nā lai o na ea fio mai ma o sau i New Zealand nei a tona whapena ina fo i atunu e mamau Australia Amerika po whelava ainga na tu ua Samoa a wafio mai ma nofo i nei atunu ona o le ati nai whawhitai le tauivi malo o le nau tula i bisinisi le lei whaeaina whawhitai le soifua tautua mo le tātou o tunu mo tātou ainga whawhitai tele lava e whapitoa le whawhenua e fo i ma le whamalo lava i ate utou uma lava a wape lava na o avatu a tula i mai ma whaeaina se ainga tangata anu Samoa o tātou umana tau te mita umai lava o nisi o ofisa o loia, o ofisa o whemalanga inga, travel agencies, ne te sila iai o tātou tangata, le o atu iai tātou o whaia business e sosoani, la fuina o tupe i Samoa, tūlanga uma whapena, o tātou tangata, ona e langona i le alofa o le atua, e o i e whawhale, le au vali whale, carpenters, o tangata whai business ese, catering, nā vaenga uma, tu lola mal whaaloalo, mo o lava foi, i le tautua i whale maliu,
tue taimi o tātou tangata I lunga le whunga ele. Wa iai fo I pisinisi o tātou tangata. Wa mwhai na ngā lulu e mwhai e nai. Whawhetai wha mālo le tawiwi. Tue tepa le ainga, aisea, o oele na, o lo tawiwi le na, wa tūrai mai ai. Lo ainga, e tau le lei ai ma manui ai lo ainga. Ia ai tau le lei ai fo I ma fia ai o tātou tangata anu Samoa. Lea e whaafelo I tuai ma le whaaloalo. Ele nei taimi mai se o pito I matua, e o lava I se o pito I titi. Whaafelo I foi, o nisi o ainga o lo o tau whaafonga mai. Tau whai malanga mai I atunu o mamao, wana o le wala o pa ia le atua I e pele I ate o tau mai tātou o le tatalo. Ia le file mua le atua I tue sauninga. Whapena fo na whaafelo o nisi mo mai o na ngase o whianga iai. Manisi o e pele I ate o tau, o tu uai ainga I Samoa atunu I whaawo o tau mai New Zealand nei. E iei whaatasi I taimi, nei taimi muli, a o ngase o e pele I ate o tau. O le tatalo lava I atuli loa ina e le atua. Peo na e whaafonga, whaatai o tu e pōse lilo, o nāwa e whaafonga le iai o le fionga le I pāle mia. I te tonu o New Zealand nei, whawhetai vi ia le atua. E te whaafonga I lana saunoanga na o whaalongalonga tu nei fo ia o nei le tai au. Vi ia le ali, tāpena ina e le atua, nei au wala mo lana au auna, wa le mea moni lava. E o whaatasi le whaatuatua ma ngā luenga a le tangata. Tāpena ina fo ia le atua le poto ma le atamai, le tui tau whaelo, a langona le whaafitai ai, a wala tonga fitinga, ma ie wa ie li tomai ali im te mai tai fōma, o vaila au o fuala au o mea uma, a o le mana o le atua ma lana whaamalolo. Ai te talo tātou whaafitai whaafeloa I ma whaafitai atu. Mai le toa tepa le ainga, pe lama no tau sila fia, iau, e tātou porkalame le vaisa o tua nai, o no o teimi tonu lava nei o whianga iai, tātou o tunu pāti patia mātang o fio le atua. E vi ia le li, ona o le porkalame toa tepa I le ainga, whaafitai tele lava ainga uma, I o tātou ainga. Ue nā fio atu a fio mai lea teimi tāua, o tālusanga mōria ma mea uma lava. O maia, e te tau lava pe lava na masa nei, pai tauina le upua le atua, e whaafetai e lo nā lofa, ona amataina I fo I lea o le tātou porkalame. Upu māsani mai le whiongpa ia le atua le lauturi salamo I tōsu mai tolu, whai mai. O le whaamanu I le alii I lona anga le lei, ma lona alofa tele I tangata. I nā pepese ia I le alii o tau o e amio tonu. E ono lava ie wa amio sa ona vi I atu. Ia whai pēsenga I ate ia e nā peli e se fulu o na manoa. Ia vivi I atu I le alii I le kitara. I nā pepese atu ia o tau I ate ia I le pese fōu. Ia o tau tā mālie ma le leo fia. A wai sa o le fio ngā le ali. Wa whai e ia na ngā luenga uma le wha maoni. E fia o ia I le amio tonu ma le wha misinonga. Ua tumu le lalolangi le alofa o le ali. Ia mātata o le ali I atoa uma le lalolangi. A wā o ia lava na whetala iane. O na iai lava lea. A mu ia le nu ua atua I le ali. O le nu o filifilia e ia e whai mōna lava tofi. Whaauta, o lo o sila mālofa le ali. Ie mātata o ia te ia. O e wha moe I lo nā lofa. Vi ia le atua, whaamanmia le atua ia nā whiongpa ia. E moni a whiongpa ia le atua e taun tātou pese ma aleluia mwhaafitai. Wai whaamaoni le atua. Upuna ma le tue tepa I le ainga I te whaafonga ese le mātang o fie. Ta ilo ia te oia le tele o teimi o te a kia tua le tio le ala leo I sisi teimi. E whetau I ma le sawa le upua le atua. Whaafitai tele lava o lo fonga ina pea. O nisi o pese o vi inga, e iei lava le vi inga o le atua. Le whaafetai e I te tauan tātou whaafetai le alofa o le atua. Nei taim tau tepa le ainga, mā lo lava mātua. Whaafetai tele lava. A tonu o se taimi fia fo nei, I nisi o ainga, ai meise fo o nai tamaiti. Ia, ai meise o nai pule a onga, ma whai a onga o mā lolo mai a onga. Ai mamoli te le atu lo whaafetai,
Pate tele lava mātua pe lava no tau silifia por kalame le tau tepa i le ainga. O ai lava le whaia onga mua. O mātua ia pe lava na abatu nei por kalame. Ia oha o lava le tama ia matau i le atua o le amatanga nā. Amatau tuai tō tātou whale whapatei tele lava. A tonu o fia isi wa wai tuela pōli tai awe. E ave tamaiti i le aonga. Ia e peita iane. Ia e winga lua fo i lava nei taimi. Awa, o nisi fo, ia e momoli tamaiti ina waile whai ngā luenga. A le nei taimi, ia o leo sila fia fo. Ia o leo malo loa o ngā tamaiti. Ia o te talitonu la, ia te aulawa ia, o le whaamanato o te pale ainga. Toi whaatepa lava i o tātou ainga pe ona o watu. Whaamalo whaafetai i mātua. Whaamalo whaafetai le tawibi, whaafetai le onsai. E me fo nei taimi o te amatuai, ona o leo teiloa, ele lava. So tele e ia o ngā matua, whaafetai le fisosoane to tele ainga. Lei tamaiti ua graduate my university, wa mai anisi whaauunga university is tono New Zealand nei. Mai la Loy University, mai le Loy, pe lava no tau sila fia i Dunedin, mai se foi au kilani nei. Lo whaalo loa lava i whaauunga. Nei foi vai asa, i foi whaauunga le whaiunga le vai asa. O nisi o alo ma whanau, o whaamanuia ina i le atua, i a lātou a onga. Tātou patipatia a inga, whawhetai, e le lava upu e whaamatala i nai le nganga fia whawhetai. Ai ale nal a eva ai i seo watali, i seo wafine o le asabali ane ma le pulo, ta ina ia te oe. Au ite, ese lo ta fia. Wa uia o se teimi fia o te avato o le tina, mai whanau tau sanga e tele o tuana, o le ua o mai whanau wa whanau. O se fia nga tele lea pe aiva o mai ile. Le whame o le pale ali, wa mai le tua pale nai e mātou o grandparents, o tātou. Ai fia mātua, ai fia fo i mātua, pa ai atu. O savali ane se o na grandson, o le atali, i o se o na atali, po stama se o na fafine. E ese le māneia, o le wha mālo mātua. Pa awhetai tele lava, o le o fua mai au tau ngā luenga, o whai uina. O le wha solo wha au unga, mai universite. E momoli e te fo i wha awhetai a inga, tō tepa le a inga. O le te lehi o ngā luenga, pe o nau tau sila fia, e iei tamaiti scholarship mai Samoa, o mai ena nofua o ngai te tonu universite nei New Zealand. E iei fo i tamaiti e o atu mai au kilani nofua o ngā i la lo in motu i saute. E iei fo i tamaiti le motu i saute, e o mai nofua o ngā mau universite i mātū nei. Pawhetai tele lava i ainga. O le te lehi o tau sao, na o tau sosoani ai, i alo ma whanau, a o tau e sea mai whanau, mai Samoa. O le o te loa iei ainga, e o mai whaamautu na i alo ma whanau, i nisi o hostels. A oisi fo e o mai, whawhetai i ainga. Wo foina lo fale, wo foina e ole moenga ma le mawhanwhana lo fale. No fua o ngai, e tama ma le teine le nana mai Samoa. E a mai New Zealand nei. Mai le taele o lo loto o sila le atua, whaafitai o fua mai, fua le lea o tau ngā wenga, no tau soani ai, i nai tamaiti o no whaonga. O le o whaawina mai universite pe o na bat, e e tamaiti o mai Samoa, a e fo i tamaiti o atu mai isi tua New Zealand pe malanga mai lunga nei. E o le fo i o whaawina, o manuia a lato ngā wenga, a lato wa o onga. O le o whaamanuia ina. Mai le proclamato te pai ainga, ai sea, o na e alofa, pa te tele lava te pai le ainga, na tu watu lo tau au, so soani a o to e sea o lato mātua, na e iai mo le whanau lea, le o whaawina, ma wai umai a lato wa o onga, le o tūla i mai whaafitai tele lava, to te pai le ainga o le teimi o le whaafitai, o le teimi o whaau o tamaiti. Lea iei fo le whaunga i lungi, au ki le nei vai aso, whaafetai tele lava, e whaamalo lava mātua. Sau ave pēr lea ngā luenga tāua, ia o tātou o maile i nei tātou fo i taimi o leo o uiloa. Ia o le fo o tu ua onga, ese le tele fo i o a onga o mālolo mai.
o se taimi tāua mo ainga umalava. O te lo mo nisi e whasuia inga e tele, pe ona o abate whaamalo awa, wale ala po tele le tai au, e ave tamaiti mo e ia le whainga luenga. Ai o te loa, e ei fo yo e o nisi o tu atu tamaiti ma whanau, ya o ngā amata, o le tūlanga lua, o le kolisi, universite, e se uma ainga lo na winga, o na o abate, e se fuafuanga i le taimi o tuwanga. Ai whaamalo, whaafitai o leo o tintau, o le whaamoemoe, e te leo nisi o leo wai umale manuia. Te fo swinga o te loa, o le whaawo o le taimi lene, a mātua, ia whaamalo lava e on sai. A wā leo te loa e tamaitia leo wai loa nei, e le uma nei le te muli leo atu. Ia le vai tu wanga lea, ia ona sauni loa lea o le AO i le kolisi. Lona winga, o le aiei fo le swinga. Tā pena nei loa, a wā anisi o e sui ia ofu tōninga. O le ale toi ofu ina le ofu tōninga le na i le tūlanga lua. A le alu fo le kolisi, o le ataunga tā, ia ioe, paamali atu. Ai o le whawhangu le toi te pai le ainga. Tā pena mamau. O te sila fia lava, o le ala nā nei por kalamele nei por kalamele te pai le ainga. O i tū uma lava, e watuai ma le whaalo alo tele lava i lau whaafonga. Tā pena, pai lau paketi fuafua mamau, a wā le swinga tele i ofua onga pe a whai o le asuia, ai le lei tā pena mamau atu. O lea ua, peona o avatu o le tue muli ia na o lole le taimi, wa umai, ai sui, o lona winga, nai iai tonu silafia, o nisi o kolisi, a whai o nai silafia, pele kolisi na o wailoa ali e seutama. Sili o nai e lato, nisi o kolisi, e lato ofu, toninga fo ie. E mawhai o na, tue ave o lea onga la umwhai o ngofia, o le o te loa ia onga whapena. Ai e fo nisi o tūlanga whaanei na po, e le o tau silafia la fo. Ia umwhai fo ina o tangata e lungo whata, wa inga e lungo le. Facebook e pe te alu fo ilunga po le alawa le tūlanga te whaangaina. E te fisilia i seisi po ai se na tama wa uma mai i, ia e mawhai lawa na mai to e dry clean, pa mamale le. O le wingo sautala. Mo e lawa i tātou ia o le tau whaso soa le tamao ainga. O le whautuanga, ma le whawhangu, ma le watu se langona vai ia te oe. Ai mo e lawa ia e lawa le whasoa. E le sa whaina le whatawina o le ofua o ngafou. Ai o whautuanga ia tue te pai le ainga. O lea whawhango tue meni nā whautuanga. Ona o lea pe ona o abatu. O lea la ia swinga. I tele o tamaiti o atu isi kolisi. O lea te tau te pena mamao. Le whautauta le le. Ma le whaalo alo tele lava. Alo o lava le. Sila fia ia te autou. Ai nā se whaamanatu lava mai le tātou por kalame. Awa o le tiu te lava leo le por kalame leo ia tau na whai. Tau na sai muli e mawhai o na e wal au mai. E na abatu leo se awa noa te sao noa mai. Mo sau fu e whautuanga le tūlanga lea. Pena whaonga ina fu e oe lea vaenga o le whaonga ina o lava ia. E tue a mai lea onga. Pe mawhai fu ina mawe fitu wha inga ia mawhai na wha fisota i einis. A o lea nganga ina i fisoswani mo isi tamaiti. Manisi o ainga e mana o mia le fisoswani. E le taimi le nei mo ofua onga e whaapena ai o na pitutu na iei le whasosoa ai tātou mātua i le nei taimi. E pe lava na o avat e whaava ai mamao. Whaava ai mamao i tātou umalava. Wai e umalava pitonu e no foi i tātou au te loa na iei le whasosoani. Te le foi e mawhai o na e fasili i ai. O i lātou e o mai o na savalia lea savalinga. O le suia mai o tamaiti mai le tūlanga lua hanga i le kolisi. Pa pēnā fo i mai le kolisi ia e o te university. Ia o le eni ofton. Ai ei fo i suinga te tele le nā fo i vaenga. Ai tātou te tala noa i se mulian. Ai mo le taimi nei au. E iei le awa noa no le wai e unga wa umana whai mai university. Iei fo i la suinga. Ia e tā pena fo. Iei tātou le nei taimi. Ia o le. Tui nātu le sunga ia te tia mo tātou whasalong wha pisnisi. Tui fo i mai tui wha awau se wha amatalanga wha apitai.
O te mana o ia whaafai fie malanga inga. O le ala lea o lo palota. O te mana o e saunga le mu lo ua inga I lo mātou pitunu. O le ala lea o lo palota. O te mana o I se si o manga le lei o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao ia iaise leo o le mātou pitunu. O le ala leo o le mātou palota. O te mana o whaonga te taua o rates I mea talawhia ngai. O le ala leo o lo palota. E te mana oi ni mea sini ona lelei mo Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mo pitonu o Aukilani. Mo nisi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. O le manu lula wa i tātou I New Zealand, o le maua lavo le lua se lau tala I le se ia le Digicel, e vave eina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le se I pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le awha yela se I Australia te tasi, ma o le ni whaabitoa e amanta I le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia Digicel. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whapitoa mo le tātou sponsor Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whapitoa o whaingoina o le Price Smash Sale e o atu I le tolu a whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai I le tātou tuatusi I le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai I le Overselau ono tasiono whaatasi valu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Beta Drive Doctors, I le tau longa wha tau I mangele, wha pēr manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu riva, mo I la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le fulu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ya. Papoponga lava ni tatu por kalame o le tue tepa le ainga. Whaftai lava. Pe lava na o watu o na o por kalame lava ia tuli loa lava le tāua I te tono o tātou ainga. Pe na o watu stem tāua celebrate ai ainga. O na yalo ma whanau o whauina mai le tele universite, tele swinga I o langa o alo ma whanau o whamanueina sa tawiwi, whawhetai, whamalo mātua I lou ainga. Le nā o whapenanga whamanue o tali mai le li I te talo foi. Taro sanga moria sa tu inatu o le tawiwi I le aso ma le aso. A o whare tātou malolonga le na umane. E mānei a tele o whalo atu. O whaile ad lea. Mo le tau o le whainga palota. Ai malia o le fo I taiau. O le fo te sau e whai atu sa utala I le vaenga lea. A tono o le wutou sila fia. Ia, vai. O au lea. Le tau sila me le o whaali atu o pepa palota. Mātou pito nu. Lea. E le I whai a wā lea o te ilua. O le o te talo la vā o ma o whai tau iai. Ai ese le mānei o le lava le te mua o lava ia. Ale whautuanga lava ia mai a te au, tātou whainga pālot. Pe o te pi I ama, I whaasala launga I tula ia. Ai te sile fia fo ele me mali ai. O le amai o nei tusi wa mai a te oe, mai tātou umalang. O lo a mai ai ngoa, ma vaenga pe o nei ai o le mana o mia le pule nu, ma tūlanga umalang whapena. O la o lava whautuanga ma lo whaaloalo awane I a whaina se fina ngalo sisi. Ai moa o lava ia o la whautuanga mo I tātou moa uia. E tele ia o lātou whaamatalanga ma mea o lo a mai te mai tusia. Lea pero tusi leo te whaavia. Tono o le nai ai, ia ma lo whaalona tele lava. Awa o whaali atu o lea lava e whaitau mo o Sicilia. Tele o taimi, tulo lava ma lo whaalona. O te whaitau o tele malama I le ngangana isi mea. E iei mea o le ala lena o a mai o te avatu lava au ia ma lo whaalona tele lava. Lei sa whaina ie malama umalangan whapetani. Awa, whaitau. Ona o fasili leila o whanau. Ue fo o te loa, e sili atu le sila fia il whaliliwina mai o nisi o talai a mai titono le booklet lea. Wale a mai iei o ata o tangata, ia malata o tau tua, ma mea umalawa lata o te whaia mo tātou pitunu. E tāu o tele lava. E ese tangata le tangata ntu
sa o whiwhili le mātou council i si taimi o tōna i atu nei West Auckland. O lea wa o iloa nei, tuloa le ta ua, ala asui la o tangata o te whiwhili ai sea. O leo te vai me te tupu le mātou pitanu i nei West Auckland. Ia ai maise o mea na whaia ia te tū mai le nei vai tau. E tāua tele la le whai tau o lau tusi lea pe ia ulawa ia malou. Pa alo alo tele lava, a wale a whainas whinanga. Le fo te fasili i lau whanau, e whaali liu mai ia tau. Le tele o nisi mea pe a o le malama lama ai. Wai ma neia i ese le tele o mea. E whaonga ina ma whasosoni mai i o tātou tangata nu mo tātou ainga. I e tūlai mai. E malia o le vai aso tu ele na tea. Sa o whaalonga o interview mai e le sunga ia ta vai, ia le tangata e suafa ia Ted Johnson. Ia o sau fo lea su e lau tusi. Lau ta mai tusi lea. A tō le sisi la mai. Ia o whai tau wa sa o whaalonga longa ma tutoa e whaasala launga mai o le. Ia wasa o whaalonga atu ta o le suafa o tangata. Ai whape mai Ted Johnson. Ted Puimono Johnson. Ia o whapelo. Ia ai e se pito sa moa i le lope. O lo le la ngona a. Ia o sau loa su e lau tusi. Ia o whai tau i ai. Wa o ia le whai mai e fia malanga e fia alu le tofi lea fo i le ole. I te tono le tātou pito nuu i au kilani. Ia e mana ia. Peo le winga le lau tala. Ma ai e tātou tusi ia ma le whaalo te ma le tua tepa i le ainga. E te le fisosoani a le whai ngā pālota le nei i o tātou ainga. O te pālota a uia mātou pālota le mātou ainga ma le whaalo le whaamaoni. A wa mi ala o whai tau peona o lea vai. Lea i lau pe pālota le a vea o le o te loa. A le o te whai tau ma o vatu. A wani a whainas whina ngalo sangat. A whaia e malmalama. A o a uia o le tele o nisi taimi o tele e malmalama i tala i e whai mai. A o te whasili i lau whanau. Pa ama tala mai i a te au le winga tonu lai a mai te tonu nei pepa. A le winga se wha ama talanga e tā ua o te pi i ama. Nai te whaafonga mai le ad lea na whai nei a o whai le tātou. Le tātou break clear. E tā ua tele lau pālota. E tā ua le iei o lau leo. Ai, ia te au lawa i le leifo i le iei lau leo. Awa e si la fia le nganga moni ma le tūlanga le au iei mo le tangata lea. Ma nei o le ista mai ta i leo te wa i atu. E lea te mo e mo le. Pio na iei le pule nu. Ma nei e o le uti tilo lawa u iei nā i nei fo i taimi ma. Pai tau ma tūlanga umalanga. Ia e te lofo i e au wala e se mai lea lofo le atua. E pe o la u lea wha manatu i o tātou ainga. Le wha pese e se ale mea wa mai e tina lea van. Leanga o i la tau nei o lea ma wha leo ina. Ia upu te tonu pi te nuu nei ina ia pa aso soina le lei ma wha tau nuuina me le lei. A wale manuia o tātou tangata. Pe o tātou nofa i tono nei e te le alo sao. E te tau na whailau pālota, tu lou lava, a we te ita i ata, a wale tia ina le pepa, ai le leile ave o lau pālota. Ia, a wā e au ngā te le mo tātou umalawa, te si le mea, wa o so o tuai nei, o mele tu o muli muli, ia wa o so o tuai nei, o na lea sa avatu le whaasala launga le taimi o le tātou break. O stasi a wahenga o te whia whamanatu mo tātou ainga le taimi neu whainga malo o longa tamaiti. Pāmule mole lava, a we te ita, a leanga o le vaenga lava le nei o te whaamanatu pia lava. Taimi o whainga malolonga, whaafitai pe a whai o e iai ta mama tina ba ai le whanau. Ai e tele o taimi fwoi wa bea tamaiti e whaamanatu pia, sfulu whātau sanga le a mai ele, fwoi e whaatanga ina ba ai ai e is tamaiti, no mo whaina tu uai na la tau. A la u lava whawhangu iwe, ma le leilea, ai moa u lava ia o se tina, na la ta whawhangu lava sila te toa. E lava le sila fia, ma le iloa le tamaititi le sfulu whātau sanga. E wa ai is tamaiti. Ai po o ia fo. O le whawhangu lava le atu te pai le ainga. Ioe. Ia te au lava ia whaafitai pe a whai ia ini mātua ua. Whai ani la tu te mi malo lo mai a onga. Awa lava ni ia whaina pe o whautuanga lava ni a tu te pai le ainga. Ai moa u lava ia. O sfulu whātau sanga ia e moni lava. O te manatu isi taimi a whai.
e te iwa o pa usa tamaititi e la loifo pele ono valu tausanga ma faina pe o lava le iloa e sfulu fa tausanga lea mo mea te tauna fai i lea lava taimi e ina asa fa te inga patulanga uma lava wa o te loa ese uma tamaiti ai pa malulu watu na asa fautuanga lava sila toa pa fitai tele lava o tatou ainga Samoa o te loa ese le manei o le vaenga lea o le ngā lulu e whaatasi o tausonga o si o uso e elo wha moenga ma lau tantununga mausali e mawhaina ba ia lau whanau o leo tuangane. Pawhitai tamaiti a whao whaalongolongo mai tamaiti lea tau te loa. A whai o ba aia oe e lau auntie po lau uncle ia e ustai. A mu ia oe o le nā e te si o manga e saunga le mu. You're in safe hands o le wingo lau tala. E a talitonu wina o lea i loa e o mātua o lea e saunga le mu si o manga. O le fautuanga la watu e te pele ainga. Aua le tuina le whanau ia. A whai sfulu whatau sanga. Ia moa ua pe whio lolo pe au. Sfulu ono sfulu valu. A lai nei le loa. Pe to fia i lātou. E tauna whaatonu le le iei le mea te tauna whai. Pe a tupu se whaalavelava whaafose. O mea nei e le nan whaapeva ai le tamal nā. Ma le sfulu tau sanga po le valu nā tau te nofu. Awa e yes pe tato te le mana o te tupu ni mea pena a i tāpena pena. E te tau o ne tāpena pena ma sauniuni ina i e saunga li e mūle whanau awa e mwhauna e whapeane muli ana o iloa lava. Ana o iloa lava. A le sa whaina tu ina atu lava maluk whaalolo tele lava. A e to e whawhangu i a te oe ina i a tāpena pena le lele nei taimu. O le wa ingo tamaiti. A iei se te whaatutuaina o lo ainga. O sa wo matua e whaatutuaina lava. E malu pui ai le ola o lau whanau. Le mea moni le ia e le se a whaina. Me lau te whautua so atua i lava. Be aware ia e mātaala. O ai fo i le nā o lo wa ia lau whanau. O ai fo i tamaiti nā. Taimi o tu uanga e o mai fo i whanau whapea mai. O leo te alu o te moe le whale o se uole o sione. O saunga le mū le whale o sione. Saunga le mū le ainga o sia uole nāi alu i se utam. Manatua, se ilonga o se ainga te tali tonu wina. E saunga le moe se utam o na e whaatanga ina le alu e moe ai. Wha mo le moe le lama. Ia e wha e te fo i malo wha alaro tele lava wha manatu. O saunga le mū te tono le whale o le ainga le moe ai. Seo watali i po seo wafini. O mea nai te tauna mata i tuina, e le fau. O le mea moni lava, e le fau lau whaafonga. E te whaafonga pea, o te taulongolongo pea, tulou lava, a whaina lava lau whina ia aue teita. Le ala le whaile nei por karama o te pai le ainga. O le toe whaamanatu ia te oe, e sui au ngā tupulanga. O tala ia na tala no atu ai. Toi titi lua sifulu tau sanga taluai, tulou lava. Tala foi na lenta tala tu sfulu tau sanga taluai. Tala nan tau tala tuai le 5 tau sanga taluai. Tau sanga utuna. O te toi tau tala tuai fo i le nei tai au. O le whangu lava le atu te pale ainga. O le safety o le whanau po le saunga le mu. E o ai taimi nei, ia e mautinoa. O le tangata na o lo e wha tu i eilo lau whanau e te wha moe ina. Mo le saunga le mu i tu malama. E te tau wha iloa. Tūlanga o le sawaina o whanau. E ese tūlanga o sawaina. E a tonu, ese te mumuleane tātala noa iai, a ese i tu ainga o sawaina. E le te sila fia e a whaina i o leia, tātou mātāla nei taimi. A o whailwhai ngā mālolonga le whanau, tā pena ma ia mautinoa, e saunga le mū ma le leile me o lo ia le whanau. Le talaina le tātou laina a ese me te fia whaasonga mai e nei taimi au whaile whai ngā mālolonga a tamaiti. Ia en whauna e vili mautu ina mailo sau whina ngalo sunga ia tia. A o le taimi nei, o le lawa tala no atu i mea e au ngā mo le taimi ni o tu ua ngā tamaiti man whaalo tele lau. E ese me te fia whaapopo ai mo taimi ni o tu ua ngā whawhetai wala au mai e whaailoa mai pe o na o avat. E fo i seisi na whaawina o lau whanau.
mai le university mana ia pe avala au mai tufa mai le alofa o le atua na au wala i se watali i po se wa fine le na o fa manuia ina wa i ula na onga wa moni mau fa pena e mana ia fa fonga atu ia ile tatou atu nu mamatua ona fa malo sia fo ile o latou o le me moni lava le ese lota fia ma fa tai e o te vatu lava o wani a fai no to finanga o le moli mau le alofa o le atua pe ona ova e uma ngā tupulanga o lau whanau tula i mai whanau wa whanau wi o mai lau whanau o whanau ma le universite maua lātou tikeri e ese lau fia e te tala norma e whaftai i le atua i whamanuanga pe ona ova tele i o whau unga i e pola tikeri o tamaiti o isi tikeri o isi tamaiti ele o te loa e a hostess teine e whiwa i lunga o le vaalele e ele si la whau unei le asfarele e whialua i lunga o le vaalele sa si o alam whanau si a mātou e kālesia io e ese awala o le isi le ta mailo na whau unga whau fo tangata fo i e tulou lava e sisiva e mantua fo i le tatwap o la lea wasi a le te vai i nom televise telepor kalame whau ngain e tutongi e te le performing arts o actors ma actresses o e o mai ata o tifanga o televise o tikerina leo fa lela fa o i fo lesi i le masina o mua i lona tikeri o le tele i o tikeri ese le utula i mai a wale ta fia fa malosi pe ya i lato ese lo te fia a te fa afetai i le atua o te tula ia uma o abatu ona ni fa malosi au wala au mai la se fa manuanga le atua ye se le fa na pola fo i lo fo tuanga i le taimi o tuanga e te le lo so ni mai e mawhauna e tufa mai o na manuia fo i lea fa fonga mai list tangata talofa lava talofa ia malo le so fo le swafa malo so fo e ti makafi o mara Jacopo ai o kele io o i se saka fa so e moanga o fa afka ya ko langa o kele lo ka fia mau o la o fionga e o moli a kwen fa afka i mea no fo le aso ka mane nga fai mai ia fa afka ia ko fa popo pele ko le o ama ka ma a inga i la o fionga e ti makafi fa afka i mo mea no fa le ngo fa ko inga ia mea no fa le mea no fa mai le likio sa moide polo kalame al farkua ya e ti makafi ia sa fa afka i mai fo ko inga mau lai lua lava ia me siriu e mawele uma ia se tema ai malo afkai mole wale uma fo si fa longo ia marfia ile makango fio le polo kalame ke ama ia ile aso rua male aso rua ai sa le lava la usa ngoanga o au ia wa uma le ia la nga kupulanga ma o fanga ile ia ma se si fio fo ya ku e ka mo fai e o fai le ia ele ia le la ufa so lo fo ngai grandchildren ia o le la ik ia le ala o fa ku wa nga fo i le ai fa ku ia la va se si o ko we o le university fa o nga i ku penga fa o nga mai ko ma ku ma ia se si o ko nga o ko we o ifo ia manga o mia grandparents ia fa fia ai ma ia le ala ia le ma granddaughter le afa ma o ia le ka mo fa ia la go fa ku wa le se fe ma o le ku pe a wala walu le university so you try your best ia ai ma ngai mo fa kuanga e ti makafi o le fo ile ia lo mo fa nga o au ia ele kai ku wala o nga ma ko di wale ba ngo fo ai o le ale o le me le alofa ta ke le manga o se kala ko nga nge ku worka ma kiki ala ile yo ku ma ku ai pe o le me nga e se ma ka ngo fi o fa kuanga nga mai e ti makafi ia ka ka la ba ka ko ia i o me e ka paka ele yo o kai me ku wa fa inkar nge yo la ngo ke le au le au koso kenge ma le au i ngai kenge ki e ola le la iki ia pe o le mea nga e sel maka ngo fia o fa kuanga mai lau polo kalame makasi a eti ia manguia lava ia lau polo kalame fa pe nga fo ia o farkua ia sanga fo ai pele malosi ma le ola wala polo kalame ia manguia le aso a eti makasi o mara Jacopo fa so ifu aftai tele lava ia fa aftai pe nai fa fangu lava na fa manatu pe lava na o avatu o au ia na le tata longo lava ma fa manatu le fo ia nga talo fo le weli sato bala au aftai lava I love sunga al faritua
ia ai ave pole nei taimi o e te avatu ai le whaftai tele lava i le mea lofa mo le aso tama ona o le maua se avanoa ai e au lava no ua vatu o atu whaftai ona e le tuenga o le mea lofa mai le tu ofisa whaftai atu lava manuia le tua i le ngaruenga ia e me se foi le ofisa o le leitio o lo whasa lau mai ai o lo ngoa o tu ua sau foi tangi lima o vai lima ia i nei Mount Roscoe ia o le whaftai le ma le i le ava ma le whaaloalo e vatua i nei tu la ia manuia lava le aso wha manuia le tua i le Port Kalame ia to whaato i sua whaftai tele lava ala i loa lava tui loa ina pea oi o le wailis tātou wala au whaftai tele lava tālofa lava tālofa lau whionga e whale tua Eddie McCarthy o tele sia le levanga le lunga le telefoni ia ai sa tele i ofoi o sa mana church pe la u fiona fai tua wale sai mana o i le mele o keti o le ia u apa ko o keti ba wale le whafetai tele lava ona wale le a wha mole lava pe mawhai lava ona tuuane ia ana o le lesio wha mole mole lau numera ona o le lungo le ea wha mole mole lava malo whaloalo a tonu lava whafetai tele lava ya mo le manoa e tele mana iole o le Port Kalame o nei tai au ona o le sa o ila o fionga le faletua ma le saungoanga o le o tu o le aonga o au o isi tai me tu o isa se o whanau ngai au grandchildren e whai eina ia o whi au la iti e o mai fisosoani a sa o le whaingolo tonga la au ma le moa ina o la au vau ia e me se foi o le fufulu ina o lo fale ona o le lo matua wali li ai pe ai lungo le ape whai o se o kwen tanga e sa we ai lunga e fufulu le ceiling o lo mukuka ona e fai e pisi o mama e nga le fai o baking fo ngai ia o ana umala ia o te tano ave nei tama i mea lo fala i ti fo ina le pese furuta la lo se furuta o mala o fa o ponga ia o le tupe o le lancha o e pe ato ia ele a onga ai ese le mana i o le fautuanga o nei foi o lai malanga i le sia o daughter-in-law, masiana whanau e toa wha, ma le ainga umau ia nai una uso ma nai una mātua, e 2 hours le mela e travel e o e camp, ia wa umana whaile te talo wha amanu le lato whai ngā malanga le tai au nei, ina ia pui pui ma leo le atua e lungo au wala tele vavave, ai meise o le tau wha ale e tonu le tau, e toi fo i mai le asfalaile, ia manuia le lato ta whaonga, ai whawhitai tele a eti ese le mānaia, mānaia le tele ti mainga, mā tāla i tato whanau o le uo mai le whali, e le whapefo o la whale le la moe umia le tai au, le ai, tau na mawe ala le tai au, e whaisei putia tamai, mawa ai, ne i te ua musa tamai titi le o ngā umu, ai whawhitai tele a eti mo le, whafua loa le asua e lo soifua whawhitai mo le Port Kalame, alo whatele mo oi. Whawhitai tele lava ese le mānaia, vi ia le atua, le taimi peona o watu e ese, o le taimi fo i o taimi tātou te o ai e mata ala mwapa ai. E le taimi o seselenga o na o peona e whiangai ai ma lo wala pō ma whaatino mea umalama mo le manuia o tātou ai. Ese lo fia wa peona o awa. E te mori maulawa ta i te le alofa o le atua. Whaftai te le lawa lei fo nei taimi te le loa le sunga ia te vai a whaafonga mai. After ten o tayo nei, ya, o te abatu pele tala nei, o se tasi o of grandchildren, tu sa o lena graduate nei, o lona te kerina ye, o lo mitanga le lot, a wa o le ainga tulo, o lona matua e ese ngā luenga ngā lue, ai alu le li le whale te keri, o le producing of films, o le whaiata, ma directing of films, o le li la le o Herman Theodore Retzer. And graduate and they are Belila Moliat Fapta tele lava tavai. Ia leova aitanga tele leo tavai lena one or letasi on a film senafai. To lo let up for my nearly tie out, my fellow in name alone to for in my New York, no advice. Ona na piki na sende Universite America ia ata. Filfilia na faalia leo anata. Lea no ye New York. Ai ole winga la utala. Wai umale manuia lea tama sa tātou te tālo ma tō anga tu atu lumole o le mea mai le atua. Pāwhitai, sa esa vaenga tāua sa tau talai i le sunga ia tawai. Ma pu e ina, pāwhitai tele la ma fisosoani, i le sa whaile film festival in New York.
e na waile ainga le ngali ile masia la tama ia le fo i mai nei le tai au ia vi ia pe le winga o avatu ai o lo wa tali ina o lo wa fine le na o se o tama le na le te ala po ai le loa po se fai fe au ona ile atua le loa po se fale tua se fai fe au o se medical doctor for mai o ia o se scientist o wa ia tangata su e fa pena o le loia o le faia onga o le palama o le faufale e le se ngā luenga e fa tau va ai le atua moa ula vai e fai so o la tala lea o le chef o le kuka le winga le o la tala e le ai se ngā luenga e fa tau va ai le atua e o ngā luenga uma e le tofi o tangata malana taleni na mai e le atua pa fitai tele lava mātua toe momoli atu la whaafitai lo wala po nana iai le wa tua mai a onga toe ta pena mo lisi term ma na iei pe ona o wata o taimi le lei pai le teine na alifa sosani ilo baking tina a oa iei le baki taimi fo le nei alu avelo tanga mea le fale ta mea a watu ai ia o ile o tau e iei fale tanga mea o mea le moaine o le vau ta maa fai e mo le vau ia fo ele mo vau pe ama fai na tosu o basic things po mea o inai tamaiti a le nai te lua iei e sili o le fia tamaiti si taimi o na lai malon tama malon tina o le mea muli o te vatu o le taimi tāua te awa oi o le usauni tamaiti ma e ka le sia mo le loto tamaiti o le telei i o le ngā luenga lea sunga le whaafengainga po tausi mata ngā luenga po te itai e ka le sia o whaia onga e o wao i a tamaiti a o lau fo i te talo o oi lawa le whaia onga mua ulawa ia ma saina tusi e pepa o tala matau roto o na tūwhale i tamaiti e ese mea o te o ina lawa o le tele o taimi ai ave i ele pepa tu atu i tamaiti te sosoani i ai ma tua le whaasa o ina le wha upuina o leo tamaiti ma le wha winga ina ma le wha upuina o upu e tau talai ave i ai pa amale mole lava ma tua sosoani ane i lea o ina le pepa si o watali im si o wafine ma ai le wha leo ina o le upu le ngangana sa mua nasi o te musu e ta watu ai na tiu pui la whanau la ua o ngā sale te ne saulisi tamaititi wa tolu vai aso tau na ave le pepa ai se le wha leo ina o le upu e le loa le tama wha leo ai sea ma lo wha lo te le lava tau ma whai oe sosoani ane o le whaia onga mua a mo le mole lava mo wha lo te o lo whai ngā luenga tulo lava ta isto iane ese e moa lava ia e te lei e le ngata la le whai tau ma wha leo ina o le upu a se hava noa tā ua fo e te wha matala i le wingo le upu lai tala noa le pe o le wingo le tala a wha le tamatisi la o le li o lo leo mamoe o ia ia e whai ai o le lafu mamoe a le mamoe le alu wale mamoe va ele lafu mamoe ia wha pēnā fo o le atua lai tausita we o se tala o life application po le wha te ina i leo langa ma lo wha alo alo tele lava o ni a wha ina se fina ngalo se isi o le taimi o ta pena fo i alo ma whanau mo lo tamaiti e te le fo i le ava noa ma le tāua o e ta mama tina e te soswani a o ina fo i wai e fo i taimi mo a inga ia puno wane la i o stem tau wha tu mo li si taimi na ni wha pia fo i tamaiti wale upu le whai so i tamaiti boring mai e board o le se me whaia wha o ngale nā taimi a o se pese fo tala fo saulo te fo si wa le nganga po ame ai o lo yellow taimi quality time with your children esele mane o taimi ele ngalo i lo whanau ta ilo iai ai pe esele mane tala lo le camping le tō ngala o pinga a ingai o me sa mātou whaia mātou ie yaso o te iei paka nai masena wai i tō wai le whale ie pito nuu fo ie lava le whai no iei a inga no nofu ai pe lua tōlu aso a le taimi fia o tamaiti ma mātua. Whaatai tele lava mātua, pe lava na ua watu ma le whaalo le tele. Nana watu lava ina i o ta whatu watu. Ai whaafetai ma le taele o lo ta whaafetai whaamalo, fua mai fua e le lei o onga na whai mo le whanau. Tūla i mai le o sele pe o na ua watu. O le tō tele o tamaiti o graduate ma le university le fua whailis whao unga.
sa si o mātou whanau si a mātou e kāle si i o stene. Ia o lana, mea lena whai, ia e alu e hostess, ia mi ia lele, ia whaafitai tele lava mo le tai au. Wata whapēnao na e whaanoi nai lo taimi, ki mai ei lau le tio, tā te mafuta, lungo le Facebook, tulanga lava o whaina e mafuta mai. E le ngata mo New Zealand e atonu fo i e seo ngā mo Samoa mātunu so se tawhalalangi o e mafuta mai ai. Ia o te talo ia awane i ngalo i le tātou ainga, awe le te talo ma le whaafitai i le atua, ma tu fo i te talo mo le taitai i le tātou whainga malo, ia mese fo le tātou malo i Samoa, mai lo ainga, i lo ainga, mai lo ainga, i lo ainga, ia whaamanu ia tele lava le atua, ma ia manatua, o le atua, o le tamā ia, o ainga o malava. Ia soifua ia ma ia manuia. Tasi lima i watu, amo. In this update, we're here to listen and get the facts. Those are the words of Foreign Affairs Minister Winston Peters before New Zealand finalises its decision on recognising a Palestinian state. Other countries, including Canada, the UK and Australia, have supported formal recognition ahead of the United Nations General Assembly. Speaking in the US, Peters says there are many more days to go. Look, we've been waiting 80 long years for an answer here. In a few days, finding out all the facts, it will not be wasted. New Zealand First is criticising a new plan for fast-tracked migrant worker residency. This morning, the government's announced 2 new pathways to attract and retain skilled workers. Deputy Leader Shane Jones is sceptical about the changes. If we continue to follow this trajectory, what are we saying about training and believing in our own people? Meanwhile, Immigration Minister Erica Stanford says they're not concerned about migrants using these pathways as a stepping stone to Australia. For many of these roles, it is easier to get residence in Australia than it is in New Zealand. In fact, Australia is more likely to be used as a stepping stone to New Zealand. Donald Trump has claimed there's a link between paracetamol used during pregnancy and increased autism risk, despite experts stating it remains unproven after extensive research. He says the US Food and Drug Administration will be making changes to advice given to pregnant women. Strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. MedSafe says there's no proven link between paracetamol and autism. Almost 13,000 patients will have their healthcare delayed due to doctors' strikes today. Members of the Association of Salaried Medical Specialists are protesting outside public hospitals and MPs' offices over the next 2 days. Health New Zealand's Richard Sullivan says it's a pretty frustrating outcome. Unfortunately, we had nothing to work with, no counter-offer. Their hope was we could withdraw the strike and then continue on through bargaining. That's news. In sport, Blackfern Georgia Miller admits she and team management organised a plan to keep the nature of her injury under wraps leading into last week's World Cup semi-final loss to Canada. The 21-year-old missed the match with a hamstring strain, which was unspecified at the time. She hopes to return for the third-placed playoff against France. Miller's explained the reasons for the secrecy to the Herald. You know, we're at a Rugby World Cup and you've got to keep your cards close to your chest, so for me and the management, it wasn't about exposing what's happened to me. Usman Dembele and Aitana Bonmati have been anointed with the respective Men's and Women's Footballer of the Year awards at the annual Ballon d'Or ceremony in Paris. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Well, I'm gonna break shoes, and
fresh air. Your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind, you gotta be fresh air. Your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much as gosh. I know you have another woman. I must love your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu.
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. O le vitua o lele ma le vitu ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu Valu Iva Fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu Iva Fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitu lua. Po le olua tasi o no valu fitu lua tolu o.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Luas putasi minute leo te rei tu las fumatasi tatu fa fia fianga le taiao ile mafuta mai ma fa funga le tanto wa tunu
Lua se futasi minute leo te nei ia le July se futasi. Toi fa malo atu ya te lato uma la valelo mafutu wa ilunga openga te failangi ilunga o tatu Facebook le nei fo itai au. Malo le mafuta mai malo fo le sa tu te manga luenga lo fenga i mautou. Lunga tatu YouTube. Yo eva yo. Matanga ofia fa sol po kala me mo tatu le nei itai au le fatu ya eti. Fui mon makafi la fenga le fatua. Ya ese le tau ni po kala me ai no fo nei mai to ma fo ai fa pe ana e alulo ngo penga te failangi le Samoa mal tatu wa tautua. Ai tango le toe ki ma te whalangolongo. Tā ua i ni po kalame. Leanga o i o tātu te tiloi, a vela wha mulu wa inga. Wa mai le a inga. Wa mai oi male whanau. Tātu tilo ne vai teimi wa te le ame wa te tupu. Te le ame wa te tupu ne vai teimi. Ai o le tā ua o le po kalame male wha soa. Male tautua le whionga le whantua. O lo tomo fai momoli atu ia o ina ia moe o se ainga lelei, o se ainga manuia, o se ainga whalefani, o se ainga fia, o se ainga mausali. Wai wai di telo me te tau ono o i tatu ainga. O le teimi nei, wa tele ainga ia. Wa leo to e tusa newa teimi. Ai o le fangu. O le fangu ia tua nā mata tau mātu whanau. E tā ua, ne ngā lure whaatasi, o asola, kako kilo lawa kaimi. O le ale tasi o le ainga e, to a tele oru ngā li, ko kere ka maiki e kasi mukuka, kau whaasoa. Ai a o fo inga pese le roku, o ka o kasi ainga. O le ale me mau pepe se iar ko inga malo bakua, malanga whangau. Ma whangau, le la whangau, ku aku isi whangau, o kasi ainga. Tasi ale fali. Ai o le tāua lea mo tātou, o lea e tau alanga ne po karamel tui te pala inga mo tātou, i lewa yaso ma lewa yaso, ai sea, ina ia mo se ainga manuia. O ia o le loto i fale lo tātou, te tau na tātou tilo iai, ia wha mautu mamua, a mautu le wha mai o to tono lo ainga, o tu atu, e mawhai ona e whaia. Tu atu e mawhaina e whaia. Pea o na mautu le leilo a inga. A mautu le leile whaavai o lo a inga le mea te tau o na iai o le tamā ma le tina ma le whanau. Mausa li, fea lo fani, fia, o kei mea uma. O fafo atu la, e te tapisa fo ilai fafo atu. I mea whai tele. Ke whalonga kua lai okay. Aisea, lai manu ia le a inga. Mautu ma le leile a inga o le whanau. Ai o lo kapisa kula le wafi ole. A ola ka whanga ule ai maloka ainga e lea o ye se me o mautu. Fisili. O fea te tau na whamomua. Ka kela ku foi le wafi o ka ke fiu. Le ai ama se fi whalongolongo ya kaika. Le ai ama se fi a ngoango mea kaika. Ai sea. Nga lailua le lei e tangata. Lota si o manga. Mali mea le iro ka ai. Tau a whaftai le taulongolongo po kalame, o tatu talanoa no le mātongo fia fua ne po kalame tau o te pala inga, tatu i tiro iai mātua, tau tua nānei whanau, o le tu alaro lava i al po kalame, tatu mātua awani tatu whatamala. Awani tatu whatara le newa i teimi, wa ingo tatu whanau. Au fo nei whasiria tatu le tupe, le anga i newa i teimi, oka, e alua ku lori ko kongi le kamaikiki, ko kongi le soka kari i po soka whafingi, oka se kupe wawaka. Ai eila le me te tate iloa le tala whea ngai malata tilo le mana o lota whawhine po lota tari aria. E tate tango e ave, tu iai, e alu. Ai sea, la fo inga pe, ia i tanga si kama ki ngai inga whaingaru wenga, si kengi o lai ki ngai inga e whaingaru wenga, sao. Ai sa tatu whalongo ina le leo le ilaso, le ai. Taimine, pi a tatu tilo le wal, o ka se kupe ki ngai whaingaru wenga. O le ala me tatu te wapa ai tatu matua. Tautua nā, ai lori me le whetau en ave ilu walo, a wale vea. O le tu ala loi el pokarame, ana ia te ore tau whama i tanga loto. Ia e te toe whasoa ma e wapa ai ai tatu whanau. Newa i teimi. Teimi le wati leo alua se fulu mo le olo minuta te ale tula sumatasi. Mamalo atu tatu wantino le nei tai au malolo usu. Willy Tavita. Patol sole o ma fau le ni fo ia uli male nei taimi ma na yo le aso
Au e whianga iau tiu te mga luenga. Halo atu i tau mawhtanga le nei tai au. Le nei fo i auli. Ia balau ngase se balau kuka. Hao o nofo pea na wao ilo maa inga malutina le tasi aso. Ono o whaile se manatu whape i a te ao. Masa o tusi nai rosa tusi. Ma tuu i lunga le lau lau. Ai o le pese atu mai whale. Ma ina ua taunu o mailo tina ai le whale. Sa ia mo ina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea. O te manao i e te tongi ina mai e te au tupe mo au ngā wenga ia. O le sasa ina le vau. E 5 tāla. O lo tai ina mai o alala mo le tāwhi i aso uma. E 4 tāla. O lo fuluina o ipu i le tele o taimi. E 3 tāla. O lo tai ina lo tota i tai au uma. E 2 tāla. Molo te wina moenga i tai au uma, e tāla. Male au whai, e se furu male 5 tāla. Ina o te fo i atu le whane. Ua le ailo tina. A o upula nei o lana tusi. Sa o taua veina o ilo manawa i mahasina iwa. Ele ai se te tongi. Sa o whaasusu ma whanga ia te oe. Ele ai se te tongi. O te moe tau langa i po uma ma whaama whana ia te oe pe a manu lu. Ma o te talo mo oe. Ele ai se te tongi. O te pupula fo'i le ao a toa ma le pō ma si i oe le whale mai pe hae mai. Ele ai se te tongi. Sa o whaalawalawa ma tu inatu o i lea onga ma te tongi laua onga. Ele ai se te tongi. Ma o le te tongi te tu inatu i a te oe mo nei me oma. O lo uola, o lo uolofa, o lo umalosi ato, e tausia i oe. Lo utina. O le tumu i le anga lo wha. Vea oe ma whaola i le ainga. Te le whaafiti pua puanga. E ngalo whapewhea i le tina. Whanaua lana tama male tinga. Nā roi matau le alofa. E iona mawhonga i teimi o pua puanga. O umatai. Nilingi mai lo manuia ilo utina. Tina ea, pangale tele o loa lofa, sa e tausi, whaalawalawa, ma whawhanga i au ina i o wola. O le nei o mawaile nei sa o le tonga, ai pangale alo valea malo vai vai. Tina ea, ia e alofa, whaamanga mai. E lenga tai lona alofa, ai tuina te foi lona ola. E whetai ai ia mapua puanga. Ai le whaafiti ai le
So lua se football le minuto tale le chula se football le lua. Tale chula se football le lua. Ona tale o foi le o le tatu po klame. Pa o wina le tau tupa nanga le se fonga le video Samoa Silima Vitola mo ele tofa ia fonga mo se wanu Francis Yane. Ia mal tatu po klame. Pe ona i foi le nei ia oli. Pabalo ati disio tatu paanga umalava le mafuto mai inai Amerika Agnes Willi fatalofatu mai Utah. Marcelina Brown fatalofatu le nei foi ia oli. Au ngā se bala kuka fatalofatu Christina. Tanu wasa mafuto mai Melepole. Pabalote o lepa Malaysia i sini Australia. Paulua Argin fatalofatu le nei foi ia oli. Fatalofatu le sunga ia futi. Alofatu so ia toe malai inga ndo falo. Au kuka tono fala inga fatalofatu le po kala mele yanso. Ela to folo fengai malfatu ai ngantau. Ia malfa malo ia te la to malanga mai se tatu atu no Samoa. Naiti nai asi mai o naita mai malanga mai. Asia fo nai fana o live no mai. Ya lo fai malo si. Mai al tatu musika lea, ia onna tatu taliwa tu lea vatu tatu po kala mele moi. Ia e fatu tu atu so o monatu.
Tinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā no whalaka. Tu se e peru e se furumale tōru o lona whaiupu e se furumale rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lava toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mū mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mū. O le toto e ave sau wina i to tonu o le fata fai taulanga o lo te tonu o le potu pa ia o le whale whatawhai. Ai o pa uma o ta uma te toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta nei tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i koro Kalevario, o le whaola tanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kerisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le maru whale anganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city. E le o Jerusalema lea o lo ia i nei le lalorani. A o le Jerusalema fōu. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Eu lo se selenga le pesa le taulanga pe le whafonga iai wha mai atua li tātou pokalame nā nei fo i taimi o le taiao. Ia o le pokalame le mo oe le mo hau le mo tātou umana fionga pa ia le atua. Upo le atua le suru le i o tātou vai mali malama i o tātou wala e soa soani tiri le upo le atua mo tātou. Whaftai tiri lava sa mo le tulu pele whaavanoa ina mai o lu te whaafonga. Atu whaalongolongo whaatasi le tāu o le fionga pa ia le li. Ia anga le le atua ma whaamuli atu le tatou wa tunu le nei aso. Ao whia ngai pia i tiu te mga ruenga. Niso le atunu na utapinatu bo ngā ruenga le atu le uri se pa e fo istaimi le whia whia nei. O le atu utapinatu bo ngā ruenga le sifi po. Whaamalo atu i ate utou. Whaamalo atu le usai ai o sua teo. Leo mafuta mai mala finga luenga ina le tatu mala valele au kilani. Malo lava ngā rue malo fa malo si ate utou. Tele yo vaenga ese telefoia. Aunanga matautu o ngā rue ele tatu atunu tama whanau le atunu ina mala valele. Ia o fa malo atu nal pokalame ate utou. Ave loli, ave pasi, ave taxi. Fa malo tu so ia pesa mino brother. Malo fa malo si ngā ruenga. Kasi ngai ave loli au de leide ia. Ai le kai la vesi loli langa sa ol vai du. Te bangale pasi la kama o kupa. Ia langar kanga kai la po e finga kanga mi milo disi picco ma disi picco fa. Manga ia kau fa pa e la. Kuzara kula kilo le kuka bakau ai kair kau au ningo le kuka vale kair kau au ole au le kilo le sipiko wa ala mo ku wa kau au vai le bu la so lua o i fe yanga la so lua ai wa ka fa mal se furu lua la ko pa yanga la so lua vai mali ele ulungas fifia. Pese i o le mga o le lunga fawfaw. Aulo loko. Ako ay musua. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down, you gon' fall in love. I'ma put it down. I'ma put it down. How low can you go? How low can you go? How low can you go? How low can you go?
Leo toi fitu minuto na talo le tula se football lua. Ma fitu le tato wa tinu le ya se fatalo fatu I se ya misa nai talo fa brother so si apela amokalo fa e okoso upa ia se ya anai mau tu unga pesela le ese fia lo wori ia fa longo le la kan ko ka kula makanga pesela le pesela le e ka ngisi ala wori ila Pule. Ele ulunga se fifia. Pese I o le mga o le lo mafafa. Aulo loko. Aku ai musua. I'm gonna put it down. You gonna follow? vai ianga o le pese le ke nga mafakia ila wori e ma fua ka mafakia wa fo ye o lo na tina yo se me yo malanga ya wa makalonga mo me fanga le ka le ai o me fanga le o le faia mamoe ku sai e manga o ile loko a o le mangongi Jole mafau fau I ola loko kele le mafau ale loko wa le mangongi a se me ai ai sia ya wala ngale wala ile ka fikangis ya makako Ai vele wati le utai family ta chale le tula se fulma le lua. Tatu filo le aso tai le lo fumo le anga le le tatu mate si le langi. After mo le vai vanga ne yaso tuna mua fu mua. Atalo fati atu e mala inga ina pispe ne se talia. E fata si mai dunga lori talo fai. Ma lo la fa ma lo singa ruenga ne yaso. Ia te wolongo toile se tautu masa udanga mo le malo tatu watu no. Ma fa mo le tatu to filo le aso tai au. Fata unu fu lo niso tatu proclame masani ilungo le tautu mala udanga fifia mai mal proclame al radio Samoa pe masani tanto ile aso lulu. Anu tele ina la singa lo fanga mal tatu tinu fa tai matua tamam tina matua la ututa poinga sunga fa fanga inga mal lo le tatu tinu mal tatu maftanga tatu ainga le yaso ma lo fa tai mafta mai tatu filo le santa yao O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. Awane I emisia le tātou polo kalame, iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Mana tua e pāngota Malpoto. O lo suita vale manochku ma, mai le fai tua mangele mo tahuhu. O le sunga e manochku ma, na se fea mai tangate to se funu bale oro, mai le pasina mbule masino me o to singa dei. O stangate to le loto ma lo fai tangata. Palota Malpoto, palota mo manochku ma, mai le fai tua mangele mo tahuhu I le palota le local board si au kilani. O le nei fasala launga o fatanga ina mai le sunga ya manochku ma, to atu si se funu valu Masters Place Favona. Mo tupe wha moli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le lima tala tu tongi pe ai whaua ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account ma whamari eina fasiri lungo le telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, moli, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma I le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo awanofo yo tātou ofise tolu yo Tara o Tahuhu Mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lutaini, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga wala au le o waru se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo mori Samoa. Whaauta, o le whanau,
o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le tae au. Afo le se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. Video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena te whanau mo le tātou tauwanga. Le si wham talanga whafso tai mai Radio Samoa lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia maria o tō matua whapea au au le tua ai rola matua le whanau soifua. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofa fo i lo tātu o tunu o tātu mafuta, whelo ai fo i le nei asa fou, whapoponga le tautua mai Samoa o si mai alau whafonga. I le whanau e to valu o na matua, o le tama tai o Aileen Danielle Williams Penny, e lona toru. O na matua e whaile pisini si le whale ainga ma o tupe mawai, sa to tongi e o lantu pidi a onga mai lo lantu la iti se ia o, ina ulu whale atu nisi o le whanau mātutua i le Universitea o Samoa, e au fiei ma le tama tai o Aileen. Ina ua whaatala no le tama tai ina ia whaamatala i le whainga tā, o le whaasoa tau tupe o na matua ina ua ulu whale nisi o i latou, i le Universitea o Samoa, o na e whai si taunga tau le pili. O le itulea na mafuai una le mwhai una wha awaula na onga i le semesa lua i le tausanga i lua afe se fulu ono. A o whea ngai ma o onga i le vasenga le tausanga wha vai, po le foundation ia. I lea motu sia o le na onga na tau mawhai o na matua i nisi awala, se ia o le tausanga i lua afe se fulu valu. A e talia loa lana talo sanga i wha la pitonga visoa soani ia Japani, le Yasaki Kisuna Foundation, ma maua ilana sikolasipi, na wha atupea i e lea wha alapu pitonga anga le lei, le su e ina o lona wha ilonga tikeri. E le umalo o semester 2, because e le mawhainga kongi o mākua i lo upiri a aunga. And then I went to work at a restaurant, even though lo ke fia o nga nga walua o whinga ringa o ngoke mga o support lo mākua. Ia mar ke minga lei, that was the only option that I had, was to work in order to, benga se fia. Benga se lau ka la ka peire vai ngake. And then nga walo la ele e koe su e so ava ngo ke a ngai o saurula koe saurula i lo afe sufi ko ele langa o haru fa o malo o bachelor's degree. O ngo lo ilo la ele de ke mi de fail enrollment. Ngo vai lo la ele o fa pi like the posters at the campus ia me fa pinga. O ngala lo nga ngi ke o koe fa muka lo o walwe ya su emele form fa com submit ya pe kai o video me officer de la o me o ya pangi lo shortlist ya yang fa mangu ye na yo o de lu office full bad. So we were one of the first 6 participants. Lenga fa mangu ye nga le Yasaki Kisuna Foundation scholarship. Ya came over the years e vala au mai ya o ke sawe e join the ceremonies ma me fa ping. So kongila nga Kisuna Foundation lo pidia onga mai kausanga nga ako. Salia nga apalai e provide la kole e kolule like full term scholarship e low degree as long as I met the requirements pole average voice at so now see for thing le time. Yang umalela lo degree nga
ngakokongi ele Asaki Kisuna Foundation na ia ngonga umala ia lo tikui o fengaluenga o lo fengaluenga le maulolo o mango le MWTI, so that was my first job. I ole Planning and Urban Management Agency i Puma. Ia mo le tolu tau sanga o fengaluenga i Puma ia le lawo po si filo i ole Land Transport Authority. O le naunau lava o le alo tamaʻitaʻi o le atunu e whaauau lana tau i vinga i le o langa aʻo auina. Na toe talia i foʻi e le Yasaki Kisuna Foundation, le isi ana talo sanga mo le tasi o na whailonga. Ai ua manui ai mo lona toʻalua e le fesoasoani a le Yasaki Kisuna Foundation. Given the opportunity nga koe kalia i kai koe ar koe whaauau loka wa onga o se pualalo foi. I'm very fortunate and grateful ile Yasaki Kisuna Foundation because ile nyavangoa ele nyavangoa le au maungi koe ngavangoa whape koe kalusanga ko kalia ele nga kai le whapopo foi isi avangoa mo isi foi ngai kamakale fia wha lautele ina le mamama ele nga kai ele whailonga foi se foi as long as you are passionate e koe whaawalua ma ele whailonga maka upus me whapenga as long as you know your connection to the development of Samoa ia le ngata ide o le society le foi ai ia inga lima vai. O le teimi nei o lo ngalua le tamaʻitaʻi o Eileen le pulenga o wheo inga i le lau ele po le Samoa Land Transport Authority i le vaenga o le pulenga o lea au nanga le malo. O le lui le neiti nā te le vou o se tasi fu i o alu tamaʻitaʻi o le tunu i whanau i la tau o lo whea ngai ma o onga e le eise mea e whaingatā pe a iai le loto a toa e whina wai le sa ilinga o le poto ma le atamai. O le maota ngase o Middle Moy au Kilani New Zealand, o lo whaamautu i ai le si ngase, a le teitai o le malo le fionga i le pālemia, le ana tu ua le atunu i le au audi o le susana te nei. I se saunuanga le fionga i le pālemia, susunga ala audi o le mali atoa le ua tea polata e Valfosi Smet, i lunga upenga ta whaailangi i le pōna ia whaelo ai, o lo manuia, mai le eise tūlanga e whaapopole i nai le tāpua inga le atunu. O le nei sairinga ngase ma le sairinga tonga fiti ua lewa o na tatau o na whaatinoina. Peitai ia na ie lewa le nganga se i whaamai a le leita ulumanga o tāpenanga. O le tātou whainga malo whiwhiria ma le whaatau tonga. Ia o na whaatau uloa la ia. Mai o le nei whaasi silanga o tu inatu le nganga whaaloalo i lau tāpua i mai Samoa. Ia o loo manuia me umatalu na o tau nu umai i le fiafia na nafi. O le mafuanga ma le whaamoe le lava sa tau talangi e lunga o nisi fo whaatal tena noanga mtusitala. Ia ono lo uvae sa a fia i tau lumanga o lo vau le whaasolongo o tāpenanga o le whainga balota. Peitai elo se mea tele whaapole naisi o tātou atunu. Ona o te usi usta i tūlanga o whaamoe ua whautua i naia o e li ima tamai tei fo mai. E te tau penu sa o e vaisia ki whaafo mai pe o tūlangai. Ia, mor si fiela malu le tātou atunuu, ina ia mau pelto fi malie, ia malenganga, e awal whaapoleina, o leo te manuia. O manatu e watu ai pesa o tau talanga whaapenei, i le whale mai o lea o te malo loma iai, ma whaasolo ai ia siaki ma mea uma. O lo tau nuu mea uma le tūlanga manuia, ia mai se foli tāpo e mai isi o tātou atunuu. E mole tuaile nganga whaaftai tele sa moa, tāpo inga mau, au whainga luenga te tofi e le tua, ai mai se fo i le pa ia o le tātou watunuu, ia ma le tātou whainga malo. Ia, awal whapolea. O malava o na tu matamanga mea umal vai aso utona i sa to e fono whapitoa al kapeneta i les Ferreile, ono nisi fuanga te tau o na whatulanga. Ia, o manatu ai te tau loa o na whaase e tua ngalu mo le nei teng. Ia, usau e sa ili tonga fiti ina ia mawalo malosi. Tau a velfa moe si o tātou atunu mo le palawina wa Samoa. Manatu ai pea tau lava na watu seimi teimi ama watu se updates wa penei. O lea o te manuia i nei le whale mai Middle Moa. O lo o ai ma malolo ai i ama wha solo tong fitinga i tūlanga te tau ai pea i le soifua malolo ina. Se saunoanga i lunga upenga ta whailangi e le fionga i le pālemia. Susunga la audi e le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Smet,
mai le mau ngase o Middle Moa i Aukilani, New Zealand. Ai se pepo whaasara launga mai le malo i le amatanga o le nei vai aso. Ua whailo ai o whainga whaavaya le malo e anga waa le pāle mia, i siaki matonga fitinga whaafo mai i New Zealand, mai whaatu peina atoa e le malo. Peitai, ona o le tūlanga lo i ei nei vai ngā tupe le malo, i le 25% o le tala whaatau o le tupe o lo whaatino, ma whaangai o iai ngā lue ngā le malo. O whina ngalo ai le pāle mia, e whaatupe lava i lona ainga pasese o valele, le tau o tonga fitinga i New Zealand, ma pitanga mo le pāle mia mo le teimi nei. O lo malanga whaatasi le fionga i le pāle mia, ma lona whaletua. O le fionga i le minstao ngā luenga te tele o ia fōi o le tasi o sui pāle mia, le fionga i ato e lupe mau i au tele pou muri nuku o ne semo, o lo taita ia le usunga fono sa moa e le tau au fianga lo na valu se furu, o le fono whaale tau sanga malo au whaatasi o lo usuia le ai o New York i Amerika. O le vai o sunei o lo whanga solo ai lea fono whaavao malo, ma o lo au fia le usunga fono, le ofisa sidi o le mtanga aluenga o le vai whafo ma whawha tau inga, le fionga pestano mea simi, ma le ofisa sidi lango o lea mtanga aluenga, le wharetua o Miriama Pifem Maria lea ngoi. O lo iei foi na wha moe pe na wha ilo mai, e le ofisa so upo le malo i se pepa o wha asara launga, o le a waia ne ai ma le ampasa o Samoa i Amerika, o ia foi o le sui o Samoa i malo o whatasi, le fionga fatu manawa upolu le tolu, Dr. Pao le leilu teru. Au to e se ai le fionga i le pāle mia ma le sui pāle mia ma le tātu utano o le tamata i min stao tupe, le fionga muripola ana rosa ale mori o lo tau veina tiute o le pāle mia. O le asonga fua le nei vā yaso na amata sui e le wha masinonga maua lunga i mulino mori anga e lua le whai o se awala sori tū la fono, na saini wha malo si ele suafo se leo leo sinia, i le wha moe wha mao ni aise na no ngā tupe, e silia le lua se lau tau suli maafe tā la, mai le wha alabdu putonga le wha putu ngā tupe, mo le lumana i manui o tangata le nupi wha. O vise sio Anthony Sitani Silao, o lo ia te ena mori anga e lua o le fraud, ma o se tasi sanga lua o se leo leo le malo i le teimi, na tāro sanga ai le lano no ngā tupe malona to lua, ma wha peo na ia tāpa ai le a veo na nai vani vai, ma se tasi e wha maonia lana no ngā tupe. Peitai, o le mōli maua le na tangi na ia matuate e na ailo na seini i pepa, e a vea ai ma se tangata e wha maonia le ei tā lafu po se karentoa. Na wha ia le mōli maua na nai, o ia sa malanga i fafo, i se teimi le tau sanga i lua afe lua, i ni whono tanga wha le malo, ma le sa a vea ma pāle mi o le atunu, awa o ia na ta ia le vaenga o leo, sa whea ngai ma le vai o le saunga le mua o le pāle mi i le teimi. Sa tu ina tu ai e le tua leo, le wha mao ninga o le tō e seo le leo sinia ma Samoa, e ala i se pepolo o wha ilo ai aso ma le masina o lea whai ngā malanga. Na ioe le na wha uruina le tangi le na mōri mau, na tā pāla na whesoa soani e leo u molia, mō le wha mao ni o le eita lafu. Pei ta ina wha utua i ai e wha tani, se i fo i mai le malanga, o na wha tino leo tūlanga uma mō le seini o lona suafa, o ia o se tasi e wha mao nia le na nonga tupe. Pei ta ina wha iloa le mōri mau na te ina ua fo i mai, ai siaki atua na wha mau maunga ana sao whanga ma eita lafu le nupi wha, o loo wha iloa ai leo wha inga, o le na nonga tupe, ma le avea i o ia o se tasi, ua uma o na seini avea o se karentoa, po le tangata e wha mao nia. E to tolu isi tangata na seini la tau te wha mao nia le no ngā tupe. E tolu mōri maua leo, ai lua mōri maua le tua leo lo mōria, o lo su e nei luma o la nā fionga, i le wha masina sili. Wheroa ia tae au mo se wha poponga,